Beraninya kamu menghancurkan rumahku. Berhenti, berhenti. Berhenti. Aku tidak mengizinkanmu merobohkan rumahku. Dasar manis. Anda berani menghancurkan rumah saya, bukan? Beraninya kamu menghentikan ekskavator. Anda tidak menginginkan hidup Anda. Mataku. Li Jianjun. Saya bersedia mengeluarkan 500.000. Belilah rumah kumuh Anda. Itu berkatmu. Mengapa kamu tidak menunjukkan rasa malu lagi? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Batu tinta Laokeng Duan Dinasti Ming. Bernilai 800.000. Batu tinta Laokeng Duan Dinasti Ming. Bernilai 800.000. Aku telah membangunkan mata waskitaku. Anda juga dapat melihat nilai item di bawah halaman rumahku. Sebenarnya ada satu yang terkubur. Batu tinta Duan bernilai 800.000. Saya mendengar bahwa desa sebelah hanya 400.000 yuan yang akan dialokasikan untuk satu rumah untuk pembongkaran. Youwu, tiran desa, bersedia membayar 500.000. Tidak apa-apa. 500.000 itu banyak. Saya perlu menambahkan batu tinta persegi ini, tapi itu bahkan tidak dekat. Saya bilang Youwu juga tidak kekurangan ruang. Mengapa Anda membeli rumah saya? Ternyata, ini untuk nilai ini. Sebuah batu tinta senilai 800.000 yuan. Jianjun. Jianjun, kamu baik-baik saja? Apa kabarmu? Kami tidak akan melawannya lagi. Itu sungguh tidak mungkin. Saya menjual gelang leluhur saya. Ayo kumpulkan uang muka dan beli apartemen di kota. Pergilah bekerja dan cari nafkah. Istrimu benar. Li Jianjun, jual rumah itu kepada saya jika Anda cukup bijak. Jika tidak, Youwu, apakah kamu berani menyerang Jianjun lagi? Aku akan bertarung denganmu. Istri-istri. Youwu, aku bisa menjual rumah ini padamu. Tapi aku butuh 3 hari untuk mengemas barang-barangku. Juga. Anda harus memberi saya 500.000 hari ini. Oke, aku berjanji padamu. Saya akan datang untuk mengambil kamar dalam 3 hari. Batu tinta Duan dari dinasti Ming, pusaka keluarga Li. Ini akan menjadi milikku dalam 3 hari. Berhenti menonton dan berpencar. Saya ingin batu tinta Duan dinasti Ming saya. Silakan bermimpi. Mata Tuhan terbuka. Harta leluhur terkubur di sini. Suami, apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang menggali harta karun. Menggali harta karun. Apakah Anda tidak lagi histeris? Di manakah harta karun di pekarangan kita? Memang ada sesuatu. Sungguh suatu harta karun. Youwu ingin menggali batu tinta Fang Duan ini. Tambahkan saja lebih banyak uang untuk membeli rumah kita secara paksa. Bukankah dia menginginkan bayi ini? Jianjun, kami memadatkan tanah. Bawa bayi ini pergi. Biarkan dia datang dan menggali dalam 3 hari. Gali secukupnya. Pusaka dari keluarga Li yang lama. Ini akan menjadi milikku segera. Kata ayahku. Pusaka keluarga Li dimakamkan di halaman ini. Saya sudah lama menggali dan masih tidak menemukan apapun. Mungkinkah itu Li Jianjun? Saya mengetahui sebelumnya bahwa saya diburu. Tidak mungkin. Kata ayahku, kakek Li Jianjun. Saya belum menyampaikan rahasia ini. Baru saja bersendawa. Dia tidak mungkin tahu. Saya pasti menggali di tempat yang salah. Teruslah menggali. Selamat datang di Xuan Yizai. Apa yang dibutuhkan? Bos, apakah Anda ingin menerima harta karun ini? Seorang anak desa dengan kaki lumpur. Hal baik apa yang bisa didapat? Ini adalah. Ini juga merupakan batu tinta Duan dari dinasti Ming. Pria pedesaan ini sebenarnya memiliki harta karun yang begitu besar. UPS, batu tinta ini terbuat dari batu padat, halus dan halus. Itu memang batu tinta Duan dari dinasti Ming. Tapi itu bukanlah hal yang terkenal. Maksimum yang bisa saya berikan adalah 800.000. 800.000. Itu sesuai dengan harga yang diberikan oleh mata dewa saya. Tampaknya tawaran bos itu sangat jujur. Harta karun yang saya ambil nanti. Anda bisa menjual semuanya di sini. Kesepakatan. Oke. Alipay menerima 800.000 yuan. 800.000 tersedia sekarang. Namun membeli rumah di kota saja tidak cukup. Saya ingin menggunakan mata waskita saya. Lanjutkan untuk mengambil kebocoran. Hari jadi toko barang antik Wang. Semua produk dijual dengan harga murah. Ada banyak toko barang antik di pasar barang antik. Barang antik lelang. Ini adalah kesempatan bagus yang saya lewatkan. Pergi dan lihatlah. Koin tembaga biru Baokuan Xian Feng Chong Bao. Harga mulai 5.000 yuan. 8.000. 10.000.
Mata Tuhan terbuka. Xian Feng Chongbao. Produk. Bernilai 10 yuan. Ternyata itu Yingpin. Ini adalah cangkir porselen biru dan putih. Harga mulai 8.000 yuan. Cangkir porselen ini terlihat biasa saja. Glasirnya tampak seperti sesuatu yang baru. 8.000 terlalu tinggi. Saya bahkan tidak ingin 800. Mata Tuhan terbuka. Gelas tangan Ming Yongle berwarna biru dan putih. Nilai asli 900.000. Cangkir porselen sederhana ini. Jingran bernilai 900.000. Gelas tangan Ming Yongle berwarna biru dan putih. Dan tidak ada yang menawar. Ini saat yang tepat bagi saya untuk mengetahui kebocorannya. Karena tidak ada yang menawar. Maka itu hanya bisa ditolak. Cangkir porselen biru dan putih itu, saya akan membayar 1.000 yuan. Pria itu menawar 1.000. Adakah yang menawarkan harga lebih tinggi? Jangan, 1.000 juga tidak sepadan. Jika tidak ada yang menawar, 1.000 transaksi itu. Mendapat cangkir porselen senilai 900.000 yuan. Ini sudah larut. Pergi dan tunaikan dulu. Terima kasih. Bos Gai. Saudara Li ada di sini. Bos Gai, tolong bantu saya melihat cangkir porselen biru dan putih ini. Dari mana asal cangkir porselen biru putih ini? Saya baru saja mengambil ini di jalan dan membelinya. Ambil kebocoran. Saudaraku, aku bisa memberitahumu. Air di jalan antik ini cukup dalam. 9 dari 10. Tidak terjadi apa-apa. Cangkir porselen biru dan putih yang Anda beli. Itu pasti palsu. Ya Tuhan, ini dia. Gelas tangan Ming Yongle berwarna biru dan putih. Ini dia. Gelas tangan Ming Yongle berwarna biru dan putih. Bos memiliki penglihatan yang bagus. Cangkir tangan berwarna biru dan putih Ming Yongle ini. Tapi saya membelinya dengan susah payah. Ini adalah harta karun yang bagus. Tapi kualitasnya tidak begitu bagus. Saya hanya bisa memberi Anda 900.000. 900.000. Harganya sama dengan mata dewa saya. Bos Gai masih memiliki beberapa kebijaksanaan. Tidak masalah, lalu 900.000. Itu dijual seharga 900.000 yuan. Mau tunai atau transfer? Batangan uang tunai. Bagus. Ini 900.000. Bos Haodai. Saya akan kembali kepada Anda lain kali ketika saya memiliki barang bagus. Selalu menunggu. Saya tidak menyangka 900.000 cukup berat. Sebaiknya disetorkan dulu ke bank jika terlalu mencolok. Lihatlah rumahnya. Kemudian ambil kebocorannya lagi. Rumah di kota sangat mahal. Rumah pusat kota. Sebenarnya biayanya 2-3 juta. Lanjutkan untuk mengambil kebocoran. Hai saudara. Saudaraku, jangan pergi. Yo, saya penuh dengan barang bagus yang baru saja saya kumpulkan. Lihat apa yang Anda inginkan. Mata Tuhan terbuka. Cuti pengerjaan. Botol tembakau enamel Cloisonne perunggu. Dinasti Qing yang asli. Bernilai 1 juta. 1 juta. Botol tembakau enamel Sutra Tembaga. Bos ini punya sesuatu yang istimewa. Bos, bagaimana cara menjual botol tembakau ini? Astaga, kamu punya mata yang bagus. Botol tembakau ini berasal dari istana. Lacak enamel. Selama Anda 800.000. Tidak banyak. Berhenti bicara. Memang benar seseorang yang keluar dari istana bisa saja terbuat dari kawat tembaga. Itu pasti emas. Hei, jangan pergi. Bukankah itu inti dari industri kita? Menanyakan harga di mana-mana dan membuat tawaran balasan saat itu juga Anda membuat tawaran balasan. Sepertinya, nilai bos untuk botol tembakau ini. Bukan pemahaman itu juga. Saya baru saja melewatkannya. 500. Kesepakatan. Aku membuat hukum. Saya tidak bisa menjualnya seharga 200 yuan. Saya hampir menghancurkannya di tangan saya. Beri saya beberapa pembeli lagi seperti ini. Saya tidak menyangka nilainya 1 juta. Botol tembakau. Dapatkan seharga 500 yuan. Andai saja ada lebih banyak bos seperti ini. Anda bisa mengumpulkan 3 juta secara langsung membeli rumah. Bos Gai menguangkannya. Saudara Li. Bukankah ini harta karun lain yang kamu lewatkan? Ya. Saudara. Saya masih harus memberi Anda sedikit nasihat. Industri barang antik ini, 9 tiruan dari 10 zaman kuno. Ada begitu banyak master profesional. Saya juga menunjuk mata saya dari waktu ke waktu. Anda harus menghasilkan uang dari ini. Cepat atau lambat, Anda akan kehilangan semua uang Anda. Anda beruntung terakhir kali. Kali ini yang ini. Pastinya. Mendesis. Sesuatu pasti telah terjadi pada bos Gai. Mungkinkah saya membeli yang palsu? Saudara Li. Adikku yang baru saja berbicara terlalu keras. Milikmu asli. Kamu adalah Duan Yan lagi. Cangkir tangan biru dan putih Ming Yongle lainnya. Sekarang saya mengeluarkannya lagi. Botol tembakau enamel Cloisonne perunggu. Saya mengerti.
Anda tidak seperti orang biasa. Apa yang dimaksud Bos Dai dengan ini? Anda tidak melawan ke belakang, bukan? Apa yang dimaksud dengan pertarungan punggung? Perampok makam. Bos Dai bercanda. Saya hanya orang biasa. Semoga saja lebih beruntung. Berapa harga yang Anda rencanakan untuk menjual bayi ini? 1 juta. Kesepakatan. Ayo transfer uangnya langsung kali ini. 1 juta yuan diterima dari kartu bank. Uang segera diselesaikan. Terima kasih, Bos Dai. Aku berangkat dulu. Hei, tunggu sebentar. Saudara Li. Perhatikan Anda mengambil barang antik satu demi satu. Saya melihatnya. Anda menyembunyikan rahasia Anda. Besok pasar antik pusat. Ada pesta berburu harta karun. Banyak harta karun rakyat berkumpul di sana. Itu adalah kemampuannya yang sebenarnya untuk mengetahui kebocoran. Saudara Li, apakah Anda tertarik? Ayo coba keberuntunganmu bersamaku. Oke. Saya berada di pasar antik kecil ini, berputar-putar selama beberapa hari. Saya khawatir saya tidak akan bisa mengambilnya. Sekarang, saya sudah mempunyai modal jutaan. Ditambah mata duaku. Konferensi perburuan harta karun ini. Ini adalah kesempatan bagus bagi saya untuk menghasilkan uang. Oke, sampai jumpa besok. Bagus. Bao, Bos Dai memang benar. Harta karun. Konferensi penilaian harta ini jauh lebih besar dari jalan antik. Ini terlihat seperti cermin perunggu dari dinasti Ming. Tidak buruk. Mata Tuhan terbuka. Produk elang cermin perunggu. Bernilai 200 yuan. Produk elang. UPS. Saudara. Akurat. Mata Tuhan terbuka. Tempat pena puisi tebing merah biru dan putih King Kangxi. Asli, senilai 1,2 juta. Ada harta karun yang sangat bagus di pameran perburuan harta karun ini. Senilai 1,2 juta. Tempat pena puisi tebing merah biru dan putih King Kangxi. Jika kamu mengambil ini, ambil apa yang Anda peroleh sebelumnya. Uang untuk membeli rumah sudah ada. Bos, bagaimana cara menjual tabung ini? 50.000 yuan. 50.000. Apakah ada harga seperti yang Anda minta? Berapa banyak yang kamu inginkan? Coba saya lihat. Ini hanya bernilai 200 yuan. 200 pasti tidak akan terjual. Kamu dengan tulus menginginkannya. Ambil 20.000 yuan. Saudara Li, kartrid ini tidak mudah untuk dikencani untuk sementara waktu. Yang tertulis di atas adalah Chi Bifu. Itu juga tidak terlihat seperti jejak orang terkenal. 20.000 yuan terlalu berisiko. Puisi tebing merah biru dan putih King Kangxi ini, tempat pena puisi. Harga yang diberikan mata ilahi adalah 1,2 juta. Sekarang dapatkan 20.000. Sudah menghasilkan banyak uang. Tidak perlu terus menarik. Tidak apa-apa, Bos Dai mencari kekayaan melalui risiko. Saya ingin 20.000. Saudara Li, aku tidak sedang membicarakanmu. Anda pasti akan rugi jika membelinya. Alipay menerima 20.000 yuan. Bos Dai. Lalu jika saya katakan, ini adalah audit merah biru dan putih kaca Kangxi dari dinasti Qi, di mana tempat pena puisinya? Ternyata itu adalah tanda penghargaan Kangxi. Bernilai setidaknya 1,2 juta. Saya tidak menyadarinya. Itu adalah tempat pena yang dikoleksi oleh Kangxi. Kerugian besar. Terima kasih, Bos. Ayo pergi ke booth nomor 5 dan lihat-lihat. Oke. Pergi. Gelas kaca ini sangat indah. Diperkirakan mulai dari 100.000. Hei, lampu kaca berwarna-warni ini. Sungguh sebuah karya seni yang luar biasa. Tak heran jika banyak orang yang menonton. Gelas kaca di warna ini. Begitu banyak orang yang menawar. Coba saya lihat apa bahan-bahannya. Mata Tuhan terbuka. Lampu kaca berwarna-warni. Palsu 500 yuan. Ternyata itu palsu. Saya pikir itu semacam bayi. Saya membuat kesalahan lagi. Kotak harta karun Shou kuning bukit Tianlong dari dinasti Qing. Nilai asli 1,5 juta. Bernilai 1,5 juta. Mata semua orang. Semua orang tertarik dengan gelas kaca palsu ini. Tapi saya tidak menyangka, kotak ini berisi lampu kaca. Itulah bayi yang sebenarnya. Ini saat yang tepat bagi saya untuk mendapatkan kotak harta karun. Tonton saja dan jangan mulai. Bos, bagaimana cara menjual gelas kaca ini? Gelas kaca ini harganya 1 juta. Beli sekarang dan dapatkan beserta kotaknya. Sepertinya, Bos, belum tahu nilai kotaknya. Dapat mengambil kebocoran. Bos, apakah kamu bercanda? Tidak peduli seberapa bagus gelas kaca ini, itu hanya kerajinan kaca. Berapa nilainya 1 juta? Apakah ini produk kaca biasa? Apakah Anda memahami lampu kaca warna-warni dari dinasti Tang? Lampu kaca dinasti Tang memang demikian. Dijual dengan harga tinggi di atas 200 jutaan, tapi yang penuh warna ini. Saya belum pernah melihatnya di pasaran. Saya dengan tulus ingin membelinya. Tapi Bos, Anda tidak jujur dalam bisnis. Dari mana asal kerajinan glasir warna-warni pada dinasti Tang? UPS, kenapa aku lupa ini? Bagaimana bisa ada keahlian glasir warna-warni di dinasti Tang? Bos, aku juga tidak akan menyangkal wajahmu. Satu harga 10.000.
Saya bahkan menghubungkan kotak ini dan gelasnya. Ambillah bersama-sama. 10.000, hanya 10.000. Dapatkan uang, dapatkan uang. Biarkan saya membuat pembukaan. Alipay menerima 10.000 yuan. Bernilai 1,5 juta. Memperoleh kotak harta karun Shouchun berwarna kuning yang diukir oleh Kaisar Tianlong dari dinasti Qing. Ini sudah larut. Ayo kembali. Pergi. Saudara Li, berapa banyak harta yang tidak Anda dapatkan dalam perjalanan hari ini? Bos, porselen biru dan putih King Kangxi ini. 4 pena puisi tebing merah. Berapa biayanya? Saya membayar 1,2 juta untuk yang ini. Bagaimana kabarnya? Tidak masalah. Jangan khawatir, Bos Gai. Apakah tidak ada bayi lagi? Apakah Anda berbicara tentang gelas kaca ini? Hei, mengapa Anda membuang barang yang Anda beli seharga 10.000 yuan? Harta sebenarnya adalah ini. Bukankah ini hanya kotak kemasan? Lihat, lapisan cat tebal. Naga terbang berenang di antara awan keberuntungan. UPS. Ini Kaisar Tianlong dari dinasti Qing mengukir kotak harta karun Shouchun berwarna kuning. UPS. Ini adalah kotak harta karun Shouchun kuning pilihan Tianlong dari dinasti Qing. UPS. Saya sangat buta. Aku bahkan tidak memperhatikan bayi ini. Kotak harta karun ini bisa bernilai 1,5 juta. Sungguh orang yang baik yang membeli peti mati dan mengembalikan mutiara. Saudara Li, seleramu masih bagus. Aku membuat kesalahan untukmu. 2 harta karun ini. Bagaimana Anda akan menghadapinya? Cukup tunaikan saja. Bagus. Kedua bagian itu berjumlah total 2,5 juta. Oke. Hahaha. Ayo. Berlalu. 2,5 juta yuan diterima dari kartu bank. Saya akhirnya punya cukup uang untuk membeli apartemen secara langsung. Terima kasih, Bos. Hei, oke. Istri. Jianjun, kamu kembali. Ya, Anda baru saja menelepon dan menyuruh kami membeli rumah. Benar, dan itu pembayaran penuh. Apa yang salah? Bangun pasukan. Apakah kamu baru-baru ini mengumpulkan uang terlalu sulit dan saya demam? Dari mana Anda mendapatkan uang untuk membeli rumah secara utuh? Ayo, kamu lihat. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Hei, kamu lagi ngapain? Ini masih pagi. Sudahkah Anda menjual bagian tubuh Anda? Jika saya menjual bagian tubuh, hasilkan 5 juta itu. Lalu pada saya, tidak boleh diulangi. Jianjun. Saya janjikan supaya aku hanya ingin kamu aman. Ya. Istriku, jangan khawatir. Saya akan melakukannya. Ayo pergi. Ayo beli rumah. Hei, tunggu sebentar. Aku masih memakai celemek. Hei, ayo pergi. Hei. Rumah di sini sangat bagus. Hai saudara perempuan, seorang tamu akan datang. Berapa banyak uang yang bisa Anda hasilkan dengan berpakaian seperti ini? Kamu pergi. Saya di sini untuk menerima tuannya. Bagus. Halo, rumah seperti apa yang ingin Anda beli? Aku ingin rumah terbaikmu. Ya. Hahaha. Yo. Menurutku siapa orang itu? Ternyata dijual kepada saya. Li Jianjun dari sebuah rumah tua di pedesaan. Rumah di sini adalah yang termurah. Harganya sudah 32 juta. Aku akan membeli rumahmu seharga 500.000. Saya takut. Saya hanya bisa membeli 1 toilet. Yo. Saya menjual rumah. Itu bukan karena Anda paksa membeli dan menjual. Pria ini. Rumah termahal di sini. Harganya 5 juta. Jika Anda tidak mampu membelinya, silakan tinggalkan apartemen penjualan kami. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Pak, rumah termahal kami. Ini dekorasi yang bagus. Lantai di atas luas 180 meter persegi. 1 tangga dan 1 rumah tangga. Anda bisa masuk dengan tas Anda. Jika Anda membayar penuh, kami juga dapat memberikan Anda diskon. Tak perlu dikatakan lagi. Kami menginginkan set ini. Gesek kartu Anda. Bagus. Hei, wanita ini. Jangan biarkan dia membodohi Anda. Beberapa orang. Saya hanya suka menampar wajah orang dan berpura-pura gemuk. 5 juta. Menjualmu. Anda juga tidak mampu membeli uang ini. Pembayaran berhasil. Konsumsi kartu bank sebesar 5 juta yuan. 5 juta. Ini tidak mungkin. Anda seorang anak desa dengan kaki bungkuk. Bagaimana Anda bisa membeli rumah senilai 5 juta? Saya menasihati beberapa orang. Jangan selalu meremehkan orang lain. Jangan kehilangan muka karena melakukannya. Lapisannya juga hilang. Tuan Yo, rumah 1,8 juta yang baru saja kita bicarakan. Anda lihat. Inilah saya. Perputaran dana akhir-akhir ini dibatasi. Mari kita bicarakan nanti. Hei. Pak, ini adalah kontrak pembelian rumah. Silakan tanda tangani. Oke. Bagus. Tuan Li, rumah ini milikmu.
Suami. 公， Kami 我 akhirnya 们终 punya 于有 rumah. 房子了。 Maka hari ini 那今 adalah 天 hari 是 yang 个大好 menyenangkan. 的日子， Ayo 我 makan 们 besar. 去吃顿大餐。 Bagus untuk berangkat. Pergi. 走。 Li Jianjun. Ini 这 tidak. 不是 Apakah itu 上 Li 午在 Jianjun 售 yang 楼 ada di 处那 tempat 个李 penjualan 建 pagi 军 ini? 嘛？ Naik 就 saja 骑 tren 个 yang 破 umum. 电车出来啊！ Bajingan ini, untuk usaha keluargaku, terpaksa membeli rumah lamaku. Tapi dia tidak tahu tentang usaha. Saya sudah menggalinya sejak lama. Saya membeli rumahmu seharga 500.000 yuan. Masih merasa bangga di sini. Li Jianjun, aku tidak sedang membicarakanmu. Pria yang cukup besar. Bukan berbicara tentang membeli mobil dan mengendarai sepeda listrik. Biarkan istrimu menderita kedinginan bersamamu. Saya mengatakan yang sebenarnya. Mobil jelekmu itu. Saya benar-benar tidak menyukainya. Berhentilah 别 membual. 吹牛逼了， Mungkin 指不 Anda 定 membayar 你 rumah 买 atau 房钱 meminjamnya. 还是借的呢。 Inilah 这有 beberapa 些 orang 人 membeli 买了 rumah. 房子， Hati-hati 小 menjadi 心变 budak 成 rumah. 房奴。 Yo. Mengapa Ini Anda tidak betul menghasilkan uang dengan sedang taruh diam. saja? Kamu berpura-pura menjadi apa? Apa yang terjadi? Bagaimanapun, saya tidak akan mengendarai sepeda baterai yang rusak. Berjudi di atas batu. Benar. Saya memiliki mata dewa saya sekarang. Bertaruh pada batu untuk menghasilkan uang. Bukankah mungkin menghasilkan banyak uang? Mobil mewah seperti apa yang tidak bisa dibeli saat itu? Hai istri. 老婆， Rumah 咱们 kami. 套房子 Anda 可以 bisa 拎 masuk 包 dengan 入 tas 住。 Anda. Anda 你现 membawa 在 anak 还 Anda 在 dan 办公 tinggal di 室 sini 里 dulu. Aku akan ke sana nanti. Aku harus keluar dan melakukan sesuatu. Dalam 2 hari, aku punya kejutan untukmu. Oke. Ya. Pulang. 家 Hei, 看看 lihatlah. 看看啊！ Menurut saya 这 leather 块 case ini 地 bagus. 好， Pasti 一定 bisa 能出 dikirimkan. 货。 Sulit 这不 untuk 好说。 mengatakannya. Ini Saya adalah justru batu perjudian. bersyukur. Pedang tidak Iya. sedang tidak sepakat, tapi aku punya penglihatan. Saya di sini untuk berjudi 我 batu. 来了， Hei, karya 这 siapa 块谁 ini? 的？ Milikku. 我的我的， Milikku. 我的。 Buka itu. Lalu aku sendiri yang akan memotongnya untukmu. Potong, potong, potong. Hei, oke. 好嘞。 Bukan bos Kim. 这老板 Tidak 什么 ada. 都没有啊！ Sayang 哎呀 sekali. 很可惜啊。 Seperti 都 itulah 市就 perjudian 是这 batu. 样嘛。 Sulit bagi 神 pria untuk 仙 memecahkan 难 satu 守 inci 寸 pun batu 玉 dia. 啊！ Wu ada di sini minggu ini. Zai. Bahkan kehilangan uang. Kompensasi yang bagus. 赔的好啊！ Apakah ada orang lain yang tertarik? Ah, 啊， bos. 老板， Biarkan saya memilih sepotong. Yo. Li Jianjun, apakah Anda ingin belajar cara berjudi batu? Hati-hati, kompensasi untuk rumah yang baru saja Anda beli. Saat itu, saya benar-benar harus tidur di jalan. Yo. 这我 Suatu kebetulan. Jika ingin batu, Anda bisa mengambilnya di pinggir jalan. Tidak perlu. Habiskan banyak uang dan beli di 这 sini. 边买吧。 Apa yang kamu 你说什 katakan? 么？ Mata dewa, terbuka. Giok es 冰 ungu. 种紫罗兰翡翠， Nilai 价值 1,8 juta. 180万。 Terkirim. Bernilai 1,8 juta. Giok es 冰种紫 ungu. 罗兰翡翠， Pilih 就是 saja. 它了。 Bos. Berapa biayanya? Potongan kulit ini tidak terlalu bagus. Kalau yakin ambil 30.000. Hanya bagian ini. Potong itu. Oke. 好嘞。 Hei hei hei. Aku sendiri yang akan memotongnya untukmu. Li Jianjun, Anda tidak menunggu pembayaran kompensasi. Kamu bahkan tidak punya celana lagi, kan? Itu 出 dikirim. 货了，出货 Itu 了， dikirim. 真的 Benar-benar 出货 terkirim. 了！ Bunga violet 冰 S. 种的紫罗兰呐， Ini 至 bernilai 少能 setidaknya 值 1,8 180 juta. 万， Kalau 好一 lebih 点 bagus 能 bisa 卖 dijual 210 2,1 万 juta. 呢。多 Berapa 少？ banyak? 1,8 juta. 180万， Giok 这 ini 翡 sangat 翠 indah. 啊，就是好看。 Hai 跟 Yo, 着我， mengapa 你怎 kamu 么 tidak 不 mendapatkan 翡 batu 翠 giok? 啊？ Apakah kamu tidak menyukainya? Li 李建 Jianjun, 军， Anda 你 hanya 就是 lebih 运气 beruntung. 好一点， Anda 你要 harus 有种 bersikap baik. 咱 Mari 们 kita 比 bandingkan. 一比。 Oke. 好啊， Bagaimana Anda Bisa ingin membandingkannya? lebih. Tentu saja itu lebih baik daripada berjudi batu. Mari bersaing dengan siapapun yang menawarkan nilai lebih tinggi. Jika saya menang, ambil saja ini. Beri aku bunga violet yang ditanami es. Bagaimana jika saya menang? Jika 你 kamu 要是 menang, 赢了，哎，啊， apakah 看 kamu 到 melihat 没？ ini 这 adalah 是 gelang 我 giok 花 yang saya 大 beli 价钱 dengan 买的 banyak 玉 uang? 镯， Bernilai 价值 1 juta. 100万。你 Jika 要 kamu 是赢 menang, 了， aku 我 akan 把 memberi 玉 gelang 镯 giok. 让给你。嗯， Gelang giok senilai 1 100万 juta. 的玉镯， Benar atau salah? Mata dewa. 神眼， Terbuka. Gelang giok asli. 真品， Bernilai 1 价值100 juta. 万。 Itu sebenarnya benar. Saya memiliki kewaskitaan. Apakah Anda takut kehilangan? Oke. 好啊， Pokoknya, 不管怎么说， saya juga seorang veteran perjudian batu selama 10 tahun. Jelas lebih baik dari dia. Keuntungan adalah milikku. Karena kalian berdua bertaruh pada batu. Kalau begitu aku akan menjadi saksi. Tepatnya di kiosku. Aku sendiri yang akan memotongnya untukmu. Lebih suka membeli kulit halus daripada kulit 也不 tebal. 买粗皮。 Saya memilih bagian ini. Hei, ahli. 行家呀，这 Bagian 一 ini. 块 Mau 30 300.000. 万。 Ayo, 来来来， pindai 送给 untuk 你 Anda. 我 Mata dewa. Terbuka. Batu giok hijau Zenyang S. Senilai 3 juta. 嗯， Hei, 哎， tidak ada uang. Ini tidak seperti Anda harus menggalinya dari sisa-sisanya. Bersenandung. Saya tidak menyangka akan berada di tumpukan sampah ini. Sebenarnya ada sesuatu senilai 3 juta yang disembunyikan. Batu giok hijau Zenyang S. Saya akan 我就 memilih 选 yang 这 ini. 块了。 Berapa 多少 banyak? 钱？ Ini. Ini 这 adalah 是 sampah 最 yang 不 paling 值 tidak 钱的 berharga. 废料， Beri 给 aku 100 100 yuan.
Sejak Anda berdua sudah memilih batu yang kasar, lalu aku akan memotongnya untuk semua orang. Hah? Potong itu. Sekarang saya umumkan hasilnya. Ada stok, itu batu giok hitam. Ini adalah batu giok tinta jenis S, senilai 1,3 juta. Hahaha. Berapa banyak? 1,3 juta. Li Jianjun, menyerah. Jangan khawatir, punyaku belum dibuka. Bersenandung. Saya masih tidak percaya, di tumpukan sampah. Saya juga bisa mendapatkan es batu giok lainnya. Es Zeng yang hijau. Bagaimana ini mungkin? Di dalam gambar CCS Zeng yang Green keluar. Ini benar-benar warna hijau Zeng yang S. Ini bernilai setidaknya 3 juta. Saya nyatakan, pria ini menang. Oh, itu luar biasa. Ingat adalah es hijau Zeng yang. Semoga berhasil. Semoga berhasil. Hai Yo. Jangan malu. Apa yang harus dilakukan? Begitu banyak orang yang menonton. Kembalikan gelang itu padaku. Tinggalkan gelang giok itu. 2 batu kasar masih tersisa. Jual ke Xuan Yizai. Semua orang mengingatnya. Bukan toko saya memiliki 2 toko berturut-turut hari ini. Batu giok es. Semua orang datang dan melihat. Hahaha. Hei, bos membukakan ini untuk saya. Datang satu persatu. Hahaha. Ini dia saudara. Bos, apakah Xuan Yizai menerima batu giok? Tentu saja saya akan menerimanya. UPS. Wow, batu giok ini cukup bagus. Semuanya adalah batu giok es. Berapa harga yang Anda kenakan untuk 2 potong batu giok ini? Bunga violet ini 2 juta. Yang hijau Zeng yang ini sangat berharga. 3 juta. 2 tambah 1, totalnya 5 juta. Oke, tidak masalah. Hahaha. Juta yuan diterima dari kartu ban. Pulanglah sekarang. Berikan gelang giok itu pada Rosway. Bosnya sudah pergi. Bagus, bagus, bagus. Xiao Bao, hari ini kita makan besar. Bagus. Sudah lama sekali aku tidak makan begitu banyak. Jianjun, kamu kembali. Ya, ayah sedang menunggumu. Datang dan makan. Datang. Ruo Sui, saya akan kembali hari ini. Membawakanmu hadiah. Coba tebak. Oh, beritahu aku secepatnya. Saya tidak bisa menebaknya. Kemudian buka dan lihat sendiri. Wah. Ya Tuhan, sekilas gelang giok ini bernilai banyak uang. Tidak masalah seberapa banyak, selama kamu menyukainya. Aku akan beli semuanya untukmu. Lihat apa yang dapat Anda lakukan. Percaya atau tidak, aku menghabiskan semua uangmu. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu. Saya hari ini menghasilkan banyak uang. Ayo belanja mobil besok. Membeli mobil. Ya. Bagus, suami. Aku juga mencintaimu. Hei hei hei. Bisakah kamu menunggu setelah makan? Sebarkan makanan anjing. Hei kamu. Makan cepat, makan cepat. Halo semuanya, selamat datang di toko Mercedes-Benz 4S. Saya Xiao San, konsultan penjualan kami. Bisakah kamu datang kali ini? Saya ingin melihat mobil bisnis. Apakah masih menjadi model keluarga? E-Class dan GLC. Anda dapat menunjukkannya pada kami. Yuk langsung ke Maybach-nya. Maybach yang Anda inginkan. Kami kebetulan memiliki mobil yang tersedia. Yang ini. Saudara Wang, beli satu untuk seseorang hari ini. Baiklah, lihat dulu. Mari kita lihat dulu. Yang Ruo Sui, Jiang Xiayue. Kebetulan sekali bertemu denganmu di sini. Kenapa kamu masih sama seperti dulu? Sama seperti kita berdiri keluarga. Tak tahu malu. Jangan bilang padaku sebelumnya. Ini bukan tempat yang harus kamu datangi, bukan? Sesuai keinginan Anda. Harus pergi ke sebelah. Pasar kendaraan listrik mana? Jiang Xiayue. Jangan berpikir Anda menjadi kaya. Bisa menjadi orang kaya. Hampir 40 orang. Ambillah hatimu. Berapa 40? Baru 30. Oke. Saudara Wang. Anda lihat mereka semua meninggal saya. Oke. Mobil mana yang kamu suka? Saudaraku membelikannya untukmu. Ya. Mobil ini bagus, maaf. Maybach ini, keduanya adalah orang pertama yang melihatnya, bersenandung. Apa gunanya mereka? Tidak ada uang untuk membeli lagi. Berapa harga mobil ini? 4 juta. Yang Ruo Sui, apakah kamu mendengar? 4 juta. Dalam hidupmu, bahkan tidak mampu membelinya. Hai Xiaoyue, mobil ini memiliki penampilannya. Tidak bagus atau praktis. Saudaraku, aku akan mengajakmu melihat hal lain. Ayo. Kalau begitu mari kita ambil yang ini. Gesek aku. Oke. Ini. Pembayaran berhasil. Habiskan 4 juta yuan dengan kartu ban. Jiang Xiayue, kakakmu Wang. Tidak terlalu bagus. Saudara Wang, saya ingin Maybach. UPS? Oke. Jika Anda mau, Anda dulu. Hai saudara Wang. Istri ada di rumah. Ya.
Halo Bos Dai. Hei, saudara 李 Li. 老弟啊， Saya 我这有 memiliki 一个 pekerjaan 鉴定的 penilaian di 活 sini. 啊， Pelanggan 合 adalah 适 masalah 大 besar. 人物， Tawaran 交 biaya 出500 penilaian 5 万 juta. 钱 Jika 这 identifikasinya 行吗 bagus. Ada lagi 还有 hadiah 另外 terima 是 kasih 密 misterius. 协力， Ya, itu 就 hanya sedikit 是 sulit. 难度有点高。 Apakah 你 kamu 想 ingin 不想 pergi? 去啊？ Tembakan besar. Saat ini, masa-masa pengembangan karir. Senang rasanya mengenal lebih banyak orang. Dan saya memiliki mata dewa di tangan saya. Biaya penilaian 5 juta dan hadiah terima kasih yang misterius. Saya harus menang. 势在必得。 Baiklah, aku akan pergi. Bagus, saya akan segera 我 mengirimkan 马上把 alamatnya 地 kepada 址 Anda. 发给你啊。 Bagus. Istri, kamu pulang 你先 dulu. 回家吧。 Ada 我 hal 今 lain yang 晚 harus 还有点 kulakukan 事 malam ini. Saya Jadi tidak akan aku kembali pergi makan cepat. sekarang. Bagus. Pergi dan sibuklah. Selamat tinggal. 拜拜。 Apakah ini rumah orang kaya itu? Villa keluarga tunggal ini. Lingkungannya benar-benar kelas 1. Hasilkan lebih banyak uang nanti. Beli rumah di sini. Istri saya telah bersama saya selama setahun hidupnya. Biarkan dia tinggal di villa besar juga. Bos Dai, berapa harga villa ini? Tempat 这 ini. 地方 Kalaupun 少 dibilang 说 murah, 也得 biayanya 3000 30 juta. 吧。 30 juta. Sepertinya saya masih harus bekerja keras. Hasilkan dia 30 juta. Biarkan istri dan anak-anak saya tinggal di sini. Pergi. 走， Bos 龚 Gong, 老板， Daizong, kamu di sini. 你来了。 Ini 这 Bos Gong 位是 Kuan. 公权老板。 Oh, halo Bos Gong Kuan. Halo Guru 李 Li. 师傅你好， Datang dan 请 duduklah. 坐。 Kami punya 我 bayi 们 di 家 rumah. 有个宝贝啊， Saya ingin 想 Anda 让 datang 你 dan 来 melihat. 看看。啊， Itu 就 saja. 是这个。 Mata Tuhan terbuka. Yuan biru dan putih Yu Qigong berkuda sendirian sebagai toples gambar penyelamat. Palsu senilai 200 yuan. 价值200元。 Yuan Qinghua ini. Toples bergambar Lone Riding Desatior milik Yu Qigong palsu. Bos Gong, Anda membeli produk palsu. 买到赝品了。 Hai saudara Li. 李老弟， Ini 这 adalah 是 pusaka 龚老 Bos 板的 Gong. 传家宝。 Ah, hei, Tuan Li, 李师傅 jangan 啊， panik. 你莫慌啊， Itulah 是 yang 这么 terjadi. 回事。 Yu Qigong biru dan putih Yuan ini mengendarai toples gambar penyelamat sendirian. Itu adalah pusaka keluarga kami. Namun baru-baru ini, saya selalu melihat ada yang salah dengan hal itu. Jadi, saya ingin Anda datang dan menunjukkannya kepada saya. Oh, begitu. 原来如此。 Oh, 哎呀， Guru Li. 李师傅啊， Karena kamu 你既 bilang dia 然说 palsu. 它是赝品， Bisakah 能不 kamu 能 memberitahuku 告诉我 di mana 它 letaknya yang 在 salah? 哪里？ Mata Tuhan terbuka. 看， Bunga Yuan asli 真 berwarna 品的 biru 元 dan 青 putih. 花用 Daun 的是 sumak 进 impor 口苏 digunakan. 马离青， Warna 发 rambut 色 yang 浓 kaya 艳 dengan 带 halus. 晕散， Dan 而且 bintik karat 铁锈 menembus 斑 jauh ke 是 dalam 深 tulang 入 janin. 胎骨的， Terasa 摸 bergelombang 上 saat 去 disentuh. 有凹凸感。 Tapi 可以这 toplesnya 罐子 warna 青 biru 花 dan 颜 putih 色 terlihat 看 cerah. 着艳， Faktanya, 实则是发 ini 散的。 berbeda. Oh, ya. 不 Tapi 过这 pelukis ini 画 sangat 工啊 bagus. 确实好， Frustrasi 顿挫 dan 有 kuat. 力， Tidak 和 ada 正 perbedaan 品 dengan produk 就没 aslinya. 有区别了， Seharusnya 应该是 Ditiru 精 dengan 心 cermat. 仿制的。 精心仿制的， Benda 这 ini 玩 telah 意儿 disimpan 一 di 直 rumah 在 kami. 我们家保存着， Orang luar 外 tidak 人 bisa 根本 melihatnya 就 sama 看不 sekali. 见呢。 Apakah ada 难道 pencuri 我 di 们 rumah 家里 kita? 出贼了？ Seseorang 来 datang. 人，把 Bawa 嫌疑犯 tersangkanya. 给我带上来。 Gong Bos Gong. Oh, aku belum 我还 mencobanya 没 padamu. 审你， Anda 你就抽 melakukannya. 了。 Bos, saya salah. Saya tidak berani lagi. Bos, di mana 这 barang 个 asliku? 真品在哪儿？ Saya menjual barang aslinya. 给卖了。 Di mana itu 在哪儿 dijual? 了？ Pasar hantu. Pasar hantu. 是 Bos Gong adalah bos pasar 是 hantu. 的老板， Temukan 把 toples 原 harta 先 karun 花 Yuan 好 berwarna 过 biru dan putih. 找回来。 Ini pasti tidak sulit. Pasar hantu ini. 是啊， Saya 我 hanya 只是 mengumpulkan 定 uang 期 sewa 收 secara 租 teratur, 负 bertanggung 责 jawab 治 atas 安 manajemen 管 keamanan 理 publik, arus barang 进 masuk 出 dan 轨 keluar 市 pasar 的 hantu. 货物流通啊， Apa 是 yang 怎 sedang 么回 terjadi? 事？ Aku 我 juga 现 tidak 在 bisa 也搞 memahaminya 不 sekarang. 清楚。 Hei, 哎 Tuan 李 Li. 师傅， Terima 感 kasih 谢 atas 你的 bantuan 帮 Anda. 忙 Ini 这 5 是 juta. 500万， Diperlakukan 当作是 sebagai 介 biaya 意费。 penilaian. 呃， Yang 这 ini, 个啊 itu 是 adalah 鬼 sertifikat 市的 dari 一个 pasar 凭 hantu. 证， Anda 你可 dapat 以 memasuki 凭 pasar 借 hantu 门 dengan tiket 票进 Anda. 入鬼市。 Pasar 鬼 hantu 市 juga memerlukan 还需 sertifikat. 要凭证。Hahaha. Saudara Li. Pasar hantu ini tidak biasa. Itu tidak dapat diakses oleh orang biasa. Anda harus menjadi ahli di antara para ahli. Tapi ada banyak harta karun langka di pasar hantu. Asalkan kemampuan identifikasinya kuat, Anda dapat menghasilkan banyak uang. Tuan Li, 师傅啊， Anda 你 bisa 可以 pergi 去 ke 鬼 pasar 市 hantu. 逛一逛， Jika dapat 寻 ditemukan, 回 Yuan 元 biru dan 青 putih 花 Yu 玉 Qigong 施 berkuda 工 sendirian 班 sebagai 急 toples 救 gambar 主 penyelamat. 冠， Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar lagi. Ternyata inilah kado terima kasih yang misterius. Tampaknya tidak berharga, tapi untukku, sediakan tempat untuk mengambil kebocoran. Lebih baik daripada memberi saya uang tunai. Saya akan segera pergi ke pasar hantu dan mencoba mengetahui kebocorannya. Jika saya melihat, saya akan mencoba yang terbaik untuk menemukannya. Bagus. 好， Daizong, 戴宗， ayo 我们 pergi 就 ke pasar 去 hantu. 鬼市转转吧。 Oke, 好 pergi. 走， Bagus. Anda dapat 您放 yakin. 心。 Silakan tunjukkan voucher Anda. Oh. Oke. 好， Ya, silakan masuk. Ini adalah 这 pasar 里就 hantu. 是鬼市， Ya, 可 ini 真 sangat 热 hidup. 闹。那 Apa 些 yang 都是卖 dijual? 什么的呀？ Oh, 哎呀 saudara Li, Anda tidak tahu sesuatu. Ini semua adalah karya keagamaan. 那边的文玩啊， Kartu tiga alam gabala atau semacamnya apa? 三界牌什么的。
Bahan apa sajakah itu? Tulang. Apakah itu manusia atau hewan? 还是动物的？ Sulit untuk mengatakannya. Pasar hantu ini memang pantas mendapatkan 真是名 reputasinya. 不虚传啊！ Mata Tuhan terbuka. Ninja Jin 5 cangkir bermain bayi berwarna-warni. Asli, harga 4 juta. Di tangannya 他 ada. 手中是 Bernilai 价值 4 juta. 400万的 Ninja Jin 5 名家 cangkir 境 bermain 五彩 bayi 银系 berwarna-warni. 方斗杯。 Hei, kenapa kamu tidak pergi saja? Saya tertarik pada cangkir itu. Bagus, saya bekerja sama dengan Anda. Ya. Menginginkan sesuatu, 老 bos. 板， Apakah 这杯 cangkir 子 ini 卖不 dijual? 卖？ Kamu 一 punya 眼 selera 光 yang 不 bagus. 错呀。 Gelas 我这 persegi 方 saya 斗 adalah barang 杯 lama. 可是老物件了， 10 juta. 1000万。 Punya 有机 kesempatan. 会 Padahal 这个 bos 老 ini 板 tahu 虽 kalau 然 ini 知道 barang 这是 antik. 古董， Tapi 但是 tidak 不 tahu. 知道这 Ini 是 adalah 名家 Ninja 境 Jin. Dia lagu 五彩 persegi 银系 gambar 的 bermain 方 bayi 斗 berwarna-warni. 杯。 Bos, 哇， apa yang 上面 tergambar di 画的 sini? 是什么 Anda 你都 bahkan 不知 tidak 道 tahu. Hanya 就有 10 juta. 1000万 Jangan 你别 khawatir 管 tentang 这 apa yang 杯子 berlukis di 上 cangkir 画 ini. 的什么， Cangkir 我的 saya 杯 setidaknya 子至 berasal 少 dari 断 dinasti 代 ini. 在明朝， Hanya 就 karena 冲 alasan 这 ini, 一点 harganya tidak 就 murah. 便宜不了， Hanya 就 karena 是 itu 因为它 berasal dari 断代 dinasti 在 ini. 明朝， Itu 所 sebabnya 以 saya 我才要 membelikannya. 的。 500 ribu harga tetap. Untuk dijual atau tidak? Hei, ini. Hai bos. 老板 500 ribu 50万可以 baik-baik 吗 saja. 我 Jangan 只 tidak 会 rugi. Ini. Bos itu, kamu. Ya, Simpan sekarang sendiri udah dan minumlah teh. Hahaha. Hei, jual, 哎， jual, 买买买 jual. 买买买。哎呀， Dibayar. 付过了， 4 juta 400万 diterima. 到手。 Yulang ini 这玉 benar-benar 郎 seorang 真是 pemuda 少年 jenius. 天才， Hampir 作 tidak ada 品和 perbedaan 真 antara 品 karya 几 dan 乎没有 aslinya. 区别。 Lihat 你 Fu Baoshi 看 ini. 这傅抱石的 Mendengarkan 清 gambar 泉 musim 图 seni, lukisannya 画得 bagus 真 sekali. 好。 Ternyata dia hanyalah seorang 是 pelukis 个 muda. 名画家， Padahal 画得 lukisannya 最 bagus, 好 tapi 但 itu 也 hanya 只是 menyalin. 临摹罢了。 Memang, 确实， masih 离 ada 真品 kesenjangan 还是 antara 有 itu 些 dan 差距 aslinya. 的。 Namun 但 masa 是我 depan 也 cukup 很信 menjanjikan. Masih jauh dari 真品 aslinya. 还有差距。 Lukisan itu termuda. Kalian berdua membayarnya 6 juta. Anda sendiri tidak menggambar dengan baik. Apakah Anda meminta saya untuk membayarnya? Yang asli hanya 6 juta. 才600万， Lukisan Anda berharga 600 sekitar 600 块 yuan. 差不多。 Dikatakan bahwa lukisan saya tidak sebagus aslinya. Bisakah kamu memberitahu apakah yang itu asli dan yang itu palsu? Ini, saya tidak bisa membedakannya sama sekali. Terlalu mirip. Apakah Anda punya ide? Hampir 几 identik. 乎一模一样。 Biarkan 让我 aku 看 melihat. 看 Yang mana 哪 yang 一幅 asli? 是真品。 Mata Tuhan 实 terbuka. 业开。 Lukisan ini memiliki 2 lapisan. Saya benar-benar tidak bisa membedakan 我 kedua 确 gambar 实 ini. 分辨不出来。 Tidak bisa membedakannya. Itu bagus. Baru saja karena kalian berdua. Akibatnya lukisan saya termuda. Kehilangan uang. Ini, 这个， ini 这个是 asli. 真品。 Itu 空 hanya 口 omong 无 kosong 凭 tanpa bukti 证据 apapun. 呢？ Ini adalah buktinya. 便是证据。 Ini adalah lukisan 2 lapis. Itu benar. Ini adalah lukisan 2 lapis. Yang asli seharusnya berminyak. Jadi Yulang, Anda telah menyalin selama bertahun-tahun. Yang saya salin hanyalah lukisan palsu. Apa? Lukisan ini telah berada di tangan saya selama bertahun-tahun. Saya tidak pernah menemukannya. Tapi kemampuan melukismu memang luar biasa. Berlatihlah dengan baik. Mungkin saya bisa menjadi master di masa depan. Adapun, bagaimana dengan apa yang baru saja kamu katakan? Saya hanya berpikir apa yang Anda katakan adalah lelucon. Simpan saja gambar ini untuk dirimu 你就自 sendiri. 己留着吧。 Katakan apa yang Anda katakan. Sulit untuk mengejar kuda. Anda memisahkan lukisan itu. Lukisan ini. Kamu mengambilnya. Terima 那 kasih 就 banyak. 多谢了。 Perpisahan. 告辞 Apakah ini lelang? 这是在搞拍卖会吗？ Lelang 这 pasar 不是 hantu 拍 ini. 卖会， Bukan bentuk 不是传 tradisional. 统形式， Tidak 没 ada 有官方 penyelenggara 组织 resmi. 者， Itu 都 semua 是 adalah pemilik harta 是 karun 某 itu 人 sendiri. 自己 Ambil 拿着 itu 上 untuk 去拍 dilelang. 卖， Anda 也 juga 不 tidak 用 perlu 交这 membayar 个 biaya 手续 penanganan 费 ini. 所 Jadi, 以 asli 真 atau 品还 palsu? 是赝品， Itu sulit untuk dikatakan. Jadi, So i- Anda harus mengandalkan jadi penglihatan Anda tradisi saja. ini. Ya, itu benar. 确实如此。 Kalau Nah, begitu mari saya kita lihat lihat. di sini. Oke. 好， Coba 各位 lihat 看看， semuanya. 我 Dinasti 这 Liao 辽 saya 代 melukis 彩绘 ukiran 木 kayu. 雕， Patung 水 Bodhisattva 月观 Guanyin 音 bulan 菩萨 air. 像， Harga 起 mulai 拍 3 价 jutaan. 300万。 Mata Tuhan terbuka. 开。 Dinasti Liao melukis ukiran kayu. Patung Bodhisattva Guanyin bulan air. Barang palsu bernilai 1000-an. Ini 这 palsu. 就是个赝品。 Seperti 跟 orang 傻 bodoh. 子一样，这 Patung 是 Bodhisattva 月观 Shuiwei 音菩 Guanyin 萨 ini. 像， Tinggi 2.41 2,41 meter. 米， Ini 这 bahkan 通 tidak 常 sepuluh 真 dari 品 harga 10分 aslinya. 之一高。 3,5 juta. Pria ini punya 3,5 juta. Saya menawarkan 4 juta. 4,5 450 juta. 万。 Bukankah 这不 ini 是有 bodoh? 傻子吗？ Bukankah Ibu kamu bilang ini说这 kota 鬼 hantu? 石都是 Apakah 内 Anda 行 seorang 的 ahli 内 yang 行 tanpa 吗？ ahli? UPS. Tampaknya 看 rumor 来 ini 这 juga 传 tidak 言 bisa dipercaya. 也不能信。 各 Semuanya. 位， Yang 我 ini 这一 milikku. 件事， Koin 汉 dinasti 代 Han. 钱币， Mata Tuhan 10亿 terbuka. 开。
Kamar emas harta karun nasional Wang Mang berisi 10.000 koin asli, bernilai 10 juta. Ini bukan koin biasa. Ini adalah kamar emas harta nasional Wang Mang dengan 10.000 koin. Sangat sedikit yang ada. Senilai 10 juta. Inilah yang saya lihat. Harta karun jutaan dolar pertama. Harus menang. Koin kuno ini. Tawaran awal saya adalah 5 juta. Bos, dari mana kamu mendapatkan kain ini? Ya. Itu leluhur. Menurutku itu tidak benar. Lagi pula aku tidak menginginkannya. Saya belum pernah melihat koin seperti itu. Itu saja. Jangan. Saya tidak ingin secara gratis. Saya keluar. 1 juta. Saya bilang harga dasarnya 5 juta. Bagi Anda berharga 5 juta dan tidak ada yang akan mengatakan Anda. Itu untuk padahal yang gagal. Anda perlu menjual harga 1 juta. Tentu saja. Anda juga bisa menolak. 1 juta juga oke. Lagi pula itu digali dari tanah. Berapa banyak yang bisa dijual? Bagus. 1 juta yuan diterima. Sepertinya malam ini saudara, panen yang lumayan. Akulah yang tidak mendapatkannya. Ada begitu banyak harta karun di pasar hantu ini. Tentu saja saya akan mengambil tindakan ketika tiba waktunya untuk mengambil tindakan. Hari ini hampir selesai. Ayo pergi. Tidak mudah bagi saya untuk datang ke sini. Tidak membawa apapun kembali. Saya tidak mau menyerah. Izinkan saya menyerah. Jalan utama kota hantu ini dipenuhi orang yang datang dan pergi. Pasti tidak akan ada lagi yang tersisa. Kalau mau ambil bocorannya lagi, Anda bisa pergi ke dalam sana dan melihat-lihat. Itu benar. Hahaha. Saudara Li, ikutlah dengan pekerjaan dan lihatlah. Bagus. Berjalanlah dengan baik. Tidak mungkin. Semuanya adalah produk palsu dan cacat. Hei, ini menarik. Apakah ini kau tanah liat? Sepertinya itu milik dinasti Xiang dan Liao. Mata Tuhan terbuka. Ini bukan pusaka Bos Gong. Yuan biru dan putih. Apakah Yu Qigong mengendarai tangki gambar penyelamat sendirian? Bos, berapa harga pot tanah liat ini? 3 juta. Orang baik. Apakah kamu bercanda? Nilainya 1 juta. Itu cukup bagus. Bos Dai. Tidak perlu membelinya. Apa maksudmu? Beritahu Bos Gong. Pusaka keluarganya ditemukan. Di mana itu? Itu saja. Bos, Anda sekarang dapat memilih 100 yuan. Jual padaku pot tanah liat ini. Apakah kamu gila atau aku gila? Kamu menjualnya kepadaku. Aku bisa melepaskanmu jika Tuan yang sebenarnya datang. Tapi sulit untuk mengatakannya. Apa yang kamu bicarakan denganku? Apa yang akan kamu lakukan? Saudaraku, kemarilah. Seseorang akan menimbulkan masalah. Siapa yang berani? Beraninya kamu membuat masalah di sini. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Yu Qigong biru dan putih yuan ini mengendarai toples gambar penyelamat sendirian. Anda menjualnya kepada saya seharga 100 yuan. Atau tunggu Gong Kuan, bos pasar hantu. Datang dan ambil sendiri. Gong Kuan. Gong Kuan. Toples ini, dia adalah pelayan keluarga Bos Gong. Aku mencurinya dan menjualnya padamu, padahal transaksi telah selesai. Tapi Bos Gong, saya tidak akan terlalu peduli. Bagaimanapun, ini pasar hantu, tapi wilayahnya. Saya membeli toples ini, tapi biayanya jutaan. Saya hanya bisa menyalahkan Anda karena terlalu berpengetahuan. Pukul moncongnya. Ayo, ayo, ayo. Bos Gong, ini adalah pusakamu. Yuan biru dan putih Yu Qigong berkuda sendirian sebagai toples gambar penyelamat. Benar, benar, benar. Itu saja. Terima kasih. Akhirnya menemukannya. Ini semua berkat Bos Dai. Hei, Saudara Li, tolong berhenti bersikap rendah hati. Atau apakah Anda melihat petunjuknya? Hahaha. Terima kasih Guru Li. Ayolah. Tuan Li, cincin cabut-cabut giok hijau kekaisaran ini diberikan kepadamu sebagai hadiah terima kasih. Nanti, kami adalah saudara. Jika ada sesuatu yang memerlukan bantuanku, diam saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih saudara Gong. Oke, ayo pergi. UPS, Saudara Li, siapa yang bisa membayangkan apa yang ada di dalam pot tanah liat ini? Itu adalah pusaka dari keluarga Bos Gong. Saya tidak mengambil satupun harta karun kali ini. Aku hanya bisa memanfaatkanmu. Hahaha. Bos Dai, mari kita lihat item pertama dulu. Bagus. Saya tahu cangkir ini. Ini adalah piala Fangdou dari dinasti Ming. Ya. Nama lengkap harus disebutkan. Ming Jiajing 5 cangkir bermain bayi berwarna-warni. Oh, benarkah? Gambarnya sedikit usang, tapi itu asli. Bisa bernilai 4 juta. Dan ini, gambar Fu Baoshi sedang mendengarkan musim seni. Saya tahu itu asli. Ini bisa bernilai 6 juta. Keduanya berjumlah 10 juta. Saudara Li, Anda adalah seorang multi-jutawan sekarang. Jangan khawatir, bos, ada satu hal lagi. Oh, kamu bilang kamu membeli ini seharga 1 juta. Ini tidak seperti koin tembaga dinasti Han. UPS, bagaimana ini bisa menjadi koin tembaga dinasti Han? Ini adalah harta nasional Wang Mang. Kamar emas bernilai 10.000 koin. Apa?
Wang Man 这 ini 王 merebut 莽 dinasti 篡 Han, 汉后，实 melaksanakan 行币 reformasi 制改 mata 革， uang, mencoba 使 mengeluarkan 国 uang dalam 通 jumlah 过发 besar, 行大额钱币， penjarahan 掠夺 kekayaan 民间 rakyat, 财富， harta 国 emas 宝 harta 金 nasional, 匮值万， adalah 是其改 reformasinya. 革中 Mata 非 uang paling 极端 ekstrim. 的币种， Nilai 贬 nominalnya 值 sangat tinggi. 超高。 Koin 这 ini 枚 memiliki 钱 4  币 karakter 四 dalam 字 skrip 篆 segel. 书，字 Fontnya 体 kuat dan 刚劲 bertenaga. 有力， Sapuannya 笔画 diarsir secara 深 merata. 浅均匀， Tidak ada adhesi yang tidak 模 jelas. 糊粘连。 Ini memang asli. 确实是真品啊！ Harta 这件 karun 宝 ini, 贝， saya 我出 menawarkan 1000 10 万， juta. 加 Ditambah 上之 2 item 前这两 sebelumnya, 件，一 totalnya 共 20 2000 juta. 万。 Oke. 可以。 20 juta yuan diterima dari kartu bank. 2000万元。 Oh, 哎呀， saudara 李 Li. 老弟， Anda 这 tidak 次 mendapatkan lebih sedikit 你 kali 可 ini. 没少劳东西啊！ Anda 你必 harus 须得 mentraktir 请 saya 我 makan 吃饭 malam. 啊！ Tidak 没问题 masalah, tapi 但是 sekarang 现在呢， saya 我得 harus 赶 balik 紧 dan 回去 makan 陪 malam 我 sama 老 istri 婆 saya. 吃饭。 Bagus, 好 bagus, 好好 bagus. 好好好 Ayo 先走 pergi 了 dulu. Jadi berjalanlah 慢走 perlahan, 慢走慢走 berjalan perlahan, berjalan perlahan. Ruosue, Ruosue. Kenapa 怎么 kamu 还 belum 没睡 tidur? 啊？ Ini 这不 tidak. 是等 Menunggumu 你回来 kembali 吃 untuk makan 饭 malam. 吗？现 Sekarang 在 saya 家 punya 有 rumah 房 dan 有 mobil di 车， rumah. 你 Anda 的 tidak 压力 perlu 也不 terlalu 用这么 stres. 大。 Sebenarnya, 实话 saya 我 hari 今 ini 天呢， saya 是 akan 见 bertemu 一个 klien 大 besar. 客户， Kamu 你 tidak 是 tahu. 不知道， Lingkungan 人 di 家 villa 那 itu 别 nyaman 墅的 sekali. 环境才叫舒服。 Villa keluarga 3层 tunggal 的 3 独栋 lantai. 别墅， Terdapat 然 juga 后 garasi 还有一 parkir 个独 terpisah. 立的停车库， Terdapat taman di 前 depan 后 dan 还有 belakang. 花园，不 Tidak 像我 seperti 们这 rumah 个 kita. 房子吵 Berisik. 吵闹闹的， Tidak 一 ada 点生活 kehidupan 都 sama 没有。 sekali. Tapi 可是 berapa 那要多 biayanya? 少钱啊？ Kami perkirakan jika 咱 kami 们估 bekerja 计打 sepanjang 工 hidup, 一辈 kami 子都 tidak 买 mampu 不起。 membiayainya. Mungkin 大概 dibutuhkan 需 30 要 juta. 3000万吧。 Tapi jangan 不过你 khawatir, 放心啊， bisnis 我 yang 现在 saya 做的 lakukan 这 saat 生 ini 意啊， sangat 赚钱 menguntungkan. 的很。 Kami 咱们 semua 都开上 mengendarai 迈巴 Maybach. 赫了， Hanya 住 masalah 上 waktu 别 sebelum 墅 Anda tinggal 那 di 是 villa. 迟早的事。 Suami, 老公， aku 我之 selalu 前 ingin 一直 bertanya 想问 padamu, 你， apa 你 urusanmu 现 sekarang? 在到底是做什么生意？ Bagaimana saya 怎 bisa 么突然 menghasilkan 之间能 kehidupan 挣 uang 这么多 secara tiba-tiba? 钱？ Saya 我现 menjalankan 在 bisnis 在 barang 做 antik 古 sekarang. 董生意， Saya 平时呢 biasanya 就 pergi 跑 ke 跑 pasar, 市场，收 mengumpulkan 收 harta 回。 karun. Ya, 哦， jadi 原来 itu 是这 saja. 样。 Oh 对 benar, 了， saya 我 pernah 可听说 mendengarnya. 了， Baru-baru 最 ini, 近 murah 咱 kami 们老 bersebelahan 家 dengan 隔壁 kampung 的 halaman 村 kami. 上， Selalu ada 深 orang 圳 yang 有最 mencari 大 harta 的淘 karun 宝 di sana. 呗。 Orang bilang 人 itu 家都 adalah tanah 说 suci 那 Taobao. 是淘宝圣地。 Kenapa aku Betul, tidak betul. memikirkan hal itu? Lagi pula,反正明天我 aku 也没 tidak 什 ada 么 urusan 事情。 besok. Kalau begitu mari kita 那 kembali ke 咱 kampung 们过 halaman 两 dan 家镇 melihat 镇。 ide 好 bagus. 主意， Kali 这 ini 次 saya 回 dapat 去 menemukan beberapa 能捡 bocoran 到肉， ketika saya kembali 赚的 menghasilkan 钱 uang. Itu 都算 semua 老婆 istrimu. 你的。 Mudah untuk 好 berjalan dan 走 makan.，吃饭。 两位 Dua 老 bos, 板跟我 ikut 来吧 denganku. Semua 好 hal 东 baik 西 ada 都 di 在 rumah. 屋里边呢。 Dua 两位 bos, 老板， mari 先 kita 看 lihat 看 yang 这 besar 个 ini 大的 dulu. 吧。哎， Mata Tuhan terbuka. 看， Masih Hai, tidak siapa berfungsi. sih? Tidak, 不行， semuanya 都 adalah 是赝 produk. 品。 Lihatlah si 您 kecil 再 ini 看 lagi. 这个小的， Mata Tuhan terbuka. 看， Panci labu Chen 至 Mingyuan. 南瓜湖， Nilai 真 asli 品 12 juta. 价值1200万。 Chen Mingyuan. Dia adalah ahli pasir ungu selama periode Kangxi di dinasti Qing. Hanya ada 4 pot labu yang 我 ada. 只有4个， Salah 其中 satunya 一 masih 个还是碎 berkeping-keping. 片。 Saya 没 tidak 想到 menyangka 这 ada 里 barang asli di 竟然 sini. 有一件真品。 Saya akan 这 duduk dan 东 menonton 西 ini 我坐 perlahan. 下来慢慢看。 Oke, 可以，两位请 silakan 坐。 duduk. Kalian berdua. Hai 哎， bos, 老板， panci 你这 Anda 个 cukup 壶不 bagus. 错呀。 Apa yang 哪搞 terjadi? 的？ Saya tidak 小 tahu 孩 dari 儿 mana 不 anak 知 itu 道在外 mendapatkannya 边 di 哪 luar. 弄的，我 Saya 看 pikir 好 itu 看 bagus, 就留 jadi 着 saya 了。 menyimpannya. 难 Apakah 道 itu 是 bayi? 个宝贝？ UPS, saya pikir 我 itu 看这 adalah 有缘 takdir. 分 Oh, 哦 lewat sini. Saya akan Oke, memberi Anda coba harga. aja. Berapa Berapa harganya? ya? Saya tidak akan menjualnya jika kurang. Tampaknya harganya harus sedikit lebih tinggi. Untuk menikmati panjang dan terlalu banyak ini, melewatkannya untuk orang lain. Saya akan memberikan nomor ini, nomor 我 ini. 给这个数。 50 juta. 500 juta. Mengapa 你 kamu 咋 tidak 不上 pergi ke 天 surga? 呢？ 500 ribu. 50万， 500 ribu 也 tidak 不 terlalu 少 banyak. 啊。 Saya 没 tidak 想到 menyangka 这个 pot 小 kecil 壶 ini 能 bisa 卖 kamu 这么 dijual 多 dengan 钱 uang sebanyak itu. Oke, Siap. kalau begitu saya akan Siap, langsung ini menyerahkannya jangan. kepada Anda. 可 Oke. 以。 Berlalu. Hei, 哎哎哎， terima Sisi kasih lo, bos. Pak. Hei, Eh, oke, ha-ha-ha. oke. Suami, Lagu, Anda你居然 sebenarnya 给他 memberinya 50 500 ribu. ribu. Aku merasa Kan sedih bisa hanya dengan sih, melihatnya. Kang. Saya bahkan bisa Kalau membayar uang untuk Fei sebuah Fei rumah. Haha. Tahukah 你 kamu 知 pot apa ini? 道这个壶是什么吗？ Ini. 这个 Itu 就 hanya 是个 pot tanah 紫 liat 砂 ungu. 壶啊。 Hal 这个 ini. 东西啊，
Ini 这 adalah 个是 pot 陈 labu yang 明 dibuat 远 oleh 镇 Shen 南瓜 Mingyuan. 壶， Bernilai 12 juta. Kami hanya menghabiskan 200 ribu untuk 拿下 memenangkannya. Anda tidak Anda mendapatkan uang tidak 12 juta. 1200 Bukankah Nah, begitu? sebesar- Menghasilkan Cuma 11,5 juta. Benar. Saya Jangan benar-benar sampai tidak menyangka Cang desa Xiao Dongshan yang Dongshan kecil ini Sun ada harta karun Ji seperti itu. Zhe Ayo Bao. pergi dan lihat yang Jangan berikutnya. Hah? Bagus. Batu bata ini adalah mata Tuhan terbuka. Fragmen batu nisan dari dinasti Song. Bernilai 10 ribu. Apa ini? Ini seharusnya merupakan bagian dari batu nisan dari dinasti Song. Orang-orang di desa tidak mengerti rasa halus dan teratur. Gunakan saja untuk membangun rumah. Sayang 那 sekali 岂不 bukan? 是可惜？ Sayang 是可惜 sekali. 了。 Tapi 不 menurutku 过 yang 我 ini 觉得这家 harus 应 ada 该 barang 会 bagus. 火。 Masuk dan 进去 lihatlah. 看看。 Ya. Apakah ada orang di sana? Kamu. 你是
大爷 Paman,，我 kami 们 di 是 sini untuk 来 tahu 淘 bau. 宝的，您 Apakah 家里有 kamu 没有 menginginkan 什 barang 么 lama 要 apa yang 出的 keluar? 老物件啊？ Oh, tahu bau. 哦，淘宝的，Lalu 那 masuk 进来吧，进来吧。您 Mohon 稍 tunggu 等一 sebentar. 下， Aku 我 akan 进 masuk 去 dan 给您 mengambilkannya 拿。 untukmu. Apakah itu benar? Itu benar tetapi kualitasnya 但 sangat 是 buruk. 品相太差了。还有 Apakah 其 ada 他 yang 的吗？ lain? Segala 其他 sesuatu yang lain 的 terjual 都卖 habis. 完了， Tidak 没 ada 什 yang 么其 lain. 他事情，不要 Jangan 打扰 ganggu 我小 cucu-cucuku 孙女 kerjakan 写作业 pekerjaan 了。 rumahmu. Oke, 好吧。这 Ini 个有 seperti 点像 buku 古 kuno. 籍啊，再 Coba 看一 lihat 眼 lagi. 吧。 Mari terbuka. 送 Ini 课 pisau 本 koleksi 《 Tuan 朱 Changli 元 dari 角 sekolah 超 Zhu 人 Huyan. 新升级》 Asli 15 juta. 1500万。 Saya 我 pergi. 去 Ukiran dinasti Song 1500 senilai 15 万的 juta. 课本 Koleksi 中 Tuan 会 Changli 按 dari 校 sekolah 长 Zhu 李 Huyan 先生 digunakan 级， untuk melapisi sudut meja. Hai paman, 大爷， maukah 您 Anda 这 menjual 本 buku 书 ini seharga 100 10万块 ribuan? 钱卖不卖？ Ketebalan 这 ini 个 pas. 厚度刚好合适。 Anda ingin 你要 membelinya. 买走了， Bagaimana 我 cucu 小 perempuan 孙 saya 女 mengerjakan 怎么写 pekerjaan 作 rumahnya? 业呀？ Mudah sekali. 这事简单， Saya akan 我 memberi 给 Anda 您 100 10 ribuan. 万块钱， 哦， 然后 Kemudian 再给 belikan 您 cucu Anda 孙 meja 女 baru. 买个新桌子，再买个 Bagaimana 新 kalau 书 membeli tas 怎 sekolah 么样？ baru? 好， Bagus. Hmm. 100 ribu yuan. 来， Ayo, memberi. 谢 Terima 谢 kasih 姐姐。 saudari. 来， Ayo, 给 untukmu. 你。 Tanpa 没想 diduga, 到 tanpa diduga. Ukiran 这 dinasti Song 1500 senilai 万的 15 juta 送 ini. 课本， Koleksi 朱会 Tuan 安 Changli 校 dari 长 sekolah 李 Zhu 先生 Huyan. 级，竟然是个电 Jiran 桌 adalah 巧 pengasuh 的。 kaki. Panci 这 ini 绘 bernilai 本值 12 一 juta. 千200万，那这 Berapa 个 harga 书 buku 的 ini? 价格 Tidak 也 akan 不会 lebih 低 rendah 了 lagi. 吧？ 这 Dan ini 本 adalah 是 isi 送课 pisau 本， koleksi Tuan 朱 Changli 会安 dari 校 sekolah 长 Zhu 李先 Huyan. 生级， Bernilai 15 juta. 1500万。 Lalu 那我们 perjalanan 这一 kami. 趟 Saya 都快 hampir 把他 mendapatkan 平时 uang 的 untuk 钱赚 sebuah 来 villa. 了。 对啊， Benar. 我 Di 现 mana 在 saya 呢 sekarang 要去 mencari 找 mitra 合作 untuk 伙伴变现， memonetisasi. 要一起 Apakah 吗 kamu ingin pergi bersama? 我 Saya 就不 tidak akan 去了 pergi. 吧，我还 Saya 要为 masih 小宝 harus 做 memasak 饭呢 untuk。Xiao Bao. 嗯，好吧 Oke, 那 Itu 一路 aman 上 di 注意 jalan. 安全， Saya 等你 menunggu 好消 kabar 息 baik。Anda. Mereka semua adalah bayi yang baik, tidak buruk, sangat bagus. Di mana kamu mendapatkannya? Ditemukan di pedesaan. Bos, 这些 bisakah 东西 barang-barang ini 能 diuangkan 直接 secara 变现 langsung? 吗？ UPS mengatakan yang sebenarnya. Saya 这些 sangat 宝贝 menginginkan 我 bayi-bayi 是真 ini. 的很想要， Tapi keduanya 但是这两件加 Total 起来 harganya 价格 27 有juta 2700万， tidak punya 没 uang 这么 sebanyak 多 itu. 钱呢。 Apa yang 那 harus 咋 saya 办 lakukan? 我只信得过 Aku 你 hanya 啊 bisa mempercayaimu. Hei, 哎，这样吧， biarlah. 我 Saya 认 kenal 识一 seorang 个收 kolektor. 藏家，他 Dia 手 punya 头 uang. 有钱， Mungkin 说不 kita 定 bisa 能出 mendapatkan 更 harga 高 yang 的 lebih 价 tinggi. 格。 真的吗 Benarkah?？Maka 那 Anda 你 tidak 岂 akan 不是不 menghasilkan 赚 uang? 钱了？ 哎 UPS 罢了， Saya 我 tidak 店 bisa 想 memaksa Anda 吃 untuk 不下， bersama dengan 也 toko 不 saya 能 jika 强 Anda 留 tidak punya cukup. 这 Kali ini 次 saya akan mendapatkan 我就 biaya 找你 referensi. 减费。走， Ayo, aku akan 我带 membawamu 你去 untuk 找他。 menemukannya. 行， 哈哈哈， Sun 熊 Lao, 老，您 apakah 休 kamu 息呢？ beristirahat? 哈哈，坐坐坐 Duduk,。duduk, duduk. 小 Xiaodai, 你 kamu 来 di sini. 了。哎， Hei, 这 ini 位 adalah 是 Sun 熊 Lao. 老，这 Ini 位 adalah 是我的 temanku, 一个朋友 Li Jianjun. 李建军。 Saya 最近 memiliki 手 dua 里 harta 啊 karun di tangan saya 有两 baru-baru 件 ini. 好宝贝， Saya 想 ingin 请 Anda 您 melihatnya. 看一下。哈哈哈， Sayang 什么 sekali. 宝贝？ Biarkan 让我 aku 看 melihat. 看。不 Tapi 过 aku akan mengatakan 我 sesuatu 丑话 yang 说 buruk 在 di 前面 depanmu. 啊，要 Jika 是 ada 东西 sesuatu 一 yang 般， biasa, 可 jangan 别 salahkan 怪我 saya 赶 karena 人 mengusir 了。 orang. 哎， Hei, 好好。 oke, oke. 这 Mungkin 难 kali 道 ini pot rambut 是 Chen Mingyuan 陈明远的南瓜壶 dan 和 blockbuster 送 dinasti 课 Song, 本 koleksi 朱 Tuan 会 Changli 安 dari sekolah 校 Zhu 长 Huyan. 离先生级。Seseorang 来人 datang dan menyajikan 上 teh. 茶， Minum 喝 teh. 茶。 Bagus. Panci ini 此 berwarna 壶 berlumpur dan 泥 lembab. 色赭红带润，壶 Badan 身 biru dibuat 分 menjadi 作 7 七 benjolan, 棱， garis penuh dan 线 lembab. 条饱满润泽， Ai 卷 Cheng 叶 Liu 成 mengikuti Ye Cheng Liu, 流， aliran 有口 kata-kata 一 yang alami. 派天成， Prasasti 正面 depan. 题刻， Tulangnya 骨 bening, 清肉 dagingnya 腻 berminyak dan sehat. 和且正。 Kutipan 摘 dari 书 kalimat 句 Su 属 Mingyuan. 明远二字，确实 Itu 是 memang 真 asli. 品呐。 Pemeriksaan perbedaan oleh Ju 11 dari dinasti Song. 每列 15 karakter 大 besar 字 per kolom. 15个， Karakter kecil 小 disusun 字 dalam 则 kolom 排 ganda. 成双列，字体 Fontnya 采 dalam 用 strik regular 工 gaya 整 Li 的 yang 流 rapi. 体楷书，用墨 Penggunaan 考 tinta 究 yang sangat baik. 纸 Bahan 张 baku 原 kertas 料 terbuat dari kulit 采 kayu 用 berui 楚 dan 树 rami. 皮和麻，色 Putih 白 dan 而 tebal. 厚， Halus pada 两 kedua 面光 sisinya dan 洁 tidak，mudah
tidak 无以 berjamur. 为柱，也 Itu 是 juga 珍 asli. 品呐。 Tuan 学 Sun 老 memang 不 seorang 愧是 kolektor 大 hebat. 收藏家，真是 Benar-benar 博古通 berpengetahuan dan 今。 berpengetahuan. 只 Saya 是 hanya 不知 tidak 这 tahu 两 dua 件 harta 宝 karun 贝 ini. Apakah 您 Anda 是否 bersedia 愿意 untuk 收藏？ mengumpulkan? 两 Dua 件 harta 宝 karun berjumlah 贝， 30 juta. 一共3000万， Tidak masalah. 没问题吧？ Ini 这 lebih 比 berharga 谁也 daripada 的 mata 估 dewa. 价还 3 高出 juta 300 lebih. 万。 Benar 这 saja, 寻老 Tuan Sun membayar 果 terlalu 然 banyak. 多出价了。成交。 Kesepakatan. Ayo.
30 juta yuan diterima dari kartu bank. 3000万元。 UPS. Mengerti. 到走了， Besok 明天 saya 再 akan 找 mengajak 老 istri 婆 saya membeli 买 villa. 别墅去。小 Xiao 李 Li，bagaimana 你这 Anda 2件 mendapatkan 宝 kedua 贝 harta karun 是 ini? 怎么来的？ Sun Lao. Saya Itu mengambil ini semua secara tidak jendela sengaja. terlada. Oh, Oh, Anda ini dapat Hui mengidentifikasi Jianbao. harta karun. Lebih dari sekedar mampu 何止会 mengidentifikasi 鉴 harta 宝 karun, 啊！ saudara Li pandai menilai harta karun dan berjudi dengan 鉴 batu. 宝赌石，样样都会。 Yo, 你 apakah 还 Anda 会 masih 赌 berjudi 石 batu? 呢？ Ya, akan ada 都会一些。 beberapa. 太 Bagus. 好了！ Karnaval 典 Giok 南 tahunan 一 di 年 Yunan 一 Selatan. 度的玉石嘉年华 Ini akan 就 segera 要开 dimulai. 始了， Maukah kamu 愿不 pergi dan 愿意 melihatnya bersamaku? 跟我一起去看看？ Karnaval 玉石 Giok. 嘉年华， Itu 就 adalah 是 Yunan 滇 bagian 南 selatan. Tempat itu 那地 kaya akan 方 zamrud. 盛产翡翠， Karnaval 上一届嘉年华 Hijau 出 kekaisaran yang 过 dijual 5000 seharga 万的 50 帝 juta 王 yuan. 绿呢。 这 Karnaval 次玉 batu 石 giok 嘉 ini 年 adalah 华是 kesempatan 个好 bagus. 机会。 Kalau 要 saja 是 aku bisa 能开出 mendapatkan 帝 warna 王 hijau 绿， kekaisaran, 说不 mungkin 定 Anda 还 bisa 能再 mendapatkan 大 untung besar 回来。 lainnya. 没 Tidak 理 ada 由 alasan 拒 untuk 绝 menolak. 了。 Oke, 好， aku bersedia 我愿意 berangkat. 去。 Kapan harus 什么时 pergi? 间去？ Jangan 不急 terburu-buru. 3 3 hari 天 kemudian, 后 kemasi 收 barang 拾好 bawaanmu. 行李， Saya 我 akan 会 meminta 让 seseorang 人 untuk 提 memesan 前订 penerbangan 好 terlebih 机 dahulu. 票。 Bagus. 临 Sebelum 走之 pergi 前， beli 先把 rumah dulu 房子买下来吧。先生， Daerah 这个 ini 区 adalah 域是 puncak 我们 komunitas 小区 kami. 压轴的独 Villa 栋 lembah 西部 terpisah. 别墅，整 Hanya 个 ada 小区 28 只有 unit di 28 seluruh 套， komunitas. 户户邻居，独 Rumah 门独院。 terpisah. Halaman di 您 bawah 脚 kaki 下这 Anda. 方庭院足 Penuh 足有 120 120 meter 室。 persegi. Lihatlah 您 pohon 看 terbaru 这个 yang 百年 berumur 香 1 樟， abad ini. 是 Saat 我 itulah 们 kita 交房 menyerahkan 时 rumah itu. 直接 Vegetasi 保 asli 留的 yang 原始 dipertahankan 植 secara 被。 langsung. 就 Itu 这种 saja. 吧，多少 Berapa 钱？ banyak? 整 Seluruh 套 rumah 房子下 berharga 来要 30 3000 juta. 万， Dapat 可以分 dipasang 期 secara 不 cicil. 用 Tidak 分期。 perlu cicilan. Pembayaran 全 penuh. 款。好的， Oke, 马上 aku 为 akan 您办 segera 理。 menanganinya untukmu. 我 Istri 老 saya 婆 bahkan 发现 mengetahuinya. 了，你就 Berhentilah 别缠着 menggangguku. 我了。 Gulungan. 那不是 Bukankah 杨 itu yang 若 Roswell 雪 dan 和 Li 李建 Jianjun? 军吗？ Saya sebenarnya punya cukup uang untuk membeli villa di sini. Tuan Li, 李先生已经帮 sudah 你办理 selesai 好 untuk 了。 Anda. Semoga祝你 hidupmu 生活愉 bahagia. 快。 Bagus. 这地 Tempat 方 ini 真 sangat 好， bagus. 我进 Aku 屋去 akan 看 masuk ke 看。 dalam dan melihat-lihat. Bagus. Yo, 李 saudara Li, 哥， saya membeli rumah baru Yo, untuk saudara ipar perempuan saya, Roswell. 有事啊？ Ada yang salah. 李哥， Saudara Li, sebenarnya aku 其 sudah menyukaimu 实 sejak lama. 我喜欢你很久了。 Harap perhatikan rasa proporsional Anda. Sekarang tolong segera pergi. 李哥， Saudara Li, 我 bagaimana 哪 saya 里 bisa 比不 kalah 上 dengan 杨若 Roswell? 雪？ Saya 我 hanya 此 mencintai 生只 Roswell 爱 dalam 若 hidup 雪一 ini. 人。你现 Tinggalkan 在 aku sekarang. 立刻给我离开！ UPS. UPS. 脚崴了， Kaki terkilir, kaki terkilir. Kamu. 你怎么 Mengapa 不 Anda 懂 tidak 言 mengerti 下之意 bagaimana 啊？ mengasihani wewangian dan menghargai batu giok? 江小 Jiang 月， Xiayue, apakah 是 kamu 不 sudah 是被甩 dicampakkan? 了？之 Hanya 前 ingin 要帮 memburu 我 saya. 墙角。 Roswell. 滚！ Gulungan. Jangan keluar lagi. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Performa bagus. Orang seperti ini harus 就离这 menjauh. 离得远远的。 Ngomong-ngomong, 对了，老婆， istri, 我过 saya 两 mungkin 天 harus melakukan 跟梁 perjalanan 子山 bisnis dalam 2 hari.去Kemana哪里 harus pergi?去 Pergi ke 滇南 Yunan Selatan. 我去 Saya 看 akan 看 memeriksa 玉石 bisnis batu 要 giok 是有 jika ada 机会 kesempatan. 再给你 Aku 带 akan 一套 membawakan 翡 satu 翠 set 首饰 perhiasan giok lainnya. Oke. 好，那你 Mungkin 注意 ada 安全 kesempatan Anda. 你坐 Apakah 飞机 kamu 吗？ terbang? Lalu aku akan mengemas barang bawaanmu untukmu. 让 Bagus. 我给你收拾行李。好， Tiba. Adegan karnaval 到 giok. 了，玉石 Ini 嘉年 jauh lebih 华 besar 现 dari 场 judi。kota batu. 这可比赌石城大多了。 Ini pada dasarnya. 这里 Kota perjudian batu 本质 terbesar di 上 negara 就 ini. 是国内最大的赌石城。 Tuan. Awang, kamu di sini. Xiao 阿 Li, 旺， ini 你 Awang. 来了，小李， Dianggap 这 sebagai 是 murid 阿 magang saya. 旺，算是 Juga 我 lokal 的一个小徒 Ahli 弟， perjudian batu. 也是本地人，赌石的行家。 Sun Lao. Datanglah ke Beckstone dan saya akan Syukur. mengambil semua di sini. Lai Mengapa Dushu, Anda membawa ikan seseorang yang tidak Jepang relevan? ini Bisakah tahu. Anda Kenapa bertaruh pada Anda batu? bukan Anda? Awang ini Ikut cukup Dushu. gila. Saya dapat melihat sebuah batu secara akurat dengan mata dewa saya. Aku masih takut 一看 padamu. 一个准，还怕 Apakah 你 Anda akan bertaruh pada batu? Mari kita bicara 会不会 tentang 赌 kekuatan. 石看实力说话？ Mengapa ini garis depan? 啊，怎么是一线天呢？ Itu benar. 就是啊， Ini adalah batu yang membuka jendela. Alhasil, 这是开过 batu giok 窗的 tersebut 时候， hanya memiliki 结 garis 果玉 titik. Hei, 石只 orang 划 ini 我 sangat 的 tidak 一条 beruntung. 线 Tapi aku melihat ke 真是 kiosnya. 太倒霉 Batu 了。不过 berkualitas 我 baik. 看着摊位上的石头 Sun 品 Lao 质不错， Saya rasa saya bisa mencoba bagian ini terlebih 我 dahulu. 看可以先拿这块试试手。 Mata dewa, terbuka. 神眼开， Stok ini sudah habis. 这块没货。 Giok jenis es dengan bunga mengambang. Bernilai 品 6 种 juta. 飘花翡翠，价值6 Bagian 万 ini tersedia. Itu adalah batu giok es dengan bunga berkibar. 是 Bernilai 品种 6 juta. 飘花翡翠， Tapi 价值 tujuan saya 6万 sendiri adalah Imperial Green. 不过我 Mari 自己 kita 的 berikan 目标 bagian 是 ini 帝王 kepada 绿
Tuan Sun. 这一块儿就让给荀老吧。 Tuan Sun, saya sarankan Anda memilih yang ini. 荀老，我建议您选这块。 Oh. Bagian ini. 哦，这块儿 Bagus, Xiao Li akan mendengarkanmu. 好，小李， Sun Lao. 听你的。 Aku telah melihat Sun Lao. kekuatanmu, Awang. 阿旺，
你的实力， Kali 我 ini 是 saya 见 ingin 识 melihat 过 level 的。 Li Jianjun. 这次我想看看李建军 Bagaimana 的 bos bisa 水 menjual 平。 barang ini? 老板， 4 juta. 这块儿怎么办？ Benar-benar membelinya. 400万， Berikan harga yang 真 bagus. 心买，好好给价 3 格。 juta adalah yang terendah. Harga 300 sebenarnya 万最低了， 800 实在 ribu. 价80万， Terlalu murah untuk dijual. 卖不了， Mari kita kumpulkan 1 juta. 凑个整100万呗。 Oke. 行， 1 juta telah ditransfer. 100万， Buka itu. 转过去了， Oke. 开吧。好嘞， Hai semuanya, lihat apakah potongan ini akan 哎， dikirim? 大家看， Aku bosan 这块 melihatnya. 会出货吗？ 我看够呛。 Biarkan saya mengungkapkan rahasianya atau kamu datang. 我来揭秘。 Xiao Li, 还是您来 ayolah. 小李， Bagus, Gila, saya Pak. akan datang. 好，我来。 Dikirim. Tidak ada kotoran atau retak. 过了， Giok 没有 jenis es 杂 dengan 志， bunga 没有裂 mengembang. 纹 Itu，dikirim. 冰种飘 Itu 放。 dikirim. Selamat. Aku tidak menyangka kamu akan datang. Kemudian es 没 batu 想 Giok 到你一 keluar. 来就开出了冰种翡翠。 Karya ini bernilai setidaknya 6 juta. 这一块 Awan. 至少能值 Apa 600 pendapat 万 Anda 呢。 tentang level Li 阿 Jianjun? 旺，你看李建军的 Anda 水 hanya 平 beruntung. 如何 Tidak 呀 ada？ casing kulit dan 走 rasa 狗 kasar 血 saat 印 disentuh, 没 seperti 有皮 amplas. 可摸着手 Aku 感 bahkan 粗糙， tidak akan 跟砂 memberikannya 纸 padamu 似 secara 的， gratis. 白送我 Bagaimana 都不 cara 欠。 mengirimkannya? 死 Bagaimana 能出 kabarnya? 货了？ Terima atau tidak? 如何？ Harganya hanya 6 juta. 不服，价值才 Memiliki 600万 kemampuan. 而已。 Bandingkan saya dengan 有 cincin 本事 karnaval. 跟 Arena 我上嘉年 karnaval. 华的擂台比一比。 Arena 嘉 taruhan 年 batu 华擂 karnaval. 台， 嘉年 Itu 华 adalah 的主 aktivitas 持 lama. 擂台 Giok di sana 是 berkualitas 老活 tinggi. 动了。那 Anda 这个 dapat 玉石 berpartisipasi 之 dengan 争 membayar biaya pendaftaran 交 sebesar RMB 1 100 juta. 万报名 Setiap 费 sisi taruhan 就 batu 能 memilih 参加 sepotong batu giok. 赌石双方各 Pada 选 akhirnya, 一块玉 nilai 石， siapa yang lebih tinggi 最 menentukan 后 menentukan 比谁的 menentukan 价值 semuanya. 高， Benar. 赢者通吃。 Awang menjadi runner-up 对 terakhir 了 kali. 阿旺是上一 30届 juta 的亚 Zambut 军 dibuka. 选手，开出了 Arena ini 3000 menarik. 万的翡翠。 Mungkin. 这擂台 Mungkin ada banyak batu giok yang bernilai tinggi. Di dalam, mata dewa saya dapat digunakan kembali. 我的神眼 Apakah kamu berani? 又有用武之地了。 你敢 Hanya 吗？ runner-up. Hanya menyiapkan pasukan. 第二 Bandingkan 圈 saja. 而已，比就比。 Selamat datang semuanya. Situs acara 欢 Jade 迎大 Carnival 家来 Arena. 到玉石嘉年华擂台赛活 Selanjutnya 动 mari 现 kita 场 undang。接 Pasangan 下 berikutnya. 来，让我们 Benar. 有请下一对选手， Juara kedua terakhir, 他们分别 Awang 是上一届的亚 Awang 军选手阿旺。 Suara nom ini cukup tinggi. 这阿旺的 Pendatang 呼 baru Li 声 Jianjun. 还挺高的呀。新人李建军， Tanpa basa-basi lagi, permainan dimulai 话不 sekarang. 多说，比赛现在开始。 Batu ini. Itu adalah kulit 这 yang 个 melupas 石 dari 头 Moxie Shachangkou. 是莫西沙场可 Tahan 头 kepadatan 沙 tinggi. 体，拿着密度高， Renyah seperti logam dapat dikirim. 清脆如金属，能出货。 Mata dewa, terbuka. 神眼开！ Giok hijau kekaisaran. Senilai 帝 70王玉 juta. 翡翠价值7000万。 Jingran bernilai 70 juta. Giok 竟 hijau 然是价 kekaisaran. 值7000万的 Tanpa 帝王 diduga, 绿翡 Jingran 翠， bertemu di arena. 没想到竟然 Tuhan 在擂台 benar-benar 赛 membantu 中 saya. 碰到了， Pilih 真是 saja. 天助我也，就选他了。 Saya memilih bagian ini. Bukankah 我 ini 选择 sia-sia? 这一块儿。 这不废了吗？ Mengapa Li Jianjun memilih barang bekas? 这李建军怎么选了一块 Aku 废 pasti menang. 料？ Sekarang kedua pemain telah memilih batu yang 现 kasar. 在双方选手 Berikutnya adalah 都 momen 选 seru. 好了原石，接下来 Mulailah 就是激 mengungkap 动 batu 人 itu. 心的时刻，开始解石。 Dikirim. Awangs adalah spesies 出 kaca. 货了， Apa? 阿旺的是 Itu 玻璃种 kaca. 什么？ UPS, 是 kita 玻 tidak 璃 bisa 种 menang kali ini. 哎呦喂， Awang 这 bisa 是 menangkan 有用 kejuaraan 的。 tahun ini. 阿旺能够冲击今 Gelas 年的 ini 冠 setidaknya 军。 bernilai 50 juta. 这玻璃种至少 Li 值 Jianjun, batu 5000 giok kaca 万。 50 juta 李 ini. 建军， Aku 这 bahkan 5000 tidak 万 tahu 的玻璃 bagaimana 种 caranya 翡翠 kalah. ，我 Agak 都不 menarik. 知道怎么数。 Menang saja. 有点意思。 Maka yang ini 只要 bernilai 50 赢 juta. 了， Batu giok kaca 那 itu 这 milik 价值 juga. 5000万的玻璃种翡翠也是我的了。 Jangan khawatir. Punyaku belum 你别 dipotong. 着急啊，我的 Tuhan. 不是还没切出来吗？我的天哪！ Hasil kontestan Li Jianjun adalah 李建军选手的结果是 hijau kekaisaran 罕 terhebat. 见的 Hijau 极品帝 kekaisaran. 王绿， Hijau kekaisaran. Hijau kekaisaran terhebat. Ini jelas merupakan emerald king tahun ini. 这绝对是今年的翡翠之王！ Ya Tuhan, arena tahun ini seru sekali. 天哪，今年的 Batu 擂 giok 台 kaca. 真是太精 Menemukan 彩 warna 了！ hijau 玻璃种 kekaisaran 翡 terbaik. 翠碰 Atau 上了极 mengambilnya 品 dari 帝王 tumpukan 绿， sampah. 还是 Hijau 从非洲 kekaisaran 堆里 terhebat. 捡出来 Senilai 的。 70 极 juta. 品帝王绿 Jauh lebih 价 dari 值 batu giok 7000 kaca. 万，远超 Hijau kekaisaran 玻璃 lebih 种 mahal. 翡翠。 Saya sebenarnya kalah. Saya menawarkan 50 juta biji kaca. Hilang secara tak terduga. Li Jianjun 竟然 menjadi 输了， 李 Kuda 建 hitam 军 terbesar di 成 kompetisi tahun ini. 为今年比赛 70的 juta 最 Imperial 大 Green 黑 adalah 马 yang terbaik. ，7000万帝王绿 Berhasil duduk di 一骑 singgah sana 绝尘 menantang.，成功坐上擂主的宝座。 Apakah Awang sudah mengambilnya? 阿旺 Diterima. 服了没 Sangat 有？ yakin. Oke oke. 真的服了。好 Penampilan Anda 好 luar biasa. 好，你们的表现太精彩了。
Saya tidak mengharapkan spesies kaca dan warna hijau 没想 imperial 到 dapat 玻璃 muncul 种 secara 和帝王 bersamaan. 绿竟然能 Sun Lao 同时出现。 Mengerti? 轩老， Bisakah saya pergi? 东西到手了， Tidak 是不 aman 是 membawa ratusan juta 可以 barang bersama Anda. 上亿的东西带在身边， Apalagi sekarang 不 seluruh 安 bagian 全。 selatan Yunnan. 况且 Semua orang tahu 现 bahwa 在 kita 整 memiliki 个 warna 天 hijau 南 pada 都 saat di 知 tangan 道 kita. 我 Kami 们 akan 手 kembali 里有 malam 帝王 ini. 绿了，我们 Bagus. 今晚就回去。 好， Kemasi semuanya. Oke. 把这些全部打包吧。好的。 Sun Lao. Sepotong es batu giok ini milikmu. 这一件 Dua item lainnya. Apakah kamu menginginkannya? 另外两件 Es batu giok 50 juta. 想要吗？ 冰种翡翠 Hijau kekaisaran 70 5000 juta. 万，帝王绿 Dua bagian yang 7000 dijumlahkan sudah lebih dari 100 两 juta. 件加在一起已 Sia 经 Oli. 上亿了。 Anda adalah seorang 小 miliarder 李 sekarang. 啊，你现在已经是亿万富翁了。 Haruskah Tuan Sun memberinya kesempatan? Kalau 还 tidak, 是寻找 aku tidak akan bisa 机会 menyentuh harta 不 karun 然 ini. 我也 Namun, 碰不到这些宝贝。 Li Jianjun 不过 bukan seseorang yang sangat 李 mencintai 建 harta karun. 军不是真正爱宝之人呐。 Tuan Sun, apa maksudmu? 轩老， Anda punya bayi-bayi 这 ini. 是何意？ 你得 Saya 了 tidak 这 pernah 些 punya 宝 niat 贝 untuk tinggal. 从来没有一点挽 Saya hanya 留 ingin 的意 menjualnya 思 demi uang. 就想把它卖成钱呐。 Hentikan. 住手！ Berhenti. 快住手！住手！ Sun Lao. Bukannya aku tidak menyukai bayi-bayi 轩老 ini. 不是 Tidak ada 我不爱 uang. 这些宝贝， Bagaimana 只 kehidupan 是 istri 没有 dan anak-anak saya? 钱，我老婆 Jika 孩子怎么生活？ Anda adalah orang yang mencari nafkah. 你是为了生 Anda 计 bisa 而 memikirkannya 奔波 seperti 的 ini. 人， Tapi 你 sekarang tidak 可以 lagi. 这么想。 Anda 但 adalah 现 seorang 在不 jutawan. 是了，你是身价 Apakah 千 kamu 万 masih 的 berpikir 富 begitu? 翁，你 Tuan 还要 Sun 这么想吗？ Saya telah membeli mobil mewah dan villa untuk istri 我已 saya. 经给老婆买了。 Apakah tujuan saya selanjutnya? 难道 Beli 我接 saja 下 rumah 来的 yang 目 lebih 标 besar, 仅 mobil 仅 yang 只 lebih 是买 baik? 更大的房子、更好的车吗？ Sun Lao, tolong beri saya saran Anda. 轩老，还请 Anda 您 memiliki mata yang 多多 tajam. 指教。你慧 Tujuannya 眼 adalah untuk 识珠 mengumpulkan，harta paling berharga di 当 dunia. 以搜集天下至宝 Kumpulkan 为 harta 目 karun 标 dari seluruh 啊。 dunia. 搜集天下至宝， Hijau 对， kekaisaran. Saya 帝 membelinya 王 seharga 绿 70 juta. 我就7000万 Gelas 买 ini 下 sejenis 了。 batu giok. 这 Anda dapat 玻 mengambilnya 璃 kembali 种 dan 翡 membuatkan 翠 satu set perhiasan untuk istri 你 Anda. 拿回去给妻子做套首饰吧。 Terima kasih, Tuan Sun, atas saran 多 Anda. 谢 Ya, 玄老赐教。 bagus. 好， 70 juta yuan diterima dari kartu ban. 银行卡到账7000万元。 Sun Lao. Kalau begitu aku pergi dulu. 轩老，那我 Bagus 就先走了。好， Istri. Saya kembali. 老婆，我回来了。 Jianjun, kamu kembali pagi-pagi sekali. 建军， Saya pikir 你 kamu 回 akan 来这 pergi 么早 selama？beberapa hari. 我 Saya 以 akan 为你 kembali 回去 segera 好几 setelah 天 barang 呢。 terjual. 东西 Lihat 卖 apa ini. 了，我就回来了呀。你看看这是什么？ Apakah ini batu giok? Giok di 这是 atas 翡 kaca. 翠吗？ 对， Senilai 50玻璃 juta. 种翡翠， Kalau mahal kenapa 价 tidak 值 ditukar 5000 dengan 万呢 uang?？这么贵，那 Apa 你 yang 为什么 sia-sia 不换 untuk saya 成 pakai? 钱？给我带多 Karena 浪费啊！因为 Kamu pantas mendapatkannya. 你值得。 Baru saja membersihkan rumah. Kotor. 刚刚打扫卫生呢， Kalau begitu 是 aku 这 akan 脏 pergi。besok. Pekerjakan beberapa pengasuh 那我 anak 明 dan pembantu 天 rumah 就去 tangga. 请几个 Bagaimana 保 saya bisa 姆和 membiarkan 管 Anda 家 melakukan pekerjaan itu 怎么 sendiri? 能 Apa 让 yang 你 harus 妻 saya 子干 lakukan? 活？ Sekarang 那 tidak 我 lebih baik 做 dari 什么？ sebelumnya. Nikmati 现在 saja 不比以 hidup. 前了，你只要享受生活就好。 Lalu apakah kamu masih keluar hari ini? Saya akan pergi ke Chuan Yisai. 我 Aku 去 masih 一 berhutang 趟 makan 薛 pada 姨斋 Daizong. 我还欠戴 Bagus 宗一顿饭呢。 Kalau begitu aku pergi dulu. Ya. 那我先走了。 Tidak, Li Jianjun. Kamu juga terlalu pelit. Jika Anda mengundang saya makan malam, ajak 你 saya 请 makan 我吃 malam. 饭就带 Bos 我吃 Dai, 麻辣烫。 cobalah. 戴老 Toko 板， ini lebih baik 你 daripada 尝 hotel-hotel 尝 besar di luar. 这家店啊， Lezat dan 比外 lezat 面那些大饭 Benarkah? 店好吃多了。 是 Kalau 吗？ begitu biarkan aku mencobanya. 那我尝尝。 Hei. Rasanya enak. 哎，味道是不错 Saat saya 呀。 bekerja sebelumnya, saya 我 sering 之 makan 前 di 上 sini. 班的时候就经常吃这家。 啊 Bos Dai. 啊， Sebenarnya, aku punya satu hal lagi. Ingin 其 ngobrol 实我 denganmu. 还有一件事情想和你聊一下。 Minta bantuanku dan ajak aku makan malatang. 请我帮忙。 Hei, Hai, dai, wo tidak, chi malatang. tidak, tidak. 不不不， Ini bukan tentang 戴老 membantu. 板， Lebih baik 与 dikatakan 其说是 kerjasama. 帮忙 Bos 啊 Dai. 不如说是合 Menurut 作。 Anda apa cara 戴 tercepat 老 untuk 板， mengumpulkan harta 你 karun? 觉得搜集宝 Lelang 贝 penilaian harta 怎么 karun. 最快？ 鉴宝 Lagi 会、 pula, ini 拍 lebih 卖 cepat 会 daripada mengetahui 反正 kebocoran seperti 都 ini. Ya. 比这个捡漏 Jadi 要 saya ingin 快。 mengadakan pesta Doi. penilaian harta karun. 所以呢，我 Saya 就 ingin 想办一 menilai 场 harta karun itu. 鉴 Anda 宝会 menyediakan tempatnya. 我 Di 来 mana 鉴 harta 宝， karun itu 你提 dikumpulkan? 供 Saya 场 ingin 地， hal paling 搜起 berharga 来的 yang 宝 saya 贝 tangani 呢， setiap 每 hari. 天 Adapun 清楚 sisa 的 harta 最值钱 karun. 的我要了。 Bagaimana 至于 kalau aku 剩下 memberikannya 其他宝 padamu? 贝都给你，怎么 Diselenggarakan 样？ selama 3 hari. Saya hanya ingin 3 harta 一共 karun. 办3天， Oke, 我只要 itu 3 ide 件 yang 宝 bagus. 贝。 可以呀、 Bagaimana? 是个好主 Anda 意啊 tidak ingin menghasilkan uang 怎么 sekarang. 你 Saya 现 tidak 在 hanya 不想 ingin 着赚 menghasilkan 钱 uang. 了？ Saya ingin 我不但 mengumpulkan 要 10 赚 harta uni. 钱，我要收藏10 Saya 件 ingin 绝 menjadi 世 warga 珍 negara. 宝。 Kolektor 我要成为 terhebat. 全国
首屈一指的 Sangat 大 ambisius. 收藏家。好， Kalau begitu mari kita 有 mulai 志 besok. 气。那咱明天就开始。 Menguasai. Tolong bantu saya melihatnya.
大师，Hei, Tapi, hei, tapi, semuanya, tapi, tolong jangan tapi, bergerak, berbaris dan datang satu persatu. 排好 Suami 队，一 saya 个一个来。 Jingran sedang mengadakan 巡 acara 艺 penilaian harta 斋 karun saat 竟 ini. 然这个时候举 Bukankah 办 ini 鉴宝 urusan 会 mangkok pavilion harta karunku? 这不是抢我珍 Dari 宝阁 zone 的 ini, 生意吗？ saya juga menemukan 这 penilai 戴 harta 宗 karun yang tidak 还 dikenal. 找了一个 Tidak, 不知名的鉴宝师。 saya harus menemukan cara untuk menghancurkan tandanya. 我得想办法砸了他的招牌。 Uang 5 kaisar ini nyata. Tapi 这5 kualitasnya 金钱 rata-rata. 是真的， 2000 yuan 但是 dikumpulkan. 品相一 Kenapa 般， hanya 2000? 2000块 Tidak 上 untuk dijual. 怎么才2000？不卖了。 Harta apa yang kamu punya? 大爷 Sayangku 有什么宝贝啊？ Terlalu banyak. 我这儿的宝贝 Hanya 呀 tidak tahu. 多了去 Anda 了， penilai 就 harta 是 karun 不知 kecil. 道你这 Apakah 小 Anda 小 tahu 的 barangnya? 鉴宝师 Mata 识不 dewa. 识货了？ 神医， Terbuka. 开！ Kunci pas jari. Produk. Bernilai 10 yuan. 赝品， Paman 价值10元。 Milikmu palsu. 大爷，您这个是赝品。嗯， Aku hanya akan mengatakannya. Anakmu 我 harus 就 lebih 说 banyak 嘛 berolahraga. 你小子 Tidak masalah 多 jika 锻 Anda 炼 tidak 锻 mengetahui 炼 barangnya. 不 Saya 识 akan 货 memperkenalkannya 没 kepada 关 Anda. 系，我 Ini 给 adalah 你 nenek 介 moyang 绍 kita, 介 benda 绍 yang diturunkan. 这可是我们老祖宗传下来的物件 Nenek。moyangmu adalah 你老 Lilian 祖是？李莲英啊， itu benar-benar kebutaanku. 那 Tapi, 真是我有 Paman, 眼不识泰 kamu 山 itu memang。但 ngintip. 是啊， Saya 大 tidak 爷 bisa 你这 menerimanya. 个 Maaf. 确实是赝品，我 Oh, 收不了。 kamu 不好意思 benar-benar bodoh. 哎呀，你是 Jangkrik 真 giok 不识 dinastihan. 货 Nilai 呀！ asli 汉代 80 玉 juta. 蝉，真品，价值 Tuan, 8000 mohon tetap 万 di。sini. 哎，大爷，请留步。 Bagaimana? Penyesalan. 怎么后 Kamu, 悔了？ apakah Jejen 您 dijual? 这 Ini 玉蝉卖不 Ya 卖？这个 啊， Saya kira Anda tahu hal itu. 算 Objek 你 saya. 小子识货。 Ia juga keluar 我 dari 这 istana 物 King. 件它也是从清宫里 Ini 出 adalah 来的 jangkrik giok dari dinasti Han. Bernilai 这是 80汉 juta. 代玉蝉， Pria ini 价 tidak 值 memahami 8000 nilainya. 万。这 Lalu 大 saya 爷 bisa 不懂 menggunakan 它的 harga 价 dinasti 值 King. ，那我可 Beli 以 harta 用 karun 现 dari 在的 dinasti 价 Han. 格买一件汉代的 Paman, 宝贝 ini。memang hal yang baik bagi Anda. 大爷，您这个 Segalanya 确实 sangat 是 kecil. 好东西， Saya juga 东西很 menyukainya. 小 Anda mengajukan 巧，我也 penawaran. 很喜欢。 Sesuatu pada 您 level 说个 ini. 价。这个级 Anda 别的 membutuhkan 东 setidaknya 西， 10 juta untuk memulai. 至少得1000万 Paman 起步呢。 Saya hanya bisa memberi 大爷， 8 juta. 我只能 Ini 给 kutipan 到 saya. 800 Betapapun tingginya, 这是我 saya 的 tidak 报 mampu 价，再 membelinya. 高了我也买不 8 起。 juta. 哎呀， Oke, 800万， hanya 8 juta. 行，厉害就800万。 8 juta yuan diterima dalam bentuk kartu ban. 银行卡到账800万元。 8 juta. 是啊， Bayi yang baik. 800万，真是个好宝贝。 UPS. Selama Anda memiliki bayi yang baik, 只要给我一个好的宝贝， Anda pasti akan 我 puas. 的价格 Lihat milikku. 绝对会让你们满意的。 Bagus. Ini milikku. Datang satu persatu. Ayo 我 satu. 的这个，一个一个来。我的是好宝贝。 Saudara Li. Anda benar-benar Lia. energi. 你是 Saya 真有经 mengidentifikasi 历啊， begitu banyak bayi dalam satu 一 hari. 天 Hai, 鉴定了 lihat 这么多 saja. 宝贝。 看一眼的事儿。 Bagaimana dengan saya? Di manakah harta karun pertama yang 我 tertinggal? 呢，留 Itu 下来的 saja. 第一件宝贝呢， Jangkrik giok 就是 dinasti 这 Han. 汉代 Jangkrik 玉 giok 蝉。 dinasti Han. 汉代玉蝉， Jangkrik giok Han Badao. 汉八 Lurus dan 刀玉 tajam. 蝉， Pisau 平 bisa 直 melihat 锋 ujungnya. 利，刀 Bayi ini 刀 bernilai 见锋 80 了。 juta kan? 这宝贝能值8000 Bos, 万吧？ perkiraan ini masih akurat seperti 老板这 biasanya. 估价 UPS 还是一如既往的准啊！ Dari 8 juta ini, 80 juta 这 terlewatkan. 800万捡漏 Kamu masih 8000 luar biasa. 万，还是你 Lanjutkan 牛啊！ besok. 明天继续。行， Tolong. Minggir. Minggir dari 都 hadapanku. 让开，都给我让开，都让 Apa 开！ itu? 什么东西啊？ Pria ini. Anda harus mengantri Coba untuk先 penilaian 生 harta karun. 鉴宝 Anda 要 harus 排 mengantri 队 untuk penilaian harta karun. 鉴宝 Tidak 要 perlu 排 menindak 队， pemalsuan. Mau dalong. 打假不用。 Jangan tinggal 老 dengan baik di 楼 rumah hartamu. 不在 Apa 你 yang 的 kamu 珍宝 lakukan di 楼 sini 好好 di 待 Suami 着 Sai?。来我寻一斋干什么？ Gaizong. 啊！ Anda menemukan Gaizong. penilaian harta karun yang tidak dikenal. 你找 Hargai 了 harta 个 karun 不 di 知 sini. 名的鉴宝师在这里 Aku 鉴 melihatmu. 宝。 Anda ingin menipu 我 perkumpulan 看 harta 你 karun ini, 啊， bukan? 是想蒙骗 Armstrong. 这些持宝人是吧？嘿， Jika Anda benar-benar mampu, 你要是真有本事 lihat saja mangkuku. 啊，就看看我这 Jika 个 Anda tidak bisa 碗。 memberitahu saya 123, 要是说不出个 tidak 1、 perlu 2、 lagi 3， mengidentifikasi harta karun. 也就不用鉴 Jika 宝 Anda 了。 khawatir tentang level Suami Sai, 大家要是担心 Anda juga 轩 bisa 逸斋 langsung 的 menuju 水 gedung 平 Zenbao.，也可以直接去珍 Zenbao 宝 Lo adil 楼 dan。adil. 珍宝楼公 Tidak 平 bersalah. 公正，童叟 Setelah mengatakan 无 begitu 欺 banyak,。ternyata 说了 dia 这 hanya 么 membuat onar. 多，原来只 Tapi 是个 tempat 大 Suami 场 Saiku 子。 tidak mudah 再 untuk 说薛 dihancurkan. 夷斋的场子可不是这么 Jika 好砸的。 Bolehkah saya 要 memberitahu Anda 是 alasannya? 我能说出个所以然来呢？ Jika Anda bisa menceritakannya. 你要是能 Harta 说 karun 出 rumah 来 harta，karunku. 我珍宝楼的宝贝随你挑。 Jika Anda bisa menceritakannya. 你要是能 Harta 说 karun 出 rumah 来， harta karunku. 我珍宝楼的 Silakan 宝 pilih. 贝 Bagus. 随你挑。 Jika aku tidak bisa 好， mengatakannya. 要 Harta 是 karun 我 Suami 说 Sai 不出 saya 来， juga dapat Anda pilih. 我薛夷斋的宝贝也随你挑。 Oh.
啊，
Ini adalah produk cacat yang saya persiapkan dengan 这 hati-hati. 可是我精 Tidak 心 peduli 准 apa 备 yang 的 Anda katakan 残 itu 次 benar 品 atau salah. 无论你 Kalian 说 semua 是 kalah. 真是假，都是你输。 Mata Tuhan terbuka. 神眼开， Ning Chenghua, mangkuk 4 seni wanita halaman biru 名 dan 人 putih. 画青花庭 Produk 院 cacat 仕女司仪 bernilai 2 2 juta. 残次品价 Ini 值 adalah 200 produk 万。 cacat. Halaman 这是 biru dan 残 putih 次 Ning 品 Chenghua. 啊！明城画 Mangkuk 青 besar 花 4 seni 庭 putri. 院，仕女司 Bernilai 仪 2 图 juta. 大碗， Jika 价 itu 值 bukan produk cacat, 200万。 harganya bisa 若不是 mencapai 残 puluhan 次 juta. 品，价格能到好几千万。 Bagaimana? Tidak bisakah 怎 kamu 么 melihatnya?？看不出来了吧？ Ayo pergi ke gedung Senbao. 大侠， Ini 还 Ning 是 Chenghua. 去珍宝楼吧。这是 Wanita halaman biru 明 dan 城 putih. 画 Mangkuk 青 besar 花 4 庭 seni 院 rusak. 仕女 Bernilai 司仪 2 juta. 图大碗残次品，价 Sayang 值 sekali bagian bawah 200 itu 万。 nanti diperbaiki. 可惜这碗底 3  后 poin 来 salah 修 dan 补 7 过， poin benar. 3 Hanya 分 trik 假 kecil ini. 7分真，就这 Berani 点 datang 雕 dan 虫 menunda 小 barang 技 palsu. 也 Kamu. 敢来打假？ Saya benar-benar melihatnya. 杏仁， Guru Li 看 memiliki 出来了 penglihatan yang sangat bagus. Anda 李 dapat 师 melihat 傅 petunjuknya 真是 segera. 好眼力， Naga 一 besar 眼 ini 就看 datang 出了 untuk 端 menimbulkan 倪。 masalah. 这毛 Ini 大 tidak akan 龙来 berakhir 砸 dengan baik 场 sekarang, 子， bukan? 现在不好 Hehe. 收场了吧？ Bos Mao, bagaimana kabarnya? 王老 Tepati 板 janjimu. 怎么样？ Kamu 履行 ini, 承诺吧。 ini. 这 Semuanya. Pertemuan penilaian harta karun Doi. ditangguhkan. Semuanya. 鉴宝 Ikuti 会 saya ke 暂 gedung 停 Senbao. Pilih 大家 baik. 跟我去珍宝楼挑宝贝去。 Ayo, 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 ayo 哎， pergi. 走走走走， Mari kita lihat bayi apa yang 走吧 sedikit 走吧 Bali. 一起 Pergi. 看是什么宝贝？走。 Ini adalah gedung harta karun. 哎呀， Ada 这 banyak 里就 hal. 是珍宝楼啊，东西可真不少。 Setiap harta karun di rumah harta karunku. 我 Semuanya 珍宝 adalah 楼 harta 的 karun. 每一 Pilih 件 dengan 宝 cepat. 贝都是真品，快 Menurut 点 saya 选 Buddha 吧。 Mas ini bagus. 我看这金佛就不错。 Menurutku Yuan Qinghua ini lebih baik. 我看这元青花更不错。 Mata Tuhan terbuka. 神眼开， Bangunan harta karun ini sungguh menipu. 这珍宝楼 Pada 真够 dasarnya 坑 semua 人 palsu. 的，基本上全是赝品。 Pesanan bulan Desember giok putih ditetapkan. 白玉 Otentik. 12月 Nilai 配 120 juta. 真品， Gambar 价值 Kibaisi tentang 100 1.2 udang. Otentik. 齐白石 Nilai 2 120 juta. 真品， Ini 价值 adalah gambar 100 udang 1.2 karya Kibaisi. 这是齐白石百虾 Pesanan 图 bulan，Desember giok putih ditetapkan. 白玉 Kedua 12 barang 月 ini 令 bernilai 子配， 120 juta. 这两件都是 Pastinya 价 merupakan 值 harta 1.2 karun 而已 pokok.，绝对是 Akan sangat 镇 bagus 店 jika 之 saya 宝 bisa。mendapatkan semuanya. Sayang 要是 sekali 都 saya 能拿 hanya 下 bisa 就 memilih 好 satu. 了，可惜只能选择一个。 Tuan Li. Gambar 100 udang 李师傅 ini，tidak perlu mencari 这 lagi. 百虾 Hanya 图 hadiah. 啊，就不用看， Tidak ada 300 就是 style 个 perak di 赝 sini. 品。此地无银 Saya ingin 300 gambar 100 udang 两， ini. 我就要这百虾图了。 Bos Mao. Minta saya untuk 王老 identitas 板 nanti. Saya memberi Anda 以后找我 gratis. 鉴定，我给你免费。 Hilang. UPS. Zola. Hilang. Hilang. 哎呀，走了走了，哎， Hei pergi. Gambar saya tentang 100 udang. 我的百虾图啊！哎呀， Saya akan melawannya. 我要跟他 Seseorang 拼 datang. 了！来人， Lepaskan beritanya. Tawaran Suan Yisai. 消息， Rumah harta 孙 karunku. 义斋出价， 50% 我 lebih 珍 tinggi. 宝楼高出 Saya ingin 50% memutus pasokan 50%， barangnya. 我 Ya. 要断他的货源。是。 Bos Dai, kamu lihat. Ini 大老 adalah harta 板， kedua 你 saya. 看， Gambar 这是我 100 第 udang 二件 karya 宝贝 Kibaisi. 齐白石的百虾图。 UPS. 哎 Ini benar-benar gambaran 100 udang. 这真是百虾图啊！ Oh, 啊， ini. Salah satu harta karun 这是 Senbao. 珍宝楼的镇店之 Senilai 宝之120 一 juta. 呀，值1.2亿呀！ Rumah harta karun Mau Dalong. 毛大 Ini 龙 adalah toko 的 barang 珍 antik 宝 terbesar di 楼 kota. 是本市最大的 Anda 古 mengambil 玩店， bayinya. 你拿 Dia 了 tidak 他 akan 的 pernah 宝 menyerah. 贝，他绝对不会善罢 Itu 甘休啊！ Maksudmu, 那你的意思是 besok adalah hari terakhir pertemuan penilaian harta 明 karun. 天是鉴宝会最后 Dia 一 hanya akan 天， membalas kita dengan lebih keras. 他只会更猛烈的报复 Tidak 我们 apa-apa. Tentara datang untuk Besar. mengejar. Air datang dan tanah menutupi. Dia naik Dia seharusnya jalan punya dari satu lagi di sana.他 Pesanan 那边 bulan 应该 Desember 还有 giok 一 putih 件。 ditetapkan. 白 Jika 玉 dia berani 12月 membuat 令 masalah 子 lagi, 配，若是 saya 他 akan 再 memberikan 敢闹 caranya. 事， Berikan dia harta itu. 我就想办法把 Dapatkan di 他那 sini. 件宝贝给弄过来。 Oke. 可以。哎呀， Tuan Li. 李师 Lihatlah 傅， lukisan ini untukku. Berapa 帮 nilainya? 我看看这幅画 Saya bisa 值多 memberi 少 Anda 钱？ 100.000 untuk ini. 这个我可 Terima 以给 kasih 10 Guru 万 Li.。Hei, 谢谢李师傅， apakah kamu tidak keluar? 哎，你 Tidak 不 bisa 出了 keluar. 吗？ 不出了。 Tuan Li. Lihatlah vas porselenku. 李师 Berapa 傅， nilainya? 你看我这瓷瓶儿 Pertama 能值 beritahu 多少 saya 钱？ apakah bayi Anda bisa keluar. 你先说你这宝 Tentukan. 贝出不出？ Bagus. Lalu aku akan memberimu 50.000 yuan. 那我给你出5 Hei 万 hei 块。 hei. Apakah kamu tidak keluar? Eh, Aku tidak bilang itu 你 pasti 不是 salahmu. 出吗？我也没 Hey 说一定在你这儿出啊。 哎， Saudara Li. Ini Li pasti Lao Dia. set jumbo di bawah.
这肯定是珍宝楼 珍 下 宝 的 楼 套。 pasti membayar mahal. 肯定是 Ya, 珍宝楼 sejak 出 mereka 了高 melakukan 价 ini,，maka jangan 那 salahkan 既然 saya 他们 karena 这样 tidak 搞， bermoral. 那就别怪我不讲 Bukankah 道 dia 理。 punya banyak uang? Biarkan dia 他们 berdarah. 是钱多嘛，就 Tunggu 让他 sampai mereka 放 tidak 放 bisa 血， makan lagi. Saya 等到他 akan datang 们 lagi 吃不 untuk 下 mengambil 了 bagian bawah. 我再过来抄底。 Tuan Li, lihat betapa berharganya 李师 patungku 傅 ini. 看我 3这雕像 juta. 值多少？ Saya akan memberi Anda 300 万 Sungguh. 我给你再开个证明，真的真的，我现在给你开。走。 Bos, arus kas kami meledak. 老板，我们的现金流炸了。什么？ Sialan ini. 哎， Nilainya 这个 4,5 破 juta. 玩意儿就价值450万！ Ya Tuhan, 天哪 saya！kehilangan 300 juta hari ini. 今天一天就亏了 Sekelompok 3 sampah 个亿， yang tidak berharga ditemukan. 收回了一堆不值钱的破 Bangunan harta 烂。 karun yang telah saya kelola dengan susah 我 payah. 苦心经营的 Dia 珍 benar-benar 宝 bangkrut 楼 dalam 1 hari. 居然一天就破产了！嘿， Hahaha. Hahaha. UPS. 哎 Maui Dalong. Bagaimana 老 kabarnya? 龙 Bisnis sangat baik hari 怎么 ini. 样？今天生意 Ambang batas 好 telah 得很 diturunkan. 呐，门槛都踢破 Ya Izong. 啊！ Apa yang kamu lakukan di 戴 sini? 聪，你们来 Kita 干什么？ Datang dan 我 menemui 们 Bos Mao. 来 Apakah 看看 Anda 毛 memiliki 老 harta karun yang 板 ingin Anda jual? 有没有想出售 Saya 的 tidak 宝 mungkin 贝。 menjualnya kepada Anda. 我不可能卖给你们。 Bos baru saja menelepon dari bank. 老板， Dikatakan jika 刚才 uangnya 银 tidak 行打 cukup, 电话 mungkin 来，说要是钱还不上，可能就 tawaran kami akan lebih tinggi 我 dari 们的 bank. 出价会比银行高一些。 Kamu menang, kamu menang. 你们 Lihat 赢 apa yang 了 Anda，inginkan. 看看想要什么？ Ini 这个， dan ini 还有这 dan 个， ini. 还有 Akhirnya 这个，最 Dan yang 后 pesanan Ayo, bulan Jade. Desember giok putih ditetapkan. 白玉 10 12 juta. 月令 Saya 配 menginginkannya. 1000万， Ini 我 sama 要 sekali tidak baik. 这 Bayi 绝对 ini 不行！ bernilai 120 juta. 这宝贝价值 Bagaimana Anda 1.2 bisa 亿， mengambil 10 juta? 你怎么能 Sebenarnya 1000 万 50 拿 juta. 走？至少5000万。 120 juta adalah bandrol harganya. Kalau 1.2 ada 亿 yang 是 suka, 标价， 120 juta. 有人喜爱就是 Tapi sekarang 1.2亿， adalah harga beli. 但现在是收购价，最多 Tambahkan lebih banyak, 2000 30 juta. 再加点3000万。 25 juta. 2500 Tidak 万， bisa lebih tinggi lagi. 不能再高了。 Oke. 哎，好吧。哎， 25 juta yuan diterima dari kartu 银 bank. 行卡到账2500万元。 Baru-baru ini, dunia barang antik Xuan 近 Yizai 日， pembantaian 古 berdarah 玩 di 界 Gunung 轩 Sembao, 一斋 pedagang 血 barang 洗 antik 本 terbesar 市 di 最 kota. 大古董 Menara 商 Sembao 珍 menyatakan 宝 bangkrut. 楼，珍宝楼宣布 Dai 破 Lau, 产。 lihat itu. Apa yang saya ingat? 戴楼，你 Dalam 看吧 kesempatan,，Anda 我说的 dijamin 没错吧 kehilangan uang.？这 Bukan 转 hanya 眼 pasti untung tapi 稳 tidak 赚 rugi. 不赔。岂止是 Mulai 稳 hari 赚 ini, 不赔 saya, 啊！ Xuan Yizai, akan 我 menjadi 轩 salah 一 satu 斋 penilai harta 今 karun 日起 terbesar 就 di kota 是 ini. 本市最大的鉴宝商 Aturan 了。 lama itu. Saya hanya 那老 mengambilnya 规矩 yang paling berharga. 我只拿 Sisanya 走 untuk Anda. 价值最高的 Tidak 这些 masalah.， 剩下全给你。 Harga yang sangat Memang murah, dia. mengumpulkan begitu banyak 这 harta 么低 karun. 的价格收了 Saya, 这么多的 Xuan 宝 Yizai, 贝， bisa mendapat 我轩 100 一 juta. 斋能赚1个亿。 Saya juga mendapat liontin pesanan Desember giok 白 putih. 玉12月令组配也到 Ditambah 手 jangkrik 了， giok dinastihan. Gambar 加上 100 汉代 udang. 玉蝉、 Jumlahnya naik. 百侠图， Saya mendapat 合 total 计 3 下 hari ini. 来，我 Seorang 这 bayi 3天一 bernilai 共得到 320 了 juta. 价值 Saya bisa berada 3.2 di 亿的 rumah. 宝贝。 Siapkan 我 ruang 可以在 koleksi. 家里搞一个收藏室了。 Suami, apa yang sedang kamu ributkan? 老公，你叨叨什么 Istriku, 呢？ lihat. Ini harta dunia ada Lawan dalam lihat. tanganku. 现在是天下珍 Ini 宝 adalah harta 入 karun yang 肉 saya 中， ambil beberapa hari 这是 terakhir. 我这几天捡漏的宝贝。 Lukisan ini bagus. Berapa harganya? 这画不 Ini 错， adalah gambar 多少 100 钱？ udang karya Ki Baisi. 这是齐 Nilai 白石的百 120 侠 juta. 图， Sebenarnya 价值 ratusan juta. 1.2亿。 居然 Dan 上亿 ini, 了！ pesanan bulan Desember giok 还 putih 有这个 ditetapkan. Nilainya 白玉 juga 12月 120 令 juta. 组配， Jangkrik 价 giok 值 ini 也 lebih 是 murah. 1.2亿。就这个玉蝉价格80低一 juta. 些，8000万。 Semua hal baik. 都 Namun, 是好东西。 apakah Anda akan membuka museum di rumah? 你是要在家里开博物馆吗？ Seseorang mengetuk pintu. Aku akan pergi melihatnya. 有人敲门，我去看看。 Seseorang sedang mencari suamiku. 老公，有人找。 Halo, apakah kamu? 你好 Saya mencari seseorang 请问 bernama 你是 penilai harta karun 我 Li 找一 Jianjun. 个叫李建军的鉴宝师。 Anda mencari saya. Ayo. 您找我呀？来， Tolong. Duduk. 行， Aku akan membuatkanmu teh. 我 Bagus. 去给你们倒茶。好。
Apa yang kamu inginkan dariku? 你找我有什么 Lihat 事？ ini. 看看这个， Mata Tuhan terbuka. 神意， Dinasti Song Utara Rukyun pencucian bunga matahari glasir biru. Otentik. Bernilai 200 juta. Jingran bernilai 200 juta. 竟然是价 Dinasti 值 Song Utara 2亿 Rukyun 的 pencucian bunga 北 matahari glasir 宋 biru. 汝窑天 Orang 青釉 ini 葵花玺， benar-benar tidak 此 biasa. 人 Apa 一定 identitasnya? 不一般，他究竟是什 Ini 么身 adalah 份？ Dinasti Song Utara 这 Rukyun 是 pencucian bunga matahari 北 glasir 宋 biru. 汝窑天青釉葵 Otentik. 花玺， Tidak buruk. 真品。 Li Jianjun, keterampilan identifikasi harta 李 karun 建军 Anda. 你的 Benar saja. 鉴宝技术 Jika 果 tidak, 然了得。 bagaimana saya bisa 要 membantu 不 Xuan Yizhai? 怎 Bagaimana 么 dengan 能 mendirikan 帮薛 gedung 一 Shenbao? 斋摆平珍宝楼呢？ Siapa kamu? Apa 您 gunanya 到底 datang 是 kepadaku 什么 kali 人 ini?？ 来找我这一遭又是何意？ Saya Presiden Asosiasi Barang Antik Utara. 我是北方古 Ziru 玩 Shen. 协会的会长 Gedung harta karun 石 sejati. 如 Awalnya 生。 toko waralaba dari 珍宝 asosiasi ini. 楼原本是本协会的 Kamu 加盟 mengalahkannya. 店， Saya secara Ini alami tak akan payah mendatangi kau. Anda. 我自 Datang 然会 kepadaku 找 untuk 你。 masalah. 来找我麻烦？ Tentu saja tidak. Siapa yang 当 tidak 然不 menginginkan 是 bakat? 了。人 Selama Anda 才 bergabung 谁 dengan 不 kami, 想要？ Asosiasi Barang Antik 只要 Utara, 你加 bantu 入 aku 我 saat 们 aku 北方古 membutuhkannya. 玩协会，在我需 Cucian 要 bunga 的时候 matahari 帮 glasir 我。 biru dinasti 这 Song Utara 件 ini. 北宋天 Itu 青釉 milikmu. 葵花玺就是 Anggapi 你 dengan 的了。 serius. Tentu saja. 当真？ 当然， Pencucian bunga matahari glasir biru Kilnru dinasti 这件 Song Utara 北 ini. 宋汝窑天 Ini 青 memang 釉 asli. 葵花玺确实是真品。 Sarjana si ini penuh dengan 这 ketulusan. 石汝生 Dan 诚意 bergabunglah 满 dengan 满， asosiasi barang antik. Itu 而且 memudahkan 加 saya 入古 menemukan 玩协 kebocoran. 会， Mengapa saya 能 tidak 够方便我 melakukannya? 捡漏，我何乐 Bagus. 而不为？ Saya berjanji kepada Anda. Hah? Bagus. Lalu yang ini. Cucian bunga matahari glasir 那 biru 这件 dinasti Song Utara 北 itu 宋天 milikmu. 青釉葵花玺 Asia 就是 Tenggara 你 baru-baru 的 ini menyelamatkan kapal 最 yang 近东 tenggelam. 南亚 Ada 打 harta 捞了 karun 一艘 domestik 沉 di 船， dalamnya. 上面 Ikutlah 有 dengan 国内 Polisaw 的宝 untuk 贝 pergi ke Asia Tenggara. 明日 Mendapatkan 跟我出 bayinya 发去 kembali. 东南亚，把宝贝 Bagus. 弄回来。 Bagus. Kalau begitu aku pamit dulu. 好，那我就先告辞了。 Pergi ke Asia Tenggara. Sejauh ini. Tidak apa-apa, Ruosway. Kali ini saya pergi ke Asia Tenggara. 这 Terutama 次去 untuk 东 memulihkan 南 harta 亚， nasional. Lindungi 我 peninggalan 是学 budaya. 会 Ya. 国宝，保护 Kalau 我。 begitu aku akan mengawasi barang bawaanmu. Bagus. 那我去给你收拾行李。好， Ketua Si. Besarnya pasar barang antik di Asia Tenggara. Tidak 这 lebih 东 kecil 南亚 dari 的 yang ada 古 di 玩 Cina. 市场规模 Hanya 比 karena 国内 kapal 的 karang. 小。 Banyak hal yang 就 berhasil 是因为沉 diselamatkan. 船 Mengalir 打 ke 捞 pasar. 出了不少东 Sekarang 西 booming lagi. 流入了市场，现在这里又繁荣起来了。 Ngomong-ngomong, Ketua Si. Jika Anda berada di pasar antik ini, menemukan harta 如果 karun, 在这个古 itu 玩 perlu 市场 diserahkan 捡 ke 到的宝 asosiasi. 贝 Anda masih bisa 是需要 menyimpannya 上交 sendiri. 给协会， Harta 还是可以 nasional 自 yang 己留 hilang. 着？ Tidak peduli berapa 捡漏 banyak, 的国宝 kirimkan satu. 无论 Anda 多 dapat 少 menyimpan sisanya 上交 sendiri. 一件， Tapi 其余 koleksinya 的 perlu 可以自 didaftarkan. 己收藏，但是收 Tidak 藏 bisa meninggalkan 要 negara 登 ini. 记， Namun, 不能流出国 dapat 外。 dipindah tangankan dalam 不过 asosiasi. Anda 协会 mengerti. 内可以转让， Mengerti. 你 Oke. 明白了吧？ Tanpa basa-basi lagi, mari kita berpisah. 事不宜迟，我们 Bagus. 分头行动。 好， Mata Tuhan terbuka. 神 Ini 意 dari 看 Guanqing dan Gekiln. 这 Pecahan 是官 porselen 窑 di warung 歌 ini. 谣的瓷器碎 Seharusnya 片， begitu. 这个 Harta 摊位 karun yang 上 diselamatkan 应 dari 该 kapal 就 yang 是 tenggelam. 沉船打捞上来的宝贝了。 Sawadika. Sawadika. 萨瓦迪卡，萨瓦迪卡， Ini adalah 这是 bantal anak porselen putih tungku pembakaran Ding dinasti Song Utara. Bernilai 40 juta. 价值 Ini bernilai 40 juta. 这是 Bantal anak porselen 价 putih 值 tungku pembakaran 4000 Ding 万 dinasti Song 的 Utara. Beli 北 ini 宋 dulu 帝 dan 窑 berikan 白 pada 瓷海 presidensi. 尔先把这个买下来， Memanfaatkan harta 这 karun 是 yang 会 hilang. Anda bisa 剩下 menaruhnya 捡 di 到的 ruang 宝 koleksi saya. 贝就可以放在我的收藏室了。 Bos, bagaimana cara menjual porselen ini? 老板，这 Yang ini. 个瓷器怎 Kamu 么 punya 办？ selera yang bagus. 这个呀 Ini adalah porselen 你的 Cina 眼 yang 光 berhasil 真好 diselamatkan. 这个是打 Berharga 捞上来的华夏瓷器。 Ini adalah satu-satunya hal yang tersisa di sini. Ingin 我 3 juta 这里 dolar 只 as. 剩这么一件了，想要 3 juta dolar as adalah 27 juta. 300万美金， Sepertinya 也就 ini 是 bos. 2700万。 Saya tidak tahu nilai bayi 看来 ini. 这个老板不知道这宝贝的价值。 3 juta itu terlalu banyak. Memberi 300 Anda 万 harga 也太 sebenarnya. 多了，给你个实在 500 价， ribu as dolar. Tidak. 50万美金。 Minimal 1 no, juta. no, no. 至少 Kalau tidak, 100 saya 万， tidak akan menjualnya. 否 Oke, 则我不买。 itu 1 juta dolar as. 那 Kesepakatan. 就100万美金成交。 Li Jianjun, bagaimana kabarnya? 李进军怎么样？ Bantal anak porselen putih tempat pembakaran Ding dinasti Song Utara 这 ini. 件 Saya 北 sudah 宋帝窑 bernegosiasi. 白瓷海尔 1 枕 juta dolar 我已 as. 经 Anda 谈好 membayar 了 secara langsung. 100万美金，你直接付钱吧。 Bayi ini bernilai setidaknya 40 juta. 这宝贝 Anda 至少 mendapatkannya 值 seharga 1 4000 juta 万， dolar. Butuh beberapa 100 saat. 万美金拿下，有两下子呀。 1 juta dolar as diterima dalam bentuk kartu ban. 银行卡到账 Situasinya sangat 100 bagus. 万美元。 Terus mencari 形 sayang. 势一片大好，继续搜寻宝贝吧。 Bukankah ini presidensi? Mengapa 这 datang 不是 langsung ke 会 Asia 长 Tenggara? 吗？怎么亲自来东南亚呀？ Ketua Si.
Mengapa orang-orang di asosiasi tidak menghormati Anda? 协会的人为什么 Mereka dari Asosiasi Barang Antik Selatan, 他们 bukan 是 dari 南 utara. 方古玩协会的， Semuanya 我是北 domestik. 方的。 Apakah perlu membaginya 都是 dengan 国 jelas? 内的，有必要分得 Presiden 这么清 benar-benar 楚 tidak punya siapa-siapa lagi. 石 Membawakanmu 会长 pria 真 baru 是 ke 没 sini. 人了， Apakah 带 kamu 着 tidak 一个 tahu? 新人过来。 Apakah Asosiasi 难 Barang 道 Antik Utara dan 不 Selatan 知 tidak 道 cocok 南 satu sama 北 lain? 方古玩协会水火不容 Saya 啊！ tahu sekarang. 我现在知道了， Bantal anak porselen putih tungku pembakaran Ding Dinasti 北宋 Song 定 Utara. 窑白 Untuk 瓷还 sementara 是 waktu. 有 Apakah 两 Anda 下 ingin 子， bermain dengan kami? 要不要和我们玩 Bagaimana 玩？ kamu ingin bermain? 3 你想 jam. 怎么玩？ Mari 3 kita 个 lihat 小时 siapa yang mengambil barang yang hilang 看 dan 谁 cukup 捡漏 berharga. 的 Pemenang 东西 mengambil 价值 semuanya. 高，赢者 Saya masih 通 takut 吃 dengan。persaingan seperti ini. 我神也在， Mereka 才会 semua 怕这种 bergegas 意思 membawakanku bayi. 都是赶着给我送宝贝来的呀。 Apakah kamu berani? Masukkan Kamu tawaran lah. pertama. Kalian 发标 berdua 卖 berkumpul. 手，你们两个一起上吧。 Cukup berani. Anda 胆 sendiri 子 yang 不小 mengatakannya. 啊！这可是你自己 Nol. 说的。 3 jam kemudian. Sampai jumpa di 3 gerbang 个小 pasar. 时之后，市场门口见。 Tingkat penilaian harta karun kedua orang ini tidak boleh 此 dianggap 二 remeh. 人的鉴宝水 Bagaimana 平 kalau aku 不可小 membantumu? 觑，要不我帮帮你吧？ Tidak perlu. Saya bisa melakukannya Lebih ya? sendiri. Jangan Lebih biarkan kan mereka lebih. berdua meremehkan kita. 不要让 Kami 他们 akan 二 sampai 人 sana 看 dalam 扁 3 jam. 我。 Sampai jumpa di 咱们 gerbang. 3个小时 Bagus. 后在大门口见。好， Hey, halo. Selamat datang di toko barang antik Hasan. 欢迎光临 Lihat apa yang Anda 哈 inginkan. 桑古董店 Boss, 看看想要什 Apakah 么？ ada barang-barang yang 老板 diselamatkan dari 有 kapal 没 yang 有 tenggelam? 沉船打 Ini 捞上来的 adalah 东西？ 这些都是啊。 Semua porselen ini rusak. 这些 Buku-buku 瓷器 kuno 都已 juga 经 telah 碎 terkorosi 了， oleh air laut. 武 Itu 器也 tidak 被 lagi 海水 berharga. 腐蚀，已经不值钱了。 Tidakkah kamu lihat aku sedang berbisnis? Ayo 没 bermain. 看到我正在做生意吗？一边玩去。 Mata Tuhan terbuka. 神眼， Pedang kerajaan Yongle. Otentik. Nilai 230 juta. 真品。 Ini adalah pedang kerajaan Yongle senilai 230 这是 juta. 2.3亿的 Kerajinan 永 emas. 乐玉质宝剑 Bila，pedang baja yang 减 berbau 金工 100. 艺，百 Bos 炼 ini 钢 tidak 剑身。 mengetahui nilai pedang ini. 这老板 Saya 不知 bisa 道这 mengambilnya 宝剑 dengan 的 harga 价值 murah.，我可以 Bos 低价捡漏。老板， Ini anakmu. 这 Ya, 是你家孩子啊， pedang di tangannya. 对， Saya membelinya Pas seharga suasana 100 ribu debat dolar. je, Tapi jika 10 万美 dipotongnya, 刀 saya 我 tidak 买。 menginginkannya lagi. 但他要是 Sungguh, 砍坏了，我 100 就不要 ribu. 了。 Ya, 真的10万， datang ke sini. 过来！ Anda pecundang. Pedang ini 你 bernilai 个 100 败 ribu 家 dolar. 玩意儿，这把 Kembalilah 剑值 dan 10 kerjakan 万美 pekerjaan 金， rumahmu. 快去写作业去， Kembalilah dan kerjakan pekerjaan rumahmu. 快去写作业去。 Ini 100 ribu dolar. 这个 Ya, 10万美金， bayar kamu sekarang. 现在付给你。 哎呦， 100 ribu dolar as diterima dalam kartu bank. 银行卡到账10万美元。 Menjadi kaya. 发 punya 财 pedang. 了！宝剑到手了， Bos ini pasti memiliki banyak harta bagus. 这老板肯 Saya 定还 ingin 有 melihat 不少 lagi. 好宝贝。 Putriku menjadi saya kaya.看看. Lihat, lihat, 发财了， lihat. 闺女，你看，你看，你看， Sepertinya ini semacam perunggu. 这好像 Mata 是 Tuhan 某种 terbuka. 系统器吧？神 Su 眼 domba ganda dinasti Shang. Otentik. 商代 Nilai 双冷 260 juta. 真品，价 Ini 值 adalah harta nasional senilai 260 juta. 这是 Su 价 domba 值 ganda 2.6 dinasti 亿的 Shang. 国宝， Aku akan 商 menggunakan 代 tempat 双 ini 羊子 sebagai tempat sampah 在 untukmu. 这里 Sungguh 给你 membuang-buang 当 sumber 垃圾 daya. 桶，简直是暴殄天物啊！ Bos, 老 saya 板 baru，saja menghabiskan 100 ribu dolar untuk 我刚 sesuatu. 花了10万 Jangan 美刀 beri 买 aku 东 apapun. 西，不送我点什 Apa yang 么 kamu？inginkan? 哎， Hanya 你 kamu. 说要什 Beri 么 aku？tempat sampah untuk 就 makan 你 biji 这 melon. 个嗑瓜子的垃圾桶送给我 Ini. 吧。 Ambillah. 这拿去。 Aku telah membuatmu merasa bersalah. 让 Aku 你 akan 受委屈 menghargaimu nanti. 了，我之后会把你珍藏起来的。 Waktu untuk mencari kebocoran sudah berakhir. 距 1 离 jam 捡 lagi. 漏时间结束还有 Mari kita 1个 lihat 小 harta apa 时， saja yang ada. 再看看 Baga 有什么宝贝。 Lukisanmu. 这个， Hingga 300 ribu as 你 dolar. 这幅画最多30万美 Ini 元。 diselamatkan dari kapal yang tenggelam. Produk 这 asli 是沉 Cina. 船打捞上来的， 500 ribu. 华夏珍品，50万 Harta。karun yang diselamatkan dari kapal yang tenggelam. 沉船打捞上来 Mata 的 Tuhan 宝贝 terbuka. 神眼， Faksimili tang dari Putri Gukai, si 郭 Zentu. 海之女史 Otentik. 征途 Bernilai 500 juta. 真品， Bernilai 500 juta. Faksimili tang dari价值 Putri 5 Gukai, 亿的 si Zentu. 顾海之 Setelah 女史 sekian lama 征途 tenggelam di 汤 dasar 姆 laut, bagaimana 在 bisa 海底 terpelihara 沉这 dengan 么 baik? 久，居 Kita 然还 tidak 能 boleh 保存这 membiarkan 么 orang 好 Jepang，ini membawanya 就 pergi. 不能让这东夷人带走。 Bagus. 500 ribu adalah 500 ribu. 好，50万就50万。 Tunggu sebentar, saya menawarkan 1 juta. 稍等，我出 Jalan 100 bahagia. 万。 Apakah Anda di sini Lalu, untuk menimbulkan masalah? 你是来 Orang 找 dengan harga 茬 tertinggilah 的 yang 吧？ mendapatkannya. Orang dengan harga 价 tertinggilah 高 yang 者得， mendapatkannya. 价 Bosnya 高 benar. 者得。 Orang dengan harga Lawan tertinggilah sudah yang tuh. mendapatkannya. Harga yang harus saya Jago potong dengan susah payah. 我辛辛苦 Saya 苦 meminta 砍 Anda 下 untuk 来的 berteriak 价 kembali 格 dalam 1 kalimat. 让你 Bukankah 一句 aku 话 sudah 喊 mengatakan 回 itu? 去 Orang 了 dengan。harga 不是 tertinggilah 说 yang 了吗？ mendapatkannya. Jika 价 bisa, 高者得 Anda bisa menaikkan 有 harganya. 本事你加价。 1,5 juta. 150万。 3 juta.
300万。
Ini adalah kenaikan harga 2 kali lipat. 这是 Saya 成 bahkan 倍的 tidak 加 berani 价呀 berteriak！ seperti ini di pelelangan. 买 Perlu 会都不 menaikkan 敢这 harga 样 dengan 喊 cepat. Biarkan 必须 saja 快速的 merasakannya. 加 Harga 价， untuk mendapatkan harta 只要 karun 让 ini 他 mahal. 感觉 Dapat 拿下这 membukanya. 件宝贝的代价高，就能将他劝退。 4 juta. 8 juta. 400万， 800 Bos, 万， ini urusanmu. 老板，这是你的拖 Bagaimana 把， bisa ada panggilan harga seperti itu? 哪有这么喊价 Saya 的？ tidak kenal dia. Anda tidak perlu 我可不 membelinya. 认识他， Saya 你可以不 keluar. 买啊！ 10 juta. 我出20 1000 juta 万， 2000万， Saya tidak membelinya. 我不买了。 Apakah ada orang lain yang menawar? 还有人出价吗？啊， Itu. 20 juta Nah. transaksi. 2000万成交， 20 juta dolar as diterima dalam bentuk kartu ban. 银行卡到账2000万美元。喏、 20 juta won lukisan 500 juta. 2000万 Nilai 拿下perdagangan 5 ini. 亿的话，这 3 jam 买卖 hampir 值 tiba. Nilai dari 3个 ketiga 小时 harta 也快 karun 到 ini. 了， Secara 这3件 keseluruhan, 宝贝价 jumlahnya 值 hampir 1 miliar. 加在 Pasti 一 bisa 起还有 memenangkan 将近 pertandingan. 10亿，绝对能赢得比赛。 Sepertinya ada seseorang yang memperebutkan harta karun di 这 sini. 边好像有人夺宝。 Bayi ini dipajang. 这 Saya pikir 摆着的 minimumnya 宝 adalah beberapa 贝 juta.，我看最低也有几百万呢。 Saya pikir kamu terlalu takut untuk datang. 我还以为 Jianjun, 害怕不敢 kamu di 来 sini. 了呢。 Apakah Anda menemukan harta karun yang bagus? 有没有淘到什么？ Tentu saja ada bayi yang baik. 好的宝贝 Hanya 自然 tidak 是 tahu. 有的， Apakah perlu 只是不 mengeluarkannya? 知道有没有拿出来的必要了。 Lihatlah kamu gila. Tahukah kamu apa 看你 ini? 狂的，知道这是什么吗？ Mata Tuhan terbuka. 神眼，开 Pas！tembus telinga kiln resmi dinasti Song Selatan berwarna 南 merah 宋 muda 官 hijau 窑 otentik. 粉青釉 Bernilai 万 100 juta. Butuh beberapa saat. 价值1亿。 Bernilai 有 100 两 juta. 下子啊 Pas tembus telinga kiln 价值 resmi 1 dinasti 亿 Song 的 Selatan berwarna 南 merah 宋官 muda 窑 hijau. 粉青釉罐耳瓶， Bukankah nilainya 100 juta? 不就是 Pas tembus 价 telinga 值 kiln 1个 resmi 亿的 dinasti Song Selatan 南 berwarna 宋 merah muda 官 hijau. 窑粉青 Saya 釉罐耳 memenangkannya 瓶？ seharga 50 juta yuan. 老子5000万就拿下了。 Lalu lihat milikku. 那你看看我的， Saya membeli ini seharga 100.000 yuan. 这是我花10万块钱买下的。 Ini adalah 这是 kerajinan emas. Binatang keberuntungan 金 Tibet. 工艺，藏传瑞 Bila 兽， pedang baja yang berbau 100. 百炼 Ternyata 钢 judi, 剑神， pendiri dinasti Ming, 竟然是 diberikan kepada pemimpin agama Tibet. 赐予 Hadiah 西 dari 藏 Lama Song 宗教 Hapa. 领袖宗喀巴大师的礼 Senilai 物， 230 juta. 价值 Saya pergi 2.3个亿。 Seorang bayi bernilai 230 juta. 价值2.3亿的 juta. 宝贝， Bagaimana 2.3个 kabarnya? 亿， Aku bilang kenapa kamu怎么 begitu 样？ tangguh? 我说怎么 Hanya 这么 nasib 硬 buruk. 气？ Menemukan 不 pedang 过 yang 是走 dibuat 了 oleh 狗 Yong 屎 Wei. 运， Jangan 碰到 pikir 了 kamu 永 bisa 乐 menangkan 玉这宝 pertarungan harta 剑 karun begitu saja. 你 Luan 以为 Ping 这样 Lian 就 Bao. 能赢得斗宝？栾平，亮宝， Dinasti Song Rukil botol berkaki 3 glasir biru. 宋汝窑 Bernilai 天亲有 200 juta. 三足尊， Saya 价 menambahkan 值2 keduanya. 亿。我这 Keduanya 两件 bernilai 加起 300 juta. 来都价值 Dan 3 hal-hal 亿。 kecil ini ada di lapangan. 还有 Bersama-sama mereka bisa 低的 bernilai 那些 puluhan 小 juta. 件儿加一起也能 Biarkan saya 值个 melihat 上 dengan 千 apa 万 Anda menang. 我看你拿什么赢？ Tanpa diduga, asosiasi barang antik selatan penuh 没想 dengan 到 orang-orang berbakat. 南方古玩协会 Jika 人 dapat 才 mengambilnya 辈 dan 出 melakukannya, 啊， harta senilai 竟 300 然 juta. 能捡漏到价值3亿的宝贝。 Aku hanya lupa mengatakannya. 哦，我刚 Saat 刚 aku 忘 membeli 说了 pedang，ini. 我 Ini 买 beli 这把 satu 宝 gratis 剑的时 satu. 候是买1赠1。 Saya menghabiskan 100.000 yuan. Saya juga 我 memberikan 花 Sun 10 domba 万 ganda 块 dinasti Shang ini 还送 sebagai 了这 hadiah. 个商代双阳 Apa-apaan 尊， ini? Saya juga memberikan Sun 什么 domba 玩意儿？ ganda dinasti Shang 还 sebagai 送了 hadiah. 一 Itu 个商 palsu. 代双阳尊， Itu hanya palsu. 假的 Kan? 吧？ Pola wajah 假 naga 的 rakus. 吧？ 龙 Ini 面 memang 头 patung domba 铁 ganda 纹 dari dinasti Shang. 确实是商 Hal 代 ini 的 sangat 双 langka 阳 di 尊， dunia. 此物存世极其稀 Senilai 少， 260 juta. 价值 Saat istana musim 2.6 panas 个 lama 亿。 terbakar. 火 Semuanya 烧 telah 圆明 berjarak. 园时 Tanpa diduga, 都被 Anda 掠夺 sebenarnya 了 bisa melihatnya 没 di 想 sini. 到在你这竟然 Anda 能 juga 见 tidak 到。 bisa. 你们也 Tidak ada 不 lagi 行 sayang. 啊，没宝贝了。 Apakah kamu masih punya? 难道你还有？ Mari saya tunjukkan hari ini. 今天 Apa itu 就 tubuh 让你 suci 们 pemburu 见 harta 识 karun 见 bawaan? 识，什么叫做先天寻宝圣体。 Lukisan macam apa ini? Apakah Anda mengenali lukisan ini? 你们可识得此话？ Ini adalah gambaran Bukaisi tentang sejarah perempuan. 这是顾恺之的女 Produk 史 asli 箴 belum 图， hilang. 真品不是失传了？ Jadi ini salinan dinasti Tang. 所以这是唐代的 Ini memiliki segel 国 Hongwen dari dinasti Tang. 这上面有唐 Stempel 代 kekaisaran 洪文之 dinasti 印 Song. 、宋代 Jinsang 玉 Zongyin. 印、 Stempel 金 tidak 章 dari 宗 dinasti 印 Ming dan Qing. Ini memang produk asli 明 dari 赐 dinasti 唐 Tang. 印，确实是唐代的 Kemudian 真品。 dikumpulkan oleh kaisar dari semua dinasti. 后来被历代皇帝收 Bernilai 藏， 500 juta. 价值
5个亿， 500 juta. Langit mempunyai mata. 5个亿， Saya memiliki penerus asosiasi barang antik 我 utara. 北方古玩协会后继有人呐！ Kamu kalah. Kamu bisa 你们 pergi 说 sekarang. 了，现在 Tapi 你们可 tinggalkan 以走 sesuatu 了， untukku. 但把东西给我留下。 Li Jianjun, kan? 李 Aku 建 ingat 军是 kamu. 吧？ Sampai jumpa di 我 rumah. 记住你了，咱们国内见。 Kali ini kami memperoleh banyak hal. 这次我们收获 Benar, 颇丰啊！ Saya tidak 是吧， menyangka 是啊， Anda dapat mengambil 我 begitu 没想 banyak. 到 Bayi 你能 tingkat 抢 harta 漏到这 nasional. 么多国宝级的宝贝。 Ada begitu banyak orang di sini. Ayo cepat. 这 Bawa bayi 年 Anda 头 kembali ke 咱 rumah. 还是快些 Bagus. 带着宝贝回国吧。 好， Jianjun, apa rencanamu untuk 哎， bayi-bayi 建 ini? 军，这些宝贝你作何打 Pedang 算？ Kerajaan Yongle. 永乐御制宝剑， Zun domba ganda dinasti Shang. 商代双阳尊， Faksimili tang dari putri Gukai, Si 顾 Zentu. 恺之女史箴图唐摹本， Saya menyimpan ini. 这些 Sisa 我 harta 留下 karunnya. Saya ingin menyampaikannya kepada Anda. 剩下的宝贝，我想传递给你。 Bagus. Ini totalnya. 好， 350这一 juta. 共是3亿5千万。 NT 350 juta diterima dari kartu ban. 银行卡到账3亿 Ngomong-ngomong, 5千万 Jianjun. 元。 对了，建军， Perjalanan kami ke Asia Tenggara. 咱 Ini 们这 juga 次 merupakan 东南 kemenangan 亚 besar. 之行也算 Saya 一 ingin 次大 mengadakan 胜。 pameran kecil harta karun 我 nasional. 想举办一个国宝 Bagaimana 展览 menurut 会， Anda? Mari kita kali ini, Kita bayi dibawa kembali dari 把 luar 咱们 negeri. 这次从海 Pameran. 外带回来的宝贝 Oke. 展览一下， Di mana harus melakukan? Tepat di lobi Itu Asosiasi nanti, Barang Antik Utara. 就在北方古玩 Bagus. 协会 Kalau 的大 begitu 厅 aku。akan pergi juga. Oh. Bagus. 到时候我也去。好， Semuanya. 诸位，诸位， Ini dia. Pahlawan yang membawa 这 kembali 位就 harta 是 karun yang tenggelam. 把沉船 Li 宝贝 Jianjun 带回来的英雄李建军。 Kamerat Li Jianjun. Ini benar-benar dunia 李 antik 建 utara 军 kita. 同志， Bintang yang 真是 sedang 我 naik 们北 daun. 方古玩界一颗人人升 Saya 起的 menghormati 新星 Anda. 啊！ Terlalu 我敬 banyak. 你。过奖了。 Tuan Li Jianjun. Pedang kerajaan Yongle ini. Saya 这 sangat 永乐 menyukainya. 御制宝剑， Ini 我 adalah 甚 emas 是 batangan 喜欢 senilai 300 juta. 这是价 Saya 值 tidak 3亿 kenal 的 Tuan 金 Li. 条， Apakah Anda 不知 bersedia 道李 mentransfernya 先 kepada 生 saya? 愿不愿意转让给我？ Pedang kerajaan Yongle ini. 这 Zun 永 domba 乐 ganda 御制 dinasti 宝 Shang. 剑，商代双 Salinan 阳 tanda 尊， nasihat untuk sejarah wanita karya 顾 Gukai 恺之 Zi. 的女史箴图 Saya 唐 berencana 摹本， menyimpannya sebagai koleksi pribadi. 我都打算 Tidak 作为 dapat 私人收 dipindah-tangankan. 藏，不转让。 Guan Qiankun. 管乾坤， Tuan Li memiliki integritas. 李先生有 Jangan 气 membungkuk 节 demi 呀， uang. 不为钱折腰。 Siapa orang ini? 这人 Ini 是谁 adalah Presiden Asosiasi Barang Antik Selatan, 这是 Guan 南方 Qiankun. 古玩协会的会长 Dia 管 mengumpulkan 乾 harta 坤， karun dari seluruh dunia. 他是 Seorang bajingan yang memberi penghormatan kepada keluarga kaya. Banyak pemegang harta karun jatuh ke tangannya. 不少持宝人栽在他手里。 Sihiru Sheng. Kamu bisa. 石如生， Apakah ada orang yang berani 你可以。 merampok saya di Asia 敢 Tenggara? 让人在东 Pas 南 tembus 亚 telinga kiln 劫 resmi 走 dinasti 我 Song 的 Selatan berwarna 南 merah muda 宋 hijau 官窑粉青 dan 釉 botol 冠耳 berkaki 3 瓶， kiln-kiln biru belasir 和 dinasti Song. 宋汝窑天青釉三足尊。 Itu adalah dua bawahanmu sendiri. Saya ingin 是你 bersaing 两 dengan 个 Li 手下 Jianjun untuk mengambil 自 harta 己 karun 要和 Corong. 李 Pada 建 akhirnya, 军比赛 saya 角 hanya 斗 ingin mengaku 宝 kalah hari 最 ini. 后愿赌服输吧。 Pas tembus telinga 今 gelasir 天 hijau merah muda tempat pembakaran 宋 resmi 代 dinasti 官 Song. 窑粉 Dan 青 botol 釉 berkaki 3 冠耳 berlapis 瓶 kaca dari rukil 和 dari 宋 dinasti 汝窑 Song. 的天 Di 青 sini, 釉三足 Presiden 尊 Guan dapat 就在 menghargainya. 这里。管会长可以 Ini 欣 bukan 赏 tujuan 欣 saya 赏 datang ke sini. Saya melihat pesta 老 perayaan 子来 Anda. 这 Lalu 可不 untuk 是 apa 看 kamu di 你们的 sini? 庆功宴的。那你是来干什么的？ 斗宝， Saya sudah lama tidak melihat dua asosiasi barang antik besar. Mari kita perjuangkan harta karun secara langsung. Bagaimana Anda ingin bertarung? Aku akan 你想怎么 menemanimu. 斗？我 Aturan 奉 lama. 陪。 Berikan 3 harta 好 paling 规矩 berharga.，出3件最 Pemenang 值 mengambil 钱的 semuanya. 宝贝，赢者通吃。 Jika kamu bisa Jianjun. mengalahkanku, 你要是 sayangku, 能赢我， semuanya untukmu. 我的宝贝全都给你。 Lalu saya akan menambahkan kode. 那我加 Bagaimana 个 cara 码， menambahkan? Selama bayinya terlalu 怎么 kecil, 加？ 只要宝贝 Jika ada yang 格 kalah, 局太小， batalkan saja namanya. 如果谁输 Untuk 了 sosok lain, 就 gabung ke 取 pihak lain, 消名 gabung ke 号 pihak lain. 并入对方。 Ini hampir seperti pertaruhan. Martabat semua 这 penilai 几 harta 乎 karun 是 di 在 seluruh 赌整 Tiongkok. 个华夏所有鉴宝师的尊严。 Presiden ini. Bagus. 会长，这好， Saya tidak menginginkannya. 我求 7 hari 之不 kemudian, 得。 saya pribadi yang Jadi, mengatur pesta Ho. pertarungan harta karun ini. 我亲自设下的斗宝会， Pergi. 走。 Ketua Si. Apakah sudah terlambat bagi saya Syukur, untuk membatalkan keanggotaan saya sekarang? Saya dapat menarik biaya keanggotaan saya. 我可以出退会费。 Apa yang dikatakan Guan Qiankun sangat bagus. 这管乾坤说的真 Kamu. 不错， Kalian hanyalah sekelompok Gimana? tikus. 你们就是一群鼠 Anda 辈。 di sini.
Asosiasi Barang Antik Utara tidak mungkin menang. 北方古玩协会就不 Tahukah 可 Anda 能 berapa 会 banyak 赢。 koleksi pihak lain yang 你 dimilikinya? 知道对方有多少 Apakah menurut Anda terserah Anda untuk mengambilnya? 你觉 Harta 得 karun ini 就你捡回 bisa 来这几 memperebutkan 件 harta 宝 karun 贝， dengan Guan Qiankun. 能和管乾坤斗宝？ Tutup mulut, tutup mulut. 住口！ Jika kamu ingin pergi, aku tidak akan pernah 如 tinggal. 果你要想走， Ikuti saja 我 sendiri 绝不 prosedur 留， penarikannya. 自己去办退会手续就行。 Li Jianjun, ikut aku. Ya, 李建军，你跟我来。这还怎么办？你可以不许退，我准备是啊，说的没错，我们也。 Jianjun, lihat ini. 建军，你看 Mata 看这 Tuhan 个， terbuka. 神 Yuan 爷， biru dan putih. Xiao mengejar Hansin di bawah bulan. 元青花 Gambar 萧 pas 何 belum 月下 otentik. 追韩信 Bernilai 800 juta. Ini bernilai 800 价值 juta. 8亿。 这是 Yuan biru 价 dan 值 putih. 8亿 Xiao 的 mengejar Hansin 元 di bawah 青 bulan. 花， Gambar 萧 pas 何 belum. 月下追 Tidak 韩 buruk. 信图没评。 Ini adalah harta 不 kita. 错， Namun, 这是我们的镇 aku 馆 punya 之 kabar 宝。 buruk yang ingin 不 kuberitahukan 过 padamu. 我要告诉你 Asosiasi 一个 Barang 不好 Antik 的消 Selatan. 息， Setidaknya 南 ada 方 3 古 harta 玩协 berharga. 会至 Di 少有 atas ini. 3件宝贝的价 Artinya, 值。 jika Anda 在 ingin 此之上 memperjuangkan harta 那 karun, 也就是说， Anda perlu 如果 menemukan 要 3 斗 potong 宝， harta yang 必 lebih 须要 berharga 找 dari 3 ini. 件价值在此之上的宝贝。 Apakah Anda punya ide? 你有什么头 Ini 绪 adalah 吗？ cincin yang diberikan kepadaku oleh bos 这是 Gongguan. 公权老板 Mungkin 给 aku 我 bisa 的 bertanya 建议， padanya. 我或许 Lihat 可 apakah 以 ada 找他 petunjuk 问 tentang bayi 问 itu. ，看有没有 Selama 宝 ada 贝的 petunjuk 线索。 Tidak 只 ada 要有 bayi. 线索， Bisa 就 lolos 没 dari 有宝 mataku. 贝能逃过我的神眼， Serahkan saja padaku. 就交给我吧。 Jianjun, kamu di sini. 建 Bagus. 军，你来了。 Silakan duduk. 好，请 Bos 坐 Gong,。sebenarnya, saya datang ke sini kali ini. Ada yang 其 ingin 实我 kutanyakan 此次 padamu. 前来 Oke. 是有事要 Jika 询 ada yang 问。 ingin Anda lakukan, 好啊， katakan 有 saja. 什么事儿？ Bagaimana dengan saya? 只管 Setuju. 说。我呢 Dan Presiden Asosiasi 约定 Barang 了 Antik Selatan 和 Guan 南方 Qiankun 古 dan 玩协 memperjuangkan 会的 harta karun. 会 Saya 长 tahu ini. 管乾坤斗宝。 这 Dunia 事 antik 我 Cina 知 kita. 道 Ini 咱 sudah 们华 tersebar 夏 luas. 古玩界都已经 Aku 传得 akan pergi 沸 dan 沸扬 menghiburmu 扬。 kalau begitu. 到时候我去给你捧场去。 Tapi sebenarnya, saya Dan sekarang, cisi, Pak. bayi-bayi itu belum siap. 我现在啊， Oh. 那些宝贝都还没准备好。 Jadi saya ingin datang dan Oh. menanyakannya. Di 所以 mana 想 saya 来 bisa 打听 menemukan 打 bayi yang 听 cocok? 哪有 Tidak ada 合 bayi 适 yang 的宝 cocok. 贝？ Apakah 没有 Anda 合 berani 适的 memperjuangkan 宝 harta 贝 karun? 你也敢去斗宝？ Kamu terlalu berani. 你胆子也太大了。Ini adalah sebuah masalah. 这 Namun, 可是个麻烦。 Anda datang tepat pada 不过 waktunya. 你 Ayolah, 来的正好。 angkatlah 来 sesuatu. 呀，东西拿上来。 Lihat ini. Mata Tuhan 你 terbuka. 看看这个， 神眼， Mutiara Gyeokjisi. Otentik. Masing-masing bernilai 10 juta. Totalnya 108 buah. Senilai 1,5 miliar. Ini adalah Mutiara Gyeokjisi. 这是慈禧 Yang ini 翡翠 bernilai 10 朝珠 juta. 这一颗就价值 Jika kita dapat 1000万。 mengumpulkan 108 buah, 若是能凑齐 bisa 108 bernilai 颗， 1,5 miliar. 能够 Jika 价值 saya bisa 15 menyatukannya. 亿。我若是 Bukankah 能够 itu 凑 memberi 齐， saya kepercayaan diri untuk memperjuangkan harta 我 karun? 就有了斗宝的底气。 Mutiara Gyeokjisi. Dari mana 慈禧 asalmu? 翡翠朝珠， Saya 你 membeli 这 ini 哪 dari 来 pasar 的？ hantu. 这是我从鬼市上买来的。 Saya bertanya kepada bos tentang hal itu. 我跟 Katakan, 老板打 ini 听 adalah 了，说 terjual habis di pasar 这 barang 是 antik Beijing. 京城 Saudara 古市场 Jianjun. 流出来的。建 Saya 军 hanya bisa 兄 banyak 弟 membantu Anda. 我也 Sisanya terserah 帮你 Anda. 那么多了，剩下的就要看你自己喽。 Terima kasih, Bos Gong. Sama-sama, 多谢郭老板。 sama-sama. 哎，不客气， Ayo 不 pergi. 客气。走吧。 Ini adalah pasar barang antik ibu kota. 这里便是京城古 Jika 玩 kita 市 bisa 场。 menyatukannya, Mutiara Gyeokjisi lengkap. 若是能凑齐完整的慈 Lalu 禧 saya 翡翠 memperjuangkan 朝 harta 珠 karun，akan sangat 那 berkurang. 我斗宝的压力就会大大减 Pergi 小。 berbelanja. 逛逛去。 Mata Tuhan terbuka. 神眼，开！ Porselen, patung, kaligrafi dan 瓷 lukisan. 器、 Meskipun ini bisa 雕像、字画 memenuhi kebutuhan 这 Dougao, 些虽然 tapi 能 itu 够满 masih 足 jauh 斗 dari 宝的 cukup. 需求，但是远远还是不够啊！ Mata Tuhan terbuka. 神眼， Mutiara Gyeokjisi. 8 asli. 80 juta yuan. Bos, 8000万元。 merangkai gelang 老 giok. 板，串 Semua di dalam 个 kotak. 翡翠手 Pilih 串。 manik-manik 都 Anda 在 sendiri. 盒子里，自己挑珠子吧。 Mutiara ini bernilai puluhan juta. Jingran dan 这价 manik-manik 值 giok 1000万 biasa 的 ini 朝珠，竟然 dicampur 和这些 bersama. 普通的翡翠 Biarkan 珠 aku 混在了一 menangkapnya. 起，刚好让我捡个漏。 Bagaimana cara menjual 8 ini? 这8颗 Kamu punya selera yang 怎么卖 bagus. Ini 你 berada 眼 dalam 光不 kondisi 错 sangat 呀 baik. 这几 Totalnya 个品 20.000 相都很好，一共2万。 20.000 yuan diterima dari kartu bank. 银行卡到账2 Sekarang 万 saya 元 memiliki 9 manik di tangan saya. 现在手上有 Kami 9 harus 颗 terus 朝 mencari. 珠了，还要 Chazu 继 dalam 续搜 kondisi 寻 sangat 才 baik. 行。 Mungkin 常 ada 州的 beberapa 品 di 相 toko 很好 perhiasan.，珠宝店内可能会有一些。
Selamat datang. 欢迎 Yang 光 mana 临 yang ingin Anda lihat, Pak? 先生想看哪一 Mata 个？ Tuhan terbuka. 神印， Kalung ruby mutiara giok. 翡翠朝珠 33 manik-manik 红宝石 giok. 项链，翡翠朝 Otentik, 珠 nilai 33 330 juta. 真品价值 Menemukannya 3.3亿。 Pada kalung ini 找到了。 ada 33 这串 manik 项链上 ruby di 有 tengah. 33颗朝珠， Tampaknya 中间 bosnya 是 adil. 红宝石。 Gunakan 看来 manik-manik 老 sebagai 板仅 aksesori. 仅只是将朝珠作 Ini 为了 adalah 一种 kesempatan 配 bagus 饰， untuk mengisi kekosongan. 是捡到的好机会。 Bos, aku ingin melihat kalung Apa? itu. 我要看看那个项链 Tuan。punya selera yang bagus. 先生 Yang ini 品味 adalah 不 kalung 错 ruby zamrud. 这一款是翡翠 Berapa 红宝 banyak? 石项 Kalung 链， ini harganya 8 多少 juta. 钱？这一款项链 Sangat mahal. 800万，这么贵？ Ini adalah batu delima darah merpati berkualitas 这可 tinggi. 是高品质的 Giok 歌 di 曲 sebelahnya 红 juga 宝 berkualitas 石， tinggi. 旁边的翡 8 juta 翠也 sebenarnya 是高 tidak 品 mahal. 质的，800 Oke, 万，真 saya 不贵 menginginkannya. 行吧 Oke, 我要了。 aku akan membungkusnya untukmu. 好嘞，我给您包起来。 8 juta yuan diterima dalam bentuk kartu ban. 银行卡到账800万元。 Sekarang di tanganku. Ada 现在 42 我 manik. 手上有 Dimanakah sisa 42颗 casu? 珠子了，剩下的朝珠还会在哪里呢？ Jika Anda tertarik dengan batu giok ini, saya 您如 menyarankan 果对 Anda 这 untuk pergi 翡 ke 翠 pelelangan 感 di 兴 Beijing. 趣，我推荐您去 Konon 京 lelang 都 malam 拍 ini. 卖会。据说 Apakah 今晚 Anda 的 memiliki 拍卖 manik-manik 会 giok dari janda 有 permaisuri Cixi? 慈禧太后的翡翠 Benar-benar? 朝珠呢。 Saatnya untuk melihat lebih 是 dekat. 吗？那是该好好看看。 Tidak perlu usaha sama sekali. 得了，全部费功夫。 Pergi saja 今 ke 天 lelang 晚 Beijing. 上就去京城拍卖会。 Gaun ini bernilai 10.000. 这件衣服价值1万。 Sin. Ini terlalu jauh ke belakang, bukan? 这也太靠后了吧！ Anda harus bersabar saat menunggu buah hati. 等宝贝， Sun Lao, 我要有耐 kenapa 心 kamu 呐 di sini? 寻 Tentu 老， saja 你 saya 怎么在 datang 这 untuk 儿？ melihatnya. 我当然是来看看有什么好宝贝 Apakah 了。 Anda menunggu manik-manik giok? 你在等翡翠 Tuan 朝 Sun, 珠吗？ bagaimana Anda tahu? Hahaha. 寻老，你怎么知道？ Ingin memenangkan pertarungan harta karun. 想要赢 Pasar 得 antik di 斗 Beijing. 宝，在京 Hanya 城 Cazu 古 yang 玩 bisa 市场 melakukannya. 唯有朝珠 Jangan khawatir, 能够胜 saya akan 任。 membantu Anda. 你放心，我会帮 Lot 你的。 berikutnya, ada 66 manik 下 zamrud 一件拍 permaisuri. 品 Harga 是 mulai 慈禧 100 翡翠 juta. 朝珠66颗，起拍价1亿。 Itu mutiara giok Cixi. 是慈禧 Harga 翡 awalnya 翠 tidak 朝 mahal. 珠啊！ Saya akan membayar 这 150 贵 juta. 我出 150 1亿 juta 5000 tak 万 persegi. Saya akan 1 membayar 亿 200 5000 juta. 万。我出2个 Saya 亿 akan。membayar 300 juta. 我出3亿。 Pria ini menawarkan 300 juta. 这位先生出 108 3 manik-manik 个亿。 ini. 这108 Hanya 颗的 tersisa 朝 66. 珠，只剩下 Nilainya sangat 66 berkurang. 颗，价值可大打折扣 Harga yang 了。 sangat tinggi. Tidak dapat 出这 membeli 么 semua 高价 produk. 钱，买 Sungguh 不了 sedikit 全品 kerugian. 确 Itu 实有点 benar. 亏啊。没错， 300 juta kali. 300 3 juta 亿 dua 一 kali. 次，3 亿 300 2 juta 次， transaksi. 3亿成交。 Bagus. Hahaha. 好，哈哈哈哈。 Pak, ini koleksi yang baru saja Anda ambil fotonya. 先生， Bagus. 这是您 Terima 刚拍下的 kasih. 藏品。好，谢谢。 Bahkan jika Anda memiliki 66 ini, 就算你有 saya 这 khawatir sulit 66 untuk memenangkan 颗， pertarungan harta 恐怕 karun. 难以赢得斗宝 Bagaimana 吧？ jika saya punya 那如 108? 果我有108颗呢？ 108 buah. Anda mendapatkannya 108 bersama-sama. 颗 Ya. 你凑齐了？ 对， Mata Tuhan terbuka. 神印 Mutiara giok Cixi. 开。 108 慈禧 buah. 翡翠朝珠 Otentik. 108 Senilai 1,5 miliar. 真品，价 Senilai 值15 1,5 亿。 miliar. Mutiara 价值 giok Cixi. 15亿的 Akhirnya bisa 慈 bersatu. 禧翡翠 Tinggal 朝 dua harta 珠 lagi. 终于凑齐了， Di mana 还差2 menemukannya? 件宝贝，该去 Mutiara ini 哪里 bernilai 找？ 1,5 miliar. 这朝珠价值 Benar-benar cukup 15亿，确实够分 Tapi 量 kamu。takut. Masih ada 2 harta 但 lagi 你 yang harus 恐 diperjuangkan. 怕还差2件斗宝的 Saya 宝 tidak tahu 贝 apa 吧？ nasihat Tuan Sun. 不知寻老 Pernahkah Anda 有何 mendengar 指 tentang 教？ menyentuh kolonel emas? 你可曾听 Dia 闻 perampok 摸 macam, 金校尉？ kan? 是 Anda juga 盗 bisa 墓的吗？ memahaminya dengan cara ini. 你也可 Meskipun 以这 kapten 么 menyentuh 理 emas 解。 ini telah menghilang, 摸金校尉现在虽 namun 已 keturunan 绝 mereka 迹， masih ada. 但是他们的 Di 后 tangan 人还 mereka. 在， Atau punya 他 bayi 们 yang 手 baik. 中 Saya 握 dapat 有 mendukung 好 Anda 宝 dalam 贝， perburuan harta karun 能 Anda. 支持你 Jadi 斗 di 宝 mana。menemukannya? 那该去何地寻找他们呢？ Ambillah pesona yang menyentuh emas ini. 拿着 Pergi 这 ke pasar 件 antik 摸 jangan. 金符，去长安古 Temukan 玩 toko 市 barang 场 antik Shengxi. 找盛世古 Jika 玩 ditanya, 行。 apa yang kamu ingin 若 bayi 是问 lakukan? 起要 Katakan 宝 saja, 贝 ini 做什 pertarungan 么， harta karun dengan Guan 你就 Tianqun. 说是和管乾坤斗 Terima 宝。 kasih Tuan Sun. 多谢寻老 Li。Jianjun, ayolah. 李建军， Dunia 加 antik 油 bersatu. 啊！ Ini adalah 古玩 keinginan lama 界一 setiap orang antik. 统是每个古玩人的夙 Saya harap 愿。 Anda bisa mengalahkan Guan Tianqun. 希望你能斗败管乾坤。
Li Jianjun itu. Apakah ada 那李 tindakan? 建军 Menurut 有什 laporan 么 dari 动作没 mata-mata, 有 Li？ Jianjun di pasar barang 根据 antik 探子来 memotret 报， mutiara giok 李建 Cixi. 军在古玩市场拍下了一件慈禧翡翠长 Semua 珠， produk. Tidak. 全 Hanya 米 66 buah, 不是 bersenandung. 只有66 Tidak 颗。 masalah. 无 Selama itu 妨 bukan，produk yang lengkap, tidak apa-apa. 只要不是全品就行。 Presiden. Saya pikir orang ini tidak boleh 部长 diremehkan. 我觉得此人 Sebaiknya 不 kita 可小 menyerang 觑 terlebih dahulu. 咱们 Masuk 还是 akal 先下手为强。有道 Pastikan 理， tidak ada yang salah. 要保证万无一 Di 失。 mana Li Jianjun sekarang? Dia 李 naik 建 kereta 军 ke 现在 sana. 在哪里？ 他坐 Sebelum 火车 berangkat, 去了长安， bertemu dengan Sun 临走 Changking. 前跟寻常清 Bersenandung. Sun Changking. Ya, 许 orang tua 长 itu. 清， Hal ini terkait dengan 那 keturunan 老头 Kapten 儿 Mojin. 和摸金校 Jika 尉 Li 的后 Jianjun 代有 diserang, 关 bayi 系 apa。yang kamu dapatkan? 要是让 Tapi 李 itu 建 tidak 军 bagus. 得到了什 Apa 么 yang 宝 harus saya 贝，可 lakukan? 就不好了。 那 Ditemukan, 怎么办？ mengambil, 找到， menghilangkan. 夺走， Ya 消灭。是。 Selamat datang di toko barang antik Shengxi. Membutuhkan 欢迎 sesuatu. 光临盛世古玩店，需要点什么？ Siapa yang memintamu untuk datang? Sun Changking Siapa yang memintaku datang? untuk melihatnya. 寻 Apakah 常 kamu 亲 punya 让 bayi 我 yang 来 baik? 看看 Apa yang kamu 有 ingin 没有 bayi 好的 lakukan? 宝贝。 Berjuang demi Yang harta baik karun itu bersama Guan Tiankun. 和 Guan 管 Tiankun. 乾坤斗宝， 管乾坤。 Suatu ketika dia ingin mengambilnya. Harta karun di tangan 曾经 ayahku. 他为了拿走我父亲 Jangan 手 ragu 中的 untuk 宝 membuat 贝， kecelakaan, membunuh 不惜 ayahku. 制造意外，谋 Jika 害 kamu 我 bisa 父亲。 mengalahkannya, 你要 saya 是 akan 能将 melakukan 他 yang 打 terbaik 败， untuk membantu Anda. 我定全力相助。 Ini adalah Hankian di dinasti Tang. Gambar 这 putih 就 di 是 malam 唐 hari. 代韩干 Singkirkan 照夜 itu. 白图，你带走吧。 Mata Tuhan terbuka. 神医 Gambar malam putih Hankian Sao di dinasti Tang. 唐代韩 Otentik. 干照夜 Nilai 白图 1,8 miliar. 真品 Ini ternyata 价值 terjadi. 18 Gambar putih asli 这 Hanyu 竟 Sao 然 di 是 dinasti Tang. 唐代韩 Nilai 干照夜白图 1,8 真 miliar. 迹， Jingran bahkan 价 lebih 值 bagus dari 18 Nani 亿， Giok Cixi. 竟然还比 Bahkan 慈 lebih 禧 mahal lagi 翡 yaitu 翠朝 300 珠 juta. 还要贵上 Bagaimana 3 ini 个亿 bisa。berhasil? Aku akan Jangan memberimu sama beberapa. 我多 Ini 少 adalah 要 harta 给 yang 你 dapat 一 nilai 些吧。 harganya di hati saya. 这在我心里 Jika kamu 可是 memenangkan 无价之 pertarungan 宝 harta karun, kamu harus 你赢了 mengembalikannya 斗宝， kepadaku. 可 Jika 是要 Anda 还 memenangkan 给我的。 pertempuran harta karun, harta 若 langka 是赢了 pilihanku. 斗宝，奇珍异 Mengapa 宝 mengambil cinta 随 seseorang? 我选，何 Bagus. 必夺人 Lalu 所 jika 爱 memenangkan 呢？ pertarungan harta 好， karun, aku akan 那我 mengembalikan 赢了 padamu. 斗 Lalu 宝 simpanlah. 我就还你。 那你收好， Suara apa ini? Tampaknya 这 Anda 是什 sedang 么声音？ diikuti. Identitas saya 看来 juga 你被 terungkap. 跟踪了， Apa yang 我的 harus 身份 dilakukan? 也暴露了。 Anda melewati pintu Nah, belakang.怎么办？ Saya menahannya. 你从后门走，我拖住他们。 Ini terlalu berbahaya. 这太危险 Mereka 了。 hanya menginginkan bayi. 他们 Tidak 只 akan 是想 terjadi 要宝 apa-apa jika 贝， bayinya hilang. 没了 Kamu 宝贝 pergi dengan 也 cepat. 不会怎么样。你快走吧。 Di mana Li Jianjun? 李建军呢？ Bantuan. Diperkosa. 救命啊！强奸了！ Jangan pernah berpikir untuk pergi. 别想走了。 Istri. Istriku, Lapo. apakah kamu di rumah? 老婆，你在 Kemana 家 mereka 吗？ pergi? 他们去哪儿了？ Dua harta karun telah ditemukan. 已经 Di 找到 mana 2 saya 件 dapat 宝贝 menemukan 了。 harta karun ketiga? 我上哪儿找第3件宝贝啊？ Hei. Suamiku, kamu kembali. 老公，你回来了。 Ya. Aku juga baru saja kembali. Kemana saja kamu? 我也刚回来。 Ini bukan 你哪儿 liburan 去了？ Xiaobao. Saya mengajaknya 这不 jalan-jalan 是 di 小 padang 宝放 rumput. 假了， Itu 我带 saja. 他去大草原 Menyenangkan di 逛一 sana. 下。就是， Bisa juga 那边 menunggang 可 kuda. 好玩了。 Soalnya saya juga membeli toples. 你看，我还买了一个罐子。 Toples macam apa ini? 这是什么罐子？ Bukan karena kamu. Hasilkan uang setiap hari 还 dengan 不 mencari 是因为 kotoran. 你 Xiaobao harus 天天 belajar 想着 darimu. 赚钱， Jadi 小宝非 biayanya 要学 500 yuan. 你， Dibeli 所 dari anak 以 seorang 就花 pengembala. 500块，做人 Hahaha. 家莫名小孩 Itu 手里买 benar-benar 来的。 gayaku. Biarkan aku 真是 melihatnya 有我的 baik-baik. 方 Apakah 法 ini harta karun 让 yang 我好好 bagus? 看看，这是不是一件好宝贝？ Mata Tuhan terbuka. 神夜开， Benar-benar ada sesuatu di sini. 这里面真有东西， Ada lantai mezanin di sini. 这里 Mungkin 面 ada 有个 dalam 夹 jumlah 层， besar. 可能有大货。 Lalu segera hancurkan kalengnya dan keluarkan. 那快把罐子砸了拿出 Ya. 来。Naga giok budaya Neolitik Hongshan. 新石器时 Otentik, 红参 senilai 2 文化玉 miliar. 龙，真品， Ayah, 价值20亿。 bayi macam apa ini? 爸爸，这是什么宝 Ini 贝 terlihat 啊？ seperti benda giok. 这看 Ini 着好像是个玉 harta 器 ketiga。ditemukan. 第3件宝贝找到了， Ini adalah zaman Neolitikum. Naga 这是 giok budaya 新石器 Hongshan. 时代， Apakah 红 itu 山文化 berharga? 玉龙 Terlalu berharga. 值钱 Saya 吗？ sejauh ini. 太值 Saya 钱 belum 了 pernah，我 menemukan 迄 harta 今 yang 为 begitu 止 berharga. Ini 没找到 bernilai 这么值 setidaknya 钱的 2 宝 miliar. 贝，这起码 Sungguh. 价值20个亿。 Sungguh, 真的， Xiaobao telah mencapai 真的。 prestasi luar biasa. 小宝可是位大公 Anda 啊！ adalah pahlawan saya. 儿子，你就是我 Berapa 的 hari 英 yang 雄啊！ dibutuhkan? Ayah ingin. 过几日 Dubao, 呢，爸 Presiden 爸要 Asosiasi 和 Barang 南 Antik 方 Selatan 古玩协 bagian 会的 ini. 会长斗 Itulah 法， kunci kemenangan 这 saya. 一件 Ayah 就是 akan 我 menang 取 saat 胜的 itu. 关键。 Ayah akan 等 membawamu 到的时候， pergian ke 爸爸 luar 赢 negeri. 了，爸爸 Baik 带 atau 你们 tidak? 去 Tunggu. 国外旅游，好不好？ 真的， 真的。
了。
Mari kita lihat harta apa saja yang ada nanti. 看看一会儿有什么宝贝吧。 Kali ini tergantung pada Jianjun. 这次 Asosiasi Barang Antik Utara. 这 Takut 北 menghilang 方古玩 dalam 协 sejarah 会 yang panjang. 怕是要消失在历史长 Itu 河中 benar. 了。 Aku bahkan tidak tahu 说的 apakah 是 aku ingin mematahkan kepalaku. 我想 Bagaimana 破 Asosiasi 脑 Barang 袋 Antik 也不 Utara 知 bisa 道 menang? 这北方古玩协会怎么赢。 Rekan-rekan yang terhormat di industri barang antik, 各位 pertarungan 古 harta 玩界 karun 的 resmi 同仁， dimulai. Kompetisi 斗 ini 宝会 dibagi 正式 menjadi 开 3 始。 babak, Liang Bao 比 dari 赛 utara dan 分为 selatan. 3轮，由南北 Pemenangnya 双 adalah 方 yang 亮 nilainya 宝， lebih tinggi. 价 Para 值 juri 更 adalah 高者 semua orang 获 yang 胜。 hadir. 评委则是 Putaran 在座的 pertama. 所有人。 Asosiasi Barang 第一 Antik 轮， Selatan pertama kali 南 memamerkan 方 harta 古玩 karun. 协会先行亮宝。 Li Jianjun. Lihat dengan 李 jelas. 建军， Warna 看 enamel 清楚 Tianlong 了 dari dinasti Qing. 请乾 Mangkuk gambar 隆 Sing 珐 Lin 琅 Chunyan. 彩，杏 Tempat 林 pembakaran 春 resmi 燕 asli. 图碗， Bernilai 官 900 窑珍 juta. 品，价值9亿。 900 juta. Ini adalah tempat pembakaran resmi 9亿 tingkat atas. 这可是顶级官窑。 Aprikot tubuh mangkuk Lin Chunyan. 碗身杏 Tekstur 林 bening. 春燕， Warna 纹 gelas 路 yang cerah. 清晰， Otentik 釉 dan 色 benar. 鲜亮，真品无误。 Tidak peduli apa. Ayo. 这管乾坤 Jadi saya mengambil 一 harta 上 rumah tangga 来 saya. 就拿出看家的宝贝了。 Sekarang tolong beri saya Liang Bao Utara. 现在请北方亮宝。 Harta karun pertama. Mutiara 第 Giok 一 Sisi. 件宝贝， Hahaha. 慈禧翡翠 Aku 朝 sudah 珠， menanyakan segalanya. 我都 66 打 manik-manik. 听过了，66颗 Beraninya Anda 朝珠 memalukan，diri sendiri jika Anda tidak 凑 bisa 不齐 mendapatkan 全 produk yang lengkap. 品还敢来丢人？ 108 buah montok. 108颗，颗颗饱满， Bahkan warna hijau. 翠色均 Ini 匀。 adalah sesuatu yang digunakan Cisi di tahun-tahun 这是 terakhirnya. 慈禧晚年 Senilai 1,5 御用之 miliar. 物，价值15亿。 Ini adalah produk yang lengkap. 啊，竟然是全品！ Putaran pertama. Asosiasi Barang Antik Utara 第一 untuk 轮 sementara，memimpin. 北方古玩协会暂时领先。 Potong. Li Jianjun. 李 Saya 建 pikir 军 inilah，yang akan Anda temukan. 我看 Bayi 这就是 termahal. 你能找到 Putaran 最贵 berikutnya. 的宝贝 Aku 了。 akan membuatmu kalah 下 total. 一轮我让你输了彻底。 Berikutnya adalah putaran kedua. 接下来是第二 Ya. 轮，嗯， Cangkir batu akik dinasti Tang bertatahkan kepala 唐 binatang emas. 代镶金兽首 Gaya yang sama 玛 dengan 瑙 kuil 杯 Famen.，法门寺 Sutra 同款， berwarna-warni. Batu 五 akik 彩蚕 berukir. 丝，玛瑙雕琢。 Ada puisi. Sisi emas Han 有 Huo 诗 Bingli. 云：“寒华秉利 Ranting hijau 金 dan 樽 gelas anggur hijau 侧 tiba-tiba，tidak 醉 berwarna. 甲穷商忽无色。 Perkiraan nilai 1,6 miliar. 估价 1,6 16 miliar. 亿。 Ternyata memang begitu. Cangkir batu akik dinasti Tang bertatahkan kepala binatang emas. 1,6 miliar disusul. 16亿， Saya tidak percaya. 超了 Korea Utara masih bisa berproduksi. 我不信 Sungguh bayi yang lebih 北 kuat. 方还能拿出什么更强的宝贝？ Li Jianjun. Aku melihatmu. 李建军， Ada apa lagi sayang? 我看 Bisakah 你 Anda 还 membandingkannya 有 dengan 什么 saya? 宝贝能跟我比？ Harta karunku. Juga 我 dari 这件 dinasti 宝 Tang. 贝也是唐代的， Dibuat oleh Han di dinasti Tang. 唐 Gambar 代 putih 韩 asli 干 menurut malam. 的照夜白图，真 Gambar 迹 malam putih Han Tianzhao. Benar atau 韩 salah? 干照夜白图，真的假的？ Hahaha. Tidak mungkin. Pastinya palsu. 不可能 Karya，asli 绝对是 hingga 赝 sudah 品。韩干的真迹早就失传了。 Sapuan kuas yang kuat. Otot yang 一触 terdefinisi 求 dengan 进 baik.，肌肉线条分明，还有唐红纹 Dapat 印鉴， dibuktikan. Ini memang asli. 可以证明确实是真品。 Saya juga bisa membuktikannya. 我也可以 Lukisan 证 ini 明， dikoleksi oleh keturunan Mo Jin Xiaowei. 此画是摸金校尉 Nilai 1,8 后人珍藏，价值1,8 18 miliar. 亿。 18亿！我去， Memang benar. Mungkinkah gambar 确实 putih 是 di 真 malam 的 hari ini?。难不成 Muncul 这 kembali 照 di 夜 dunia. 白图重现世间了？ Apa? 嗯，什 Tidak 么？ mungkin. 不可 Tuan 能！ Tian Kun. Anda juga 关乾 seorang 坤 penilai harta karun. 你也是鉴 Jika 宝 menurut 宗 Anda itu 师， palsu, lalu 你 keluarkan 若是觉 buktinya. 得是假的， Tidak 那 mampu 你就 untuk 拿 kalah. 出证据来。 Hanya saja, 输不起 jangan datang untuk memperebutkan 就 harta 别 karun. 来斗宝。 Tampaknya Qin Xian gagal. 看来 Gambar Han 提 dan 显 Zhao 失 berbaju 败 putih di 了。 malam hari.
这 Tentu 还 saja 敢 keturunan 照夜 Kapten 白 Jin 图 beri dia bayi 就 untuk 是摸 digunakan 金校 melawanku. 尉后人，给他 Pada 用来 akhirnya, 对付我的 bayiku 宝 harus 贝。 membunuhnya. 最后我的宝贝必须绝杀他。 Putaran kedua, Asosiasi Barang Antik 第 Utara 二 masih 轮 memimpin. 北方古玩 Tapi 协会 Asosiasi 依旧 Barang 领 Antik 先， Selatan masih 但 ada 是 peluang 南 untuk 方古 kembali. 玩协会依旧有翻盘的机会。 Dan putaran ketiga, 还有 Saya 第 harus 三 menang. 轮，我必须赢。 Datang dan coba. 来试试。 Ada logam di sana. 哎，那里面是金属。 Li Gui Perunggu Yao Barat. 西周青铜厉 Prasastinya 鬼 sudah，selesai. 铭 Itu 文 untuk 完 menyaksikan 整， kekalahan Raja Wu atas Yao. 是见证武王 Gui 伐 terbaik di 纣 dunia. 的天下第一 Nilai 鬼， 1,9 miliar. 价值19亿。 1,9 miliar. Ini adalah harta negara. 19 Li 亿， Jianjun. 这是郑 Dengan 国 apa 酒。 Anda 李建 membandingkannya? 军，你拿什么比？ Zaman Neolitikum. Naga giok 新 budaya 石器时 Hongshan. 代，红山文化玉龙， Dapatkan sepotong batu giok yang rusak. Berani naik panggung. 拿块破玉还敢上台？ Dapatkan sepotong batu giok yang rusak. Berani naik panggung. 拿块破玉 Ikan 还 naga 敢上台？ 龙形 Jade 卷 hangat dan lembab. 曲，玉质温 Tampaknya 润， berasal dari budaya Hongshan. 似乎是 Peralatan 红 ritual 山 inti. 文化的核心礼器呀、 Presiden Guan, Li Gui Perunggu Yao Barat 王 Anda. 会长，你的 Gui terbaik 西周 di dunia. 青铜厉鬼是天下第一 Lalu 鬼， zaman Neolitikum saya. 那我 Naga 这 giok 新 Hongshan. 石器时 Dia 代 adalah naga 红 nomor 山 1 di 玉龙 Tiongkok. 便是华夏第一龙 Apa。naga pertama di Tiongkok? Saya melihat 什么 Anda 华 adalah 夏 naga 第 giok. 一 Itu 龙？ hanya omong 我 kosong yang 看你这 dimainkan 玉 oleh seorang 龙 anak kecil. 就是小孩玩的破烂。 Ini adalah batu giok Xiuyan. 这是 Warna gioknya 岫 biru. 岩玉，玉色 Bercampur dengan 呈 bercak 碧 putih 绿 susu. 色，夹杂乳白色斑 Jade 点 itu。hangat dan tangguh. 玉质温 Ini 润 adalah spesies 坚 batu 韧 giok，paling awal yang banyak digunakan. 是最早被 Artefak 广泛 giok 使 budaya 用的 Hongshan. 玉种。红山 Gunakan 文 sebagai 化 bahan 玉 mentah. 器， Tidak 我 buruk. 以其为 Ini 原料 adalah。zaman 不错 Neolitikum. 这就 Naga 是 giok 新 budaya 石器 Hongshan. 时代 Naga pertama 红山 Tiongkok. 文化玉龙，华夏第一龙。 Hari ini, melihatnya secara terduga, Gui terbaik 今 di 天 dunia. 竟 Pertarungan 然 naga 见到 nomor 1天 di 下第 Tiongkok. 一鬼和华夏第一龙对决。哎呀， Benda ini sudah lama digali. 此物 Senilai 早 2 有 miliar. 出土，价 Yang 值 ini kondisinya lebih 20 baik. 亿。这 Tidak kurang 件 dari 2 体 miliar. 相更好，不会低于20亿。 2 miliar. 什么？20亿！ Li Jianjun. Bagaimana kamu mendapatkan 李 ini? 建军，这东西你是怎么 Untuk 弄 itulah 来 anak 的？ saya menghabiskan 500 yuan. 这是我儿 Dibeli 子 dari pengembala. 花500块钱从牧 Tanpa 民手 diduga, 里买的， itu adalah harta karun yang langka. 没想到却是稀世 Dan 珍 beberapa 宝。 orang. Saya menghabiskan 而 banyak 有 uang 些 untuk 人 membeli 啊 bayi.，花了大价钱买了宝贝，却还是斗不过我。 Xiao Li masih luar biasa. 还是小李厉害呀！ Kompetisi pertarungan harta karun berakhir di sini. 斗宝比 Harta karun 赛 yang 到 dibawa 此 oleh 结束 Asosiasi。Barang Antik Utara 北 nilai 方 yang 古玩 lebih 协会 tinggi. 带来 Oleh 的 karena 宝 itu 贝 menang. 价值更 Siapa yang 高， keberatan? 因此获胜。 Saya punya. 谁有异议？ saya tidak yakin. 我有， Li 我不 Jianjun. 服！ Aku akan 李 melawanmu. 建军，我跟你拼 Anda 了！ pasti telah melakukan beberapa trik. 你一定耍 Saya 了手段！ tunggu. 我慢 Penilaian 着， ditempat oleh 3 ahli. 三位 Video 专 seluruh 家 prosesnya. 现场估价， Sarana apa yang 全 bisa 程录 digunakan? 像，能有什 Aturan 么手 Dubao 段？ tertulis dengan jelas. 斗宝规 Taruhannya 则 juga 写的 tertulis 明 dengan 白 jelas.，Semua 赌 harta karun 注 telah 也 hilang 写 ke 的 tangan Li 明白 Jianjun.，宝贝全 Asosiasi 输 jauh 给 ke 李 utara. 建军，协会并 Presiden 入 Guan. 北方。 Kamu ingin menyesal. 管会长，你想 Asosiasi 反 Selatan 悔 kami.？我 Bersedia 们 mengakui 南方 kekalahan. 协会愿赌服 Presiden. 输。 Berhentilah membuat masalah. Akan lebih memalukan jika kita membuat masalah 别 lagi. 闹了，再闹更丢人了。 Asosiasi saya. 我的协会！哎呀！ Tuan Li Jianjun memenangkan kompetisi harta karun. 李建 Menunjukkan 军 kekuatan 先 yang 生 luar 赢 biasa. 得斗宝， Menangkan dunia 展 antik. 示出了非凡的实 Rasa 力， hormat dari semua 赢 orang. 得古玩界所有人的尊重。 Saya nyatakan, Hijau Asosiasi Tujuh. Barang Antik 我宣 Selatan 布， resmi bergabung 南 dengan 方 Asosiasi 古玩 Barang 协 Antik 会 Utara. 正式 Tuan 并 Li 入北 Jianjun 方古玩协 menjadi 会。 pemimpin dalam 李 industri 建 barang 军 antik 先生 Tiongkok. 成为 Kepala 华 penilai 夏 harta 古 karun. 玩界的 Memenuhi 首 syarat 席 untuk 鉴宝 bergabung. 师， Lakukan 有 penyesuaian 资格 kerja. 对协会做 Selanjutnya, 出工作 Tuan Li 调整 Jianjun。berbicara. 下面由李建军先生讲话。 Pertama saya nyatakan, 首先我宣 pembubaran 布 Asosiasi Barang Antik Utara. 撤销 啊北方古玩协会。 Apa? 啊？ Pembubaran Asosiasi Barang Antik 什 Utara. 么？ Bukankah 撤 ini 销 yang 北 menang? 方古玩协会，这不是才赢吗？ Saya siap. Asosiasi Barang 我 Antik 准 Tiongkok 备 didirikan. 成立 Sejak saat 华 itu, 夏古玩协 wilayah 会 utara，dan selatan 从 bersatu. 此 Kita semua adalah 南北 keluarga 统 sekarang. 一，大家 Bagus, 都是一家人了。 好， bagus. Saudara Jianjun. Benar saja. 建 Aku 军兄 melihatmu 弟 dengan benar. 果然没有看错 Xiao 你 Li 啊！ melakukan pekerjaannya dengan baik. 小 Hahaha. 李干得不错。 Terima kasih atas dukungan Anda. Mulai sekarang, Gosek, utara dan Gojich. selatan bersatu. 从此 Semuanya. 南北一心， Mari bersama-sama menjaga Daja. kekayaan negara. 共 Bagus, 护国宝。 bagus, 好， bagus. 好， Ini selanjutnya.
Pekerjaan 这 lanjutan 接 dari 下 Asosiasi 来 Barang Antik Tiongkok. 华夏 Acara 古 ini 玩 akan 协会 dipandu 的 oleh 后 Tuan 续 Li 工 Jianjun. 作就由李建军先生主持。 Bagus. 好。 Saya masih belum familiar dengan pekerjaan ini. 这 Mari 工 kita 作 serahkan 我还 saja 是不 pada 熟 situasi. 悉，还是继续交给 Tapi 石 ini 会 semua 长吧 tentang。memperjuangkan harta karun. 不过管钱 Saya 关 masih 斗 ingin 宝的 mengambilnya. 东西， Tidak 我还是 masalah. 要带走的。没问 Benar. 题。 Li Jianjun. 对了， Lin Jin 李 baru 建 saja 军， meneleponku. 林静刚 Katakanlah 才给 Anda 我来 membantunya 电， membalas dendam. 说你 Dia 帮他 berpikir 报 itu 了 di malam hari. 仇，那 Berikan 件 saja 照夜 padamu. 白图 Hahaha. 就送给你 Sungguh. 了。 真的， Lalu kali ini, saya mendapat 那 6 这 harta 一 karun. 次我就 Saya 获 ingin 得6 memasukkan 件宝贝 semuanya ke 了， dalam koleksi 我 saya. 要全部纳入我的收藏室。 Mari kita lindungi harta nasional 让 untuk 我 saudara 们 Li. 为李兄 Tepuk tangan lagi. 弟护国宝再次鼓掌。 Bagus. Bagus. 好， Rencana awalnya adalah mengumpulkan 10 harta 本 karun. 来计划是收藏 Sekarang 10 tugasnya 件宝 telah 贝， terlampaui. Mengumpulkan 现在 total 超额 12 buah. 完成的任务，足足收 Nilai 藏了 gabungan 12 dari 件， hal-hal ini. 这些东西 Ada 的 miliaran 价值加起来有几十亿了。 Masih mengagumi bayimu. 还在欣赏你的宝贝呢。 Saya bisa mengatakannya 老 sekarang. 婆， Kolektor 我 pertama 现 di 在可以 Tiongkok. 说是华夏第一收藏家了。 Li Gui perunggu Lihat. dinasti Yao Barat ini. 这个西周青铜厉鬼， Dan ini. Naga Giok budaya 还 Hongshan. 有这个 Semuanya 红 lebih 山 dari 文 1 化 miliar, 玉 2 龙， miliar bayi. 都是10几亿、20亿的宝贝。 Oke. Kamu. 好好好， Jaga saja bayimu sendiri. Pergi 你 ke sana. 呀就守着你自己的宝贝过去吧。 哎， Istri. Kamu marah. 老婆，你生气了？ Sejak Anda mulai mengoleksi barang antik. Hitung 自 sendiri. 从你开始收集 Berapa 古 lama? 董，你自 Tidak 己 lagi 算算， menemaniku dan Xiaobao. 有 Jika 多 ini 长 terus 时间没有 berlanjut, 陪我和 ada 小宝 miliaran 了？ harta karun. 再这样下 Bayi 去 di，hatimu. 几十亿的宝 Itu 贝是 hilang. 有了，你心里的宝贝就 Istri. 没了。 Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? 老婆， Aku 你 tidak 怎么能这 memberitahumu 么 hal 说 ini. 呢？ Apakah saya ingin 我 mengajak 这不 Anda 是跟你 jalan-jalan 们 ke luar 说 negeri? 要带你们出 Saya 国 akan 旅 segera 游， membeli tiketnya. 我马 Membawa 上 Anda naik 就 kapal pesiar 买 untuk 机票， berpesta. 带 Pergi 你 ke 们 luar 坐 negeri 游 untuk 艇 bermain. 吃大餐，出国玩去。 Naik kapal pesiar, benarkah? 坐游艇， Sungguh. 真的吗？ Ayo kemasi tas 真 kita 的 sekarang. 呀！我们现在就收拾行李，准备出发。好嘞。 Oh Jianjun. 哎， Pelan-pelan. 建军， Jangan menusuk tanganmu. 你慢一点儿， Makanan 你 laut 手 di tepi pantai ini segar. 这大 Jauh 海 lebih 边的 segar 海 daripada 鲜 di 就 kota. 是 Bukan 新 itu 鲜， masalahnya. 比 Baru 城里 saja 新鲜多 dikumpulkan dari 了。 perahu 那 nelayan. 可 Coba ekor 刚 lobster 从 ini. 渔船上收的，你 Dagingnya 尝 sangat 尝这 kencang. 龙虾尾，肉多紧实啊！ Ayah. Saya melihat ikan kecil itu. 爸，我 Banyak, 看到 banyak. 小鱼了，好 Xiao 多 Bao. 好多。 Apakah kamu ingin pergi berenang? 小宝，想不想 Berpikir, 下去游泳 tapi？saya takut ombak besar. Ya, Tidak apa-apa. khusus Ayah ada di aku sisimu害怕 untuk 没事 menemanimu. 儿，爸爸就 Saat 在你 itu, 身边 ayo 陪着 berenang 你。 2 kali dulu. 到时候咱们先去游两圈。 Jianjun. Saya belum makan makanan laut apapun 建军， juga. 还 Ayo 有海 makan 鲜 dulu. 没吃呢， Kembali lagi 也 nanti. 是，先吃饭 Baik 吧 atau，tidak? 待会儿再去。 好 Ayah. 不好？ Kepiting ini sangat besar. Bisakah kita melakukannya di masa depan? 螃蟹 Sering 真 datang ke 的 sini untuk 咱们 bermain. 以后能 Tentu 不能 saja. 经常来这里玩？ Mulai sekarang, 当然可以 selama 了。 ayah ada waktu luang, 以 aku 后 akan 呢， mengajakmu 只要 bermain 爸爸有 bersama. 空， Bagaimana 就 kabarnya? 带你们一块儿来 Istri. 玩，怎么样？ Apakah Anda bersenang-senang? 老婆，这日子过得还 Baik 行 atau 吗？ bagus? Itu saja. 好是好， Rasanya sedikit tidak nyata. 就是呢， Saya tidak 觉 pernah 得有 berani 点不太 memikirkannya 真实。 sebelumnya. Anda 以前 bisa 想 makan 过不 makanan 敢 laut di 想， kapal pesiar. 能坐游艇， Apa 吃 yang ada 海 di sana? 鲜。 Kita semua berhak mendapatkan 那 ini. 有什么？这都是咱 Bagaimana 们应 dengan 得 masa depan? 的。 Datanglah ke sini ketika kita 以 punya 后呢 waktu. Hey, 咱们有 saya 空 baru 就来 saja 这 mendengar 里。 kapten berkata 哎 ada pasar 我 antik 刚 barat 才 di 听见 dekatnya. 船长说， Ayo berbelanja 附近有 besok. 个西洋古玩 Sayang 市， barat. 明天咱们 Benar, 去逛逛。 saya tidak 西 mengerti 洋 ini. 宝贝， Hanya 啊 berkeliaran. 我对这个可 Aku 不懂。 mengajarimu. 就瞎 Mari 逛 kita 呗。 lihat. 我教你 Masih 们， bisakah Anda mengambil 咱们看 kebocoran 看 kecil dan 还能不能 mengembalikannya? 捡个小 Ambil 漏 kebocoran. 回 Saya 来。 juga ingin mengetahui 捡 kebocoran 了 sekuat ayah. 我也要捡漏，跟爸爸一样厉害。 Bagus. 好，嘿， Lihat. Barang Lihat. antik asing ini. Ini berbeda 这 dengan 外 apa 国 yang 的 kita 古 miliki di 董 Tiongkok. 跟咱们 Menjadi 国 lebih 内的 cantik. 还不一样， Kami 要更 terutama 华 melihat 丽一些。 pengerjaan dan material. 咱们主要看工艺还有材质。 Mari kita lihat yang ini dulu. 咱们先从这家看看。 Lihat, kalian bertiga. Semuanya adalah barang lama. 都 Dikirim 是 dari 老 Eropa. 物件， Menjual 从 dengan 欧 harga 洲 murah. 运过来的，便宜卖。 Jam ini sangat indah. 这 Pola di 座钟 atasnya 挺 sangat 好 indah. 看的，上面的花 Mata 纹 Tuhan 真精 terbuka. 致。神眼开， Periode Louis XV Perancis. Jam enamel dan emas. Otentik. Nilai 2,3 miliar. 真品价值23 Bukan tembaga. Ini adalah masa 不 Louis 是铜， XV. Jam 这是 enamel 路 dan 易15 emas. 时期法 Nilai 郎彩 2,3 镀金 miliar. 座钟， Jingran 价值 bertemu di sini. 23亿，竟然 Istri 在这 saya 里 memiliki selera yang sangat bagus. 老婆的眼光真是不错。 Email. Warna 珐琅 seragam. 彩 Warna seragam. Tidak ada retak. 颜色均匀， Emas tidak 没有崩 teroksidasi 裂 dan，berubah menjadi hitam. 鎏金也没 Lihatlah 氧化 gerakannya 发 lagi. 黑。
Roda gigi dalam kondisi baik. Kerajinan semacam ini sangat jarang terjadi di Prancis 这 abad 种工艺 ke-18. 在18世纪的法国 Bos, 很罕见。 bisakah jam ini berjalan? 老板，这个钟能 Tentu 走 saja 吗？ saya bisa pergi. 当 Selesaikan 然 saja. 能走，就是 Hanya 上 saja 前 saya 就 kurang 小 paham. 哎，就是 Kelihatannya bagus, jadi saya 不太 mengambilnya. 了解，看着 Bos, 好看就收 lalu 了。 bagaimana cara menjual jam Bapak. ini? 那你这座钟怎么卖？ Anda harus tulus menginginkannya. 你要 Berikan 这 200.000 心药， pisau.
给20万刀。 Apakah itu akan terlalu mahal? 会不会 Tidak 太贵 mahal. 了？ Lihatlah Enamel dan gerakannya. 不贵。 Nilai 你看这 absolut. 珐琅彩和鸡心绝对值。 Bukan 200.000. 100.000 dolar. Saya menginginkannya. 150.000 dolar. 我要了15万 Harga 刀， terendah. 最 Kesepakatan. 低的价格了。 行，成交。 Anda menyimpannya. Ini milikmu. 您收好，这是您的。 Menghabiskan 150.000 dolar. Saya membeli bel 花了 tembaga. 15万 Apakah 美 ini 金 dia 买 nggak 了一个 bocor? 铜钟， Istriku, 这 lihatlah 算 pola 捡漏 ini. 吗？ 老婆， Dan kerajinan ini. 你看 Ini 看这 bukan 花 lonceng 纹， perunggu. 还有这工艺， Itu 这可 berasal 不 dari 是什 periode 么 Louis 普通， XV di Prancis. 它是法国 Jam 路易 Enamel 15 dan emas. 时期的 Senilai 珐琅彩 2,3 鎏金 miliar. 座钟， Kami 价 hanya 值 menghabiskan 23亿 dengan 呢。 harga 咱们只 150.000 花 dolar. 了 Bukankah 15 ini 万 dianggap 美金 sebuah 就拿到 kesalahan? 了，这难道不算捡漏吗？ Ayo pergi. 真的？ Biarkan Xiao Bao memilih satu 走 juga. 吧，咱们让 Ayo 小 pergi. 宝也挑一件。走走吧。吧。 Xiao Bao. 哎， Anda tidak dapat menyentuhnya dengan Xiao Bao, tangan Anda. Keringat Anda 这 akan 可不 merusak 能用手 patinya. 摸的，你的汗水会腐蚀包浆 Lihatlah 的。 ini. Amati garis 你拿 ototnya. 这个看，观察 Apakah 肌 sangat 肉的 mulus? 线条是不是很流畅？ Mata Tuhan terbuka. 神 Perunggu 眼， Renaissance Italia. 意大利 Patung 文 Paus 艺复 muda. 兴时期青铜， Otentik. 上文木石 Senilai 小雕 2,6 像 miliar. 真品， Saya 价值 benar-benar 26 menikam 亿 bayi di sarang hari ini. 今天真是 Ini 捅了宝 sebenarnya 贝窝 kebangkitan 啊！ Italia. 这居然是意大利 Patung 文艺 Paus 复 muda 兴 perunggu. 时期青铜少年牧神小 Senilai 雕像， 2,6 miliar. 价 Ini 值 bisa diambil. 26亿，这个可以拿下。 Ya, garis-garisnya bagus. Dan rambut 线 keriting 条 kecil. 好好看，还有小卷毛。 Anak-anak memiliki penglihatan yang baik. 小朋友好眼光啊！ Ini adalah barang perunggu tua. 这可是青铜器的老物件了。 Jianjun. Lihat bros ini. 建军， Batu biru cerah. 你看这胸针，蓝色石头 Mata 很 Tuhan 亮。 terbuka. 神眼， Periode Victoria. Bros safir bintang. 维多利亚时期星光蓝宝石 Bernilai 胸针 20 yuan. 赝品，价值20元。 Jadilah itu. Bros dan patung 这 ini. 样吧，胸针 Jika kita 和 menyatukannya, 这个雕像 500.000 一起 dolar. 拿的话，50万刀。 Bros biru ini. Saya tidak 这 optimis. 个蓝色 Jadilah 胸 itu. 针我并不看 Saya 好。 hanya ingin 这 patung 样 ini. 吧，我只要 200.000 这个 dolar. 雕像 Bos. ，20万刀。 Menjualnya kepada kami. 老板， Saya akan 卖 datang 给 kepada 我 Anda 们 lagi 吧 untuk membeli. 我以后还来你这儿买。 Oke. Anak-anak Siap. benar-benar tahu cara berbicara. 小朋友真会讲话。 Ayo. Anak-anak. 来， Terima 小 kasih. 朋友，谢谢你，哎， Ayah. Aku juga akan merindukannya. 爸爸。 Apa 我也 bagusnya 会 patung 捡 ini? 漏了。这雕像好在哪儿啊？ Ayo pergi. 走吧， Hal ini. Itu dari 这个 Renaissance 东西 Italia. 呢是意大利文 Patung 艺复 Paus 兴 muda 时期 perunggu. 的青铜少年 Proporsi 牧 yang 神 tepat. 小雕像， Ini bukan tekanan yang 比例 dibuat-buat. 精准，它不 哦， 是 Itu 人 dibentuk 工 oleh 做 patina 的， alami. 是自然包 Saya 浆 melihat 形 Anda 成。 masing-masing. 我 Mereka 看 semua 你们每 berpotensi 个 menjadi 人 penilai. 都有做鉴定家的潜质 Ayo。pergi. Ayo berbelanja lagi. 走吧， Anda bahkan Zaman mungkin saya menemukan gua sesuatu coba. yang baik. 说不定 Ya 还能遇见好东 Lihat 西 di。sana. Hmm. Sepertinya ada beberapa Lihat urusan deh. rumah tangga. 好像就有 Ayo 国内的 pergi dan 东西， lihat. 咱们 Pergi. 去看看。走。 Mengapa ini terlihat aneh? 这怎么看着怪怪的？ Mata Tuhan terbuka. 神 Vas porselen 眼， tempat pembakaran. Produk cacat. 汝窑瓷 Nilai 器 500. 残次品，价值500。 Vas porselen Jun. Produk cacat. 钧窑 Nilai 瓷 500. 器残次品， Apa 价 ini? 值500。 Mengapa dengan dua porselen yang benar-benar berbeda 为什么 menyatukan? 把两个完全不同的 Dan 瓷器 porselen 拼在 lainnya. 一起了？还有 Mereka semua 这 memadukan 其他的 produk 瓷 asli dan 器 palsu. 都是将真品和赝品拼 Bos. 接。 Kamu porselen. 老板， Dari mana asalnya? 你这瓷器哪来 Ini. 的？ Ini adalah harta karun 这 Tiongkok. 这可是 Pas tempat 华夏 pembakaran 的 dinasti 宝贝 Songru. 宋 Benda-benda 代 tua. 汝窑饼儿，老 100.000 yuan. 10万块。 Sangat mahal. 这 Ini 么 juga 贵？ tampaknya belum lengkap. 这 Jangan 看 bicara 着也 kosong 不 jika 完 Anda 整 tidak 啊。 mengerti. Ini 不 tempat 懂别 pembakaran. 乱说， Sangat 这 jarang. 可是汝窑，稀有的很。 Anda juga tidak bisa melakukan ini. 你这做的 Jadikan 也 dua hal 不 yang tidak 行啊， berhubungan menjadi palsu. 把两 Bertarung 个不相 bersama. 干的假的拼在了一起。 Apakah Anda ingin membelinya atau tidak? Jika 你 Anda tidak 到底 membelinya, 买不 jangan 买？ tunda 你 bisnis 不 saya. 买别耽误我做生意。 Bos Ai. Saya hanya 哎， ingin 老 tahu. 板， Dari mana 我 Anda 只是好 mendapatkan 奇 semua 啊 pecahan ini? 这么多碎片，你哪来的？ Aku ingin kamu mengurusnya. 要你管。 Di sini banyak sekali potongan porselen yang lengkap. 这里有很多 Produk 瓷 asli 器 dan 拼 palsu 接完 dicampur 整， jadi satu. 真品和 Sangat 赝 mungkin ada 品 di 是 balik hal 混 ini. 着来的，这 Seluruh 背 geng 后 kriminal. 很有可能是一整个完整 Tapi 的犯 sekarang, 罪团伙。 Rosway dan Xiao Bao 但是 keduanya 现 ada di 在 sini. 若 Tidak 雪 bisa 和小宝都 mengeksposnya 在这 secara 里， langsung. 不 Kalau 能直 begitu 接揭 tunggu 露 sampai 他 malam 们 ini. Aku akan menghadapinya 那等到 lagi. 今天晚上我再来处理。 Ayah, botol ini kelihatannya tidak bagus. 爸 Ayo 爸 pergi. 这瓶不好看， Oke. 咱们走吧。 Ayo kembali. 行，
我们回去吧。Jianjun. Apa yang salah? Wajahnya jelek sekali. 怎么了？脸色这么难看。 Tidak apa-apa, ayo kembali dulu. 没事，咱们先回去吧。 Pergi. 走。 Disinilah saya berada pada siang hari. 白天就是在这个地方。 Ikuti tanda roda ini. Mungkin Anda 顺着 bisa 这个车 menemukannya. 轮翼，说不定能找到。 Disinilah hal-hal palsu terjadi. 这里就是造假的地方了。 Gabungkan semuanya. Bos 都 KAI 放到 Yamamoto. 一起，一会儿山本老板就要来取 Kakak 货 laki-laki. 了。 Kami membongkar yang asli dan mengumpulkan yang palsu. 我们把真的拆 Akankah hal itu 了拼 diperhatikan 假 oleh para ahli? 会不会被行家看出来呀？ Apa yang kamu takutkan? Orang Jepang dan Barat itu. 怕什么？那些东瀛 Saya 人 sama 和 sekali 西 tidak 洋 mengerti barang 人 antik Tiongkok. 根本不懂 Selama itu 花 terlihat 下 seperti hal yang lama. 只 Mereka 要 rela 看 mengeluarkan 着像 uang. 老物件，他们 Aku 就愿意 nyata. 花钱。 Bongkar 我 tiga 一 yang 件 palsu. 真的， Saya 开 menjualnya 3 seharga 件 3 sen. 假的，我 Hahaha. 卖3份钱。 Tidak buruk. 不错， Bagian dari tempat pembakaran Ru ini. 这是 Ditambah ban 照 baru. 片儿。哼 Orang biasa 加 tidak 上 bisa 新 melihatnya sama 台 sekali. 一般人根本看不出 Potong 来 ini。semua. 把这些 Sambungkan 都 kembali. 切割了，重新拼 Mata 接 dewa.。Terbuka. 神眼，开！ Tidak bagus. Ini semua asli. 不好， Kita tidak bisa 这些都是 membiarkan mereka 真品， menghancurkan barang antik 不能 lagi. 再让他们破坏古董了。 Bos. Kudengar kamu punya barang Lawan, bagus di sini. 听 Saya 说 di 你 sini 这里有 untuk 好 menerima 货， barangnya. 我是 Siapa 过来 kamu? 收货的。 你谁呀？ Bagaimana Anda menemukan ini? 你怎么找到这儿 Di 的 mana？ saya hari ini melihat kios Anda di 我 pasar. 今天呢，在 Saya 市 pikir 场上 semuanya 看到 sangat 你的 baik. 摊子， Saya 觉得 mengikuti 东西 jejak 很不 roda. 错，我便顺着车轮翼 Saya 跟了 seorang 过来。 pedagang barang antik. 我是一 Mengkhususkan diri 名 dalam 古 barang 董 antik 商 Cina. 人，专收 Jadi 华 apa 夏 yang 古 kamu 董。 inginkan? 那你想要什么货？ Bagian itu. Dan yang ini. 那件，还有 Dan 这 yang 件， ini. 还有这件， Dan yang ini. Saya ingin 还 semuanya. 有这件。 Mengapa Macam dia tu menyukai ya. artikel asli? 他怎么都看中真 Ini akan 品 menyusahkan. 了这下可麻烦了。 Bekas luka bos. 刀疤老板， Apakah barang saya sudah siap? 我的货 Bos 准备好 Yamamoto. 了吗？ Barang Anda 哎 sudah，siap. 山本老板， Orang 你 ini 的 juga 货 kesini 都 untuk 准备 membeli 好了。 sesuatu. 这位， Hei hei hei. 也是来 Anda 买 juga 货 datang 的 ke Tiongkok untuk mengumpulkan barang antik. 你也是来华夏收 Saya 古董 menyarankan Anda untuk 的。 pergi. 我劝你还 Saya 是 ingin 走 semua barang ini. 吧，这些货我 Jangan 都 biarkan 要 dia。membelinya. 绝不能让他买走， Jangan biarkan dia membelinya. 绝不能让他买走。 Melakukan bisnis. Yang penting penawar tertinggi 做生意嘛 mendapatkannya.，讲究的那是价高 Apa 者 alasan dari apa yang Anda inginkan? 哪是你想要就要的道理。 Peluang bisnis akan datang. 嘿商机来了。 2 orang. Berhenti berkelahi. Saya di sini. 别 50 整了 item. 我这 Ada warna biru dan 50 putih 件 tungku 商品， pembakaran. Ada 有 juga 金 3 warna. 花、入窑， Kemas. 还有3彩， 300 juta. Hahaha. 哦，3个亿。 300 juta. Terlalu mahal. 3个亿， Saya akan membayar 100 juta. Ini. 我出1 Saya 个 ingin 亿 semuanya， 这些我 Saya 都 hanya 要。 melihatnya dengan mata rohani saya. 刚才 Di 我经 antara 过实 50 验 harta 看 karun 了， ini. 这 Hanya 50 10 件宝 potong. 贝 Ini 里 adalah 面 produk asli dan 只有 utuh. 10 Nilai 件是 totalnya 完 bisa 好无 3 损的 miliar. 真品，加起来 Selama 价 masih 值 dalam 能有 kisaran ini, 30亿， tidak ada 只要 masalah. 在这个范围内就没有问题。 Lalu saya akan membayar 300 juta. 那我出3个亿， Anda sengaja melawan saya. 你故意 Saya 跟我作对， 500 juta, 800 juta, 5个亿， 8个亿， 500 juta, 800 juta. 5个亿。 8个亿。 Tuan Yamamoto. Jika Anda menambahkan Shanbai lebih banyak, Sensei. saya tidak akan 要 berdebat 是再 dengan 加 Anda. 的 Kamu 话，我可 teruslah 就不跟 berjuang. 你争了。 Namun tidak ada 再 uang 争 untuk 下 apresiasi. 去，可就没有升值的 Jika 空间 tidak, 了。 ayo lakukan ini. 要不然这样吧， Saya akan membayar 300 juta. 我出 Saya hanya ingin 3 10 个 dari 亿， mereka. 我只要 Sisanya, 其中的10 semuanya 件， untukmu. 剩下 Oke. 的
全都给你。好吧。 Saya bisa melakukannya. 我都可以呀、Bos, bungkus ini. 老板，把这些打包。 Oke oke. 啊，好 Pengepakan 好好，装箱儿。嘿嘿嘿，哎。 Ruosue, kenapa kamu di sini? 若雪，你怎么在这儿？ Lelang hari ini, aku melihat ada yang salah dengan 今天拍 ekspresimu. 卖会， Saya 我就 sudah 看到你的 menebaknya. 表情不对， Itu 就已 adalah 经猜 hadiah. 到了。 Tapi 那是 aku 个赝 benar-benar 品。 tidak menduganya. 不过我真是没想到 Anda akan datang ke sini sendirian. 你会自己一个人进来 Saya 这里。 Kamu lihat. 我你看， Ayo pergi, pahlawan. Sisanya, 走吧，大英雄， serahkan saja 剩 pada 下的 polisi. 就交给警察吧。 Oke. Kalau begitu ayo pulang. 行，那咱们回家。 Benar. Jadi, berapa Betul. penghasilan Anda kali ini? Tidak 那 banyak. 你这次又赚了多 Yaitu 少？ 3 没 miliar. 多 3 少 miliar.，也就30个亿吧。 Halo, silakan tunjukkan tiket dan 你 kartu 好， identitas 请 Anda. 出示机票和身份证。 Ayah, bisakah kita pergi ke pantai lain kali? 我们下次还能 Tentu saja bisa. Menunggu 当 liburanmu, 然可以啊 ayah akan membawamu ke sana 等你 lebih 放 jauh. 假，爸爸 Sebenarnya, 就带你去更远的 itu 地 sama di 方。 其实 mana-mana. 啊， Selama kita 在 bersama 哪都 sebagai 一样 satu keluarga, 只 itu 要我 akan 们一家 baik-baik 人在一 saja. 起就好。 Kamu benar, keluarga kami bersama. 你说的对 Itu，hal yang paling 我们一家人 membahagiakan. 在一起，那才是最开心的。 Kalian menyebarkan makanan anjing lagi. 你们又撒狗粮了。 Pergi. 走。